Tasilima I vatolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
pese i le alofa male whamasinonga leli ie o te whaipesenga i ante oe. O te whautauta i lea lai saona le lei. E te fia mai ea a whea i ante au. O te savalia umale loto sa au i te tonu o lo fale. O te le tuu i o luma se mele anga. O te ino le amio a e le liu ese. E le pipi mai lea i ante au. O mato pese fia whawhetai. I le nei tai au fau. A wā o le wā. I fo mai langi manu o nei tai au. Wa mato maua le aso fau. Ina ua e alofa mai ante i matou. Wa tele ai tale manu o i titi mala. O mato whapea tuai. Lau pulele alo mato tua. Mua le nei tai au na mato pese whawhetai maananga ina lo mano malo. Mato whamanu mo whane ne e ia te oilo mato tua o mato te tau fo ilo sirisiri ese mato whapea tu. E pa ia lava oe le tua o au. Le tua mamalu o le tua mamana o le tua sirisiri ese male matau tia. E le ai lava ma se etu sama oe. O le tua o te tau mauna mea i ele vi inga pe o na mato whaira nei tai au. O le tua oe soifua ma le vavau e o lava i le whaavavau. Oe o le tua e malia i mana oe me le lei umalava. O le tua e la e le vi inga me malu o le tua oe pulpuru le matango fie. Mātou whawhataita mā, lau mea lofa le o le fau, mātou mawara nei tahe au. Whawhatai lo o lofa o le fau watu te manu whainga malu longa sa tō whawhai u tangata. E whapopolo nea sa fau lo lātou sui fua mana mātou nei yola, wa mātou o lia. Ia nei so lua o lua sifuru ia yaso na masino mea o le wholaunga. Ora nei fwoi tu sanga. Ia, wa mātou tu nātu o aotama. Mātou malanga o nei asa fau. Se e tau tai mai le mātou wholaunga a whenei. Awari tia whaiwale a whengai malatino. Ele nei asa fau e a mai. Panu ia o ngane mātou whanau. Ia maru tia lantou le paolo o aolo mātou tua. Ia o sa ere le poto e ala ia o onga. Whamunia fo i whaiwalo whengai malim tama tau whaia onga. Ngafa malea o oina. Na ia mātou whanau. Le ma whauna ngalo le mātou tu talo le atinu pele i Samoa. Ia iai le manuia oelo mātua tua. Manuia te tai o le atinu. Te tai ma le tonu. Ma le mingao. E awa i ante oele tua e whaavai iai le malo Samoa. Manuia nei o mātou ainga uma. Mana i o mātou tangate i Samoa. Whapena aso se tafora nei ke lope o lo lalam pāpā awai. Mātou wala au te mā. Tu malu muli panga ma le tāpo inga nei o mātou mātua tua asen sino le atinu. Ma o te malawa ma no whanga tangata mātou tua lo tau si ai lantong. Te tolo aina la tau le mafana whana lo walofa le newa i tau o le malu lu. Whafo i sia pelo la tau se fua lau le leitino se se lawa ne nganga. O me o malawa la mwhara mātou whaira nea sa fau e mai. Mātou whaia lawa ina ia fo i le vi inga i ante oi. Ta mawha mnia mai. E le tau tua radio Samoa ni yaso a toa mātou wale mātou wala au. I nei me o malawa i ala sua whamanu malo Yesu Kiriso lo mātou li mara mātou whaola. Amen. Hallelujah.
taile tua le inga langi na love pese ale kolisi fa awi malua le tautua mo Radio Samoas for lima iwa tolu a mo to e minute I leono sauni mai mo tanto por kala me maru na tau. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. In this update, confirmation the entire National Party will vote in favour of suspending 3 Te Pāti Māori MPs for the recommended amount of time. Parliament's debating the proposal from the Privileges Committee today to suspend the party's co-leaders for 21 days and MP Hana Rāwhiri Maipi Clark for 7. The 3 performed a haka during the first vote of the Treaty Principles Bill, disrupting the process. Finance Minister Nicola Willis says people want MPs focused on the issues that matter. I think New Zealanders are sick of the circus in Parliament. 2 points of the so-called Golden Triangle are making their budget wants known. The area between Auckland, Tauranga and Hamilton generates more than 50% of New Zealand's GDP and houses more than half the population. Auckland Mayor Wayne Brown wants a bed night levy to fund major events, easier transit for Chinese nationals and the ability to take control of Auckland transport. Tauranga Mayor Mahi Drysdale says they want infrastructure to support their growth. Health services, schools, highways, and keeping our communities safe, because that's where we will benefit a lot if we can see that sort of investment. Hamilton's mayor says she'll comment once the budget's been released. A phone call between Donald Trump and Russian President Vladimir Putin has concluded. A US official says the call lasted nearly 2 hours. Earlier, the US president said he hoped to focus the call on the bloodbath in the Ukraine. The controversial Run It Straight competition could prey on vulnerable communities. The sport, in which participants run into each other at full force, has amassed a large social media following and has now made its way to Auckland. Brain injury group Headway wants to put a stop to the event due to the risk of traumatic brain injury. Chief Executive Stacey Mowbray says the $200,000 prize money draws people in. I think they're also sadly playing on this idea that, being able to run straight at someone and smash them is a test of your toughness. It's a test of your stupidity. That's news. In sport, to the wrap of round 2 in Netball's ANZ Premiership on Gold Sport. There's the hooter, the end of the game. It's a thrashing for the home team. The Magic have been dealt to in Hamilton tonight. The Steel have won it by 28 goals. The Steel have won 69-41, their first win over the Magic since 2022. Former All Blacks captain Sir Wayne Shelford is backing Ardie Savea to lead the country in internationals this year. The Moana Pacifica skipper's performances have been celebrated this Super Rugby season, which includes his side beating the Blues. Savea has also claimed the player of the competition title with 2 games left. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa marmalolo tātori whaolo yusu ke riso mo mora o whaatalofa mo whaawhiloa I mo whaatuli mai le avate le lava man whaaloalo. Sa mora atinu pere le paia man malolo whaafonga angara nei fo I tai a whau. Malo lava se fua manuia. O fai whaaftaile atinu ule nei tai a whau. Tātu awerewe inga man whaaftaile tātu mataile langi. O leo ua tātu o liele nei aso. O le aso o whai le tua tātou te ori matātou fia iai parabatia le angara lei o le tātou tapa o siri le langi. E o ila fo ua malu lore nei vai tau o le tusanga.
ia lo malu tia pelo tu si fu le ma fa na au lo fa tatu matai mo le ne no mo le malu tu si fu ma to malosi ia o tatu si fa manua le mala le tai au fo fi hinga le tatu tu po si te sili le langi ala fa mai lo tatu tu to tai tatu fo lo re ni aso ia ma tatu fo lo le lo na lo fa tatu ia ne fo ia so lua o lua se fu ia so mail tatu fo lo o le lua fe lua se fo lo ma le mo se mai lo fa fo le porkala le malu le tai au ala radio samos fo lima e wa toru a mo na tasha va lua if so son me fo insignio tatu Facebook ma YouTube o radio samos se rata si patia ma fe pesta al gelo le sio ma to ona later mai many to ina ai se pa ele tu live e le tai au ma lo se fo ma dia ma lo so le tai au tash ma lo fo ile langi mamai lo sisunga la o tavai fa aftai la vala lo fo le tua ia mol mai fo lo soifua ile nei tai au fo fa talo fa fo sa mo le tunu pele malu ruka ya o solea ia sarka lo fai ia nga o suinga nga le o langa markau le o ka ko ia ka ko malu lu ngi vai kai le malo le tunu ole fa marsi au mo le aso mo o ma o nei tai au fo tau mo le aso. Ia e ola loto wha ngalo. Luka i lona mata upo e sifuru ma le fitu, au te whaita wina le whai upo e tolu, ma le whai upo e wha. Ia outou, ia te outou. Pe a whai e anga salalo uso. Ia e a o i atu ia te ia. Pe a whai e sala mo ia, ia e wha ngalo atu ia te ia. Pe a whai foi wha fitu i le aso o na angaleanga mai ia te oe. Ma foi wha fitu o na li liu mai ia te oe. Ma wha pea mai, ua ousala mo, ia e wha ngalo atu ia te ia. Ia e ola loto wha ngalo. Tu usaoa e Yesu lana o onga i lona au soo. A angaleanga mai lo uso ia te oe. Ia e wha ngalo atu iai. Tusa lava pe wha fitu o na angaleanga mai ia te oe i le aso. Ia wha fitu foi o na e wha ngalo atu i lo uso. O se wha fita uli onga le nei i o tātou vai taimi ma le nei vai tau. O tangata e anga mai i a tātou. O tangata e fau leanga i a te oe. O le tangata e tuua ina se oe. Ma tangata e taulama lama mai i a i tātou. Ai whai mai Yesu, i lana whetalainga, ia e wha ngalo atu i ai. To tonu o lou a inga, to tonu o lou nuu, o to tonu o lou whale whai ngā luenga, ma to tonu o lau e kālesia. Whai mai Yesu, a angaleanga mai, angale le atu. A ita mai, ia e alofa atu. A tau i masui mai, ia e wha ngalo atu. A leanga mai, ia e loto le lei atu. O le loto wha ngalo wha Yesu, e le aiso na tua oi. O se mea e te whaia pea yaso o lou ola. Aia, pe a e loto wha ngalo ia, i le ne yaso. Tātou te tālo. Le atua alo whae,
Whaamanuia mai le amatanga o tautua ma au nanga lau leitio ma lau televise whaasala lau I le nei aso. Whaamanuia le a lausu o tangata I wheau ma ngā luenga. Ia e lu I tauina pea sa moa I aso uma. E ala I lou fina ngalo pa ia. Whaamanuia le tāpuai, whaafonga tāpuai, a lou atunuu, I lene yaso I lau leitio, ma lau televise. Le atuai, a o mai I mātou uma, ina ia ola loto whaamangalo. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atuai nei. Amene. All
Besele lo fatu noa alangaina le manu malo le tautua mo already sa mo se fulima i tola mo se fulona no wati ai le tula e ono nai minuti ona whangasa lo whanau tahara musika so i whai whilo i nei tai au wha whiwhia o nei tai au ma wha siwai ma oe ma wha malasi au le alu su tuta manga ruenga o nei wha tai au mahanu lu te kwata fitu le town nei o le ngalo e to e wha amano mai su teimi mo le tara pakalame a reto o le ola mai a pasta na wha le kopa whai le nama tātou malu o le tai au wha nganga mo le nei wha ia so lua today in history dara vavai pone mena tupu lesa los fulo me ile te to sanga bavai au le taina fitu ile ta nei fa ponga telefone ngan protania pa ta fitu ta po kala na mata fo na bole nei fo tai au ia I say mo mon ta do bavai po mai lunga la wala bole nei fo tai au fo Atalo fa filo ia tu ta vale nei tai au malo le soifu ia o tatou urua i li poti lunga le au wala o le mai tawatu o le nā lava fo i lo so lunga le tatou fi le mu lava fo i le tele o vaenga uma o lunga o le ala tele le aise ta avale la vea ia mai tawatu le nā o lo so lunga le lei na pau lava fo i na o le vaenga le night i le State Highway 1 i le anga iatu le nā ia tu le North Shore mai tawa si vaenga na le anga ia tu Constellation Drive le na olo o lanu mumu mai le taimi le nei a o vaenga uma lava foi o lunga o tatou wala te tele ia o le na olo o solunga le lei lava le taimi le nei o le tai au manu ia tele lava le usua ia tu le atunu i lunga o le ala tele tatou na o mana mangaluenga mafuta mai per malu le tai au Radio Samoa se fulu fitu minuti te ai le tu lai ono Moi votu. Amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mo le mamalo le tununga whawhau mai ni sa vaenga o le kelope i le tununga lo manu ia mali tau mo o tau i le nei vaenga o le aso ua o i le sa valinga o taua mo mātou nei tamaki makaurau au kilani na whanga whasalanga Radio Samoa o le ua te aleono le tai au le aso lua valu lo il malu lu nei vaenga o le tai au oka kwai malu lu kene fo i sole winga le tau le so le whasona langi le leile tau e awa i ni so taime pa o nai wanga ni sa vaenga au kilani le tusi sifo Nge Maria Marsaviri mai saute se full mo le ono mo runga na maru mo tatou le so valu lona ma wala tai au pe au lia o la fasona langi de leile tau tele vaenga au kilani se fitu mo runga le maru fa mo wina mo tatou la so tai au vaenga yo tuatu o la fasona langi de leile stoffi langi de leile folas for raile fasona na awa langi de leile sto nai langi de leile folas sama na so fu le na va yaso lo mana yatu o Whamamonga o mai ala vai tau tuna mai nei vaenga o le tai au. Tulanga masani a whanga solo le polokalame maro le tai au. Le amwhantara whawai tulanga o ile tau te roisi vaenga o le sira whapena po le tau Samoa. Mani sa vaenga o le kelope o le tala o le tau Radio Samoa o nato wharoronga a le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga valolonga, ba so se wha lavelave. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia vala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Lua se furu tele tulai ono Golden Ali's wa se mai amu ia lava pe au o le sami o le pese tala ina whawhiwhanga Radio Samoa nei tai au le tunu a kai tuta mga ruenga i oe malu lulu kai hau. Manu ia whaiwala nei asal pese le mo oe. Ai amu ia lava pe au o le sami e angai sisipo e angai sisai. Ai le loa mai lo tino amate. Inau lo fatu e momomo le urai lau ami o e feolo. Ane ia ma le pesi e taso, ma si e taso. Ia lau peni la malau ka anga e wa mali e o. Sawi a wa o le to e fai loto. O le
Lo se mal fala wa chale tolai ono le por kalame malo ta radio samas falima e vatolu a mo malo fa tele tano to tele tato fa tala fa mai e le nei foi va hanga de tai au o le ma tu tele no atu New Zealand le tai au e langa lele a fale ngol ka ya ole su do mo ma tu nei ya e wole van fale lunch va hanga lai o America ka ya mo ya foi o ko wi a le le so tele tato pa anga no fa tala fa mai wa mo e malai ma a mata mai Wellington fa tala fa mo tato America fa moana Wellington e le la ngora la mua ya UB36 la fa mo California malo se fo manuia mama manu backlash good morning malo se fo manuia fa tai nei tai au miu e fa mossa to tele tato lo fa fo mai o I fair singing le o kikilonge fo fa kala fo mai banga le o Australia Washington Amelia Philippa o Denise kala fa lo fa ya lo fa tu ya na usa foi se lupe ma liu ya ma bena foi ya to fina tu ya epi ya ma fanawi o Washington lo fa fonga mai na lo la ba se fo maria nei ta fo fa tai fantasy mai ya marco kero ka ko waing langa ala umani disiole ko pe fa mo moli lo ngovinga e ka se furu duo ele uman kai ma lo fa tai le no fe la fa fonga mai nei bang le ta out tono lo mo ta tono ta vale tono fa finga wenga do on Facebook ma YouTube or samo la fa tu nei ta ma lo la verso fu maria o lo fa tali le paketti New Zealand in 2 days time o le aso lo se furu duo lo wenga le aso toffee I o fa tele o pre budget announcement al malo o tu de mai e vai ngale le no wenga e o da sol paketti o le van sile fia o male atu te lo isi vai nga me sa vai nga o nga vai nga fa mai ma te lo isi vai nga au te lo vai nga lo tu ta ye le atu ia po da se vai nga a fa lo ele men start to pen ele paketti o lo a felo sumba le lima ole la sa no fo la le ana fi Nicholas Willis ia fa penai fo masunga le pale mia le na la fa alia fo inisio vaenga o le o lo wet tono le paketti le o ia ile nei fo taimi o le sila o vaenga tsele la vale o lo fo ile o lo ave ia ile tilo al tsele o le vaenga le tau investment and tax changes ile vaenga fo i o foreign po la to ia fa pisingisi mai fafo po la to ia fa tau fale mai fafo o la to umaia e a fie la lo le category fo ile o le foreign investments ia po la to le fa ia la to fa putunga tupe ia mangalu lue tonu mangalu enga tonu New Zealand fitu se fulu 5 miliona ta la lea ua fa matu mo le fata usanga ina ia fata sina atili mai ai ia la tone o fai pisingisi mai atu i fafo pole au fata fale ia mai ia tunu i fafo o le tau mafainga la foile ina ia generates le kala New Zealand pe ina ia fata le ina pe masiti ai le tatu tala New Zealand nei pole tama ai nos fulu 5 miliona ia le si foi vaenga tu pe lea o lo ua fa matu wa manatua o nisio investments ngai o leo lo no fo ai talafu i tsono tato in New Zealand nei a leo no sulimata miliona tala o le sila na vai nga tupe o leo la ato mo fai inga ia ile fa palengi la ia vai nga na ia fa to sina mai pe ina ia iai mama fai ona ngalulu pe ia mama fai ona i tsono New Zealand se fulu miliona lazy tax le fo ia o mai ta watu more employee share schemes o lo na winga mo tanga fai nga winga fo ila le na wa ye le sis fulu afeta la le na le situ o lo tultul mata IL to tele ona o le fo isa la tamai nei tala no ina le pay equity paytai filing al palmia e ma faila va foi ona fa awau talo sanga a ila to o lo ofia talo sanga ona o le scheme fo le to apasia nei tono palmene le si vaenga sili ona fa fia ina le ma fau o le healthcare le o mai ta watu iai se la ono sumal family ona tala le o fa matu more services for ile after 24/7 po after hours le mai ai la songa fua e kau le asusa ye mato ya luato i fa pena o le mana ia la le na o le tulanga lo ia ona o lo mana o mia la vai tato ai mai se la vala o tu ia tau so i fo malo lo ina ia le lei ma ia fa pena ona lava ia fo mai ma fale mai o nisio va ai ngolo ia i mole
mo le vaenga lava lali nai se launo su fama miliona tala. E te tau o nā awhiai, ia le toia o ina po lea o tauina, o nisi GP se 5 se fulu, ia o na whaasolo ila ia lea e whapena fo ia ila tau e fia o ngā whaafo mai. O le vaenga lali nā o lo o tau fia o mai te tonu, o le paketi lea ua mawhaiona whaailoa mai mo le taimi le nei. So mo le sinifila tunu manto fo i o tulanga e malo tule mai le atu ma le atu e ia la to pre-budget announcement e fai alona winga la e saudi time o paketi pela o New Zealand o le tu dua solo fatalia po la tulanga o paketi e o tulala la solo paketi already o le ua umona fo fola le malo va ia o le alu ile tele o le seleni ia mo le sifulu masino lo mana ia o te pela ona fa fo mai o va o mai le o lo winga la fatali ia mo le minister tupe Nicola Willis o New Zealand ia mal fa lo ino paketi bang o mana o le ai ia tarsia tara fa de tel foi pani mele le mota to tanga Pacific to New Zealand ia la fa na mai paketi e le stofi pe audia le lo fa malanga le o tara matai lang o tatu ia te tono para mene New Zealand on nei e lo ai le unga o co-leaders ale te party mori Malaysia na to fai pule to tasi o mona fai ale recommendations ale privileges committee later day for no Judith Collins alano onela o le ala ampalo tai nai tono parliament pe etaliele recommendations ale privileges committee e lo sfruttasi aso e suspendai ia co-leaders o co-leaders ia I for Waititi and Debbie Ngawera Peka lo sutasia so suspendai la o ko leaders ia o MP Hana Rafiti Maipi Clark e fitu aso ola ka ko fa tali la wa le mautino nei o fai pule uma le national la tu te lango in recommendations the privileges committee le na batu ia fa tali la wa fa pe support against umaisi party ia lo winga la ke o fina wina le fa unga i tono parliament le so ala tar fa study tu langa na ta to la Palmerston North o tere lo pe a kasian after our clinic i tono i ai sitina nga mako e mafakia mo me aka or kauka fa popo fa tasi ia le pili na vatu e mo le alo va ia le after our clinic le manga medications masaro po o alcohol se la mo ku ola so io ai fa ko ger nga ku pikiri ka kiari matautia telefo ile tulanga mai tara do district lena yesi tinale mafatia la fo il time le weekend ia na lela na lai ona ngai mai ia esa ilif soswani ngai Palmerston North ona pe ona sauna tavai ole 24/7 service na lo yai a le tulanga fo ile le wafia la sikinga ia wa mawalanga antibiotic ia wa mo fo ile wa umanga siaki no na suka ma ui ala aku nga e fa talo fa mai sama ita au le ia male pili silo matua lua se lawana sfule ko kongi I fa opopo ai makau anga vai ia wa maua le tolu se lautala o le tulanga na wa fa no silo makua amantua fast for 5 minute le driver lo matua le e anga I mai ai lunga I o le ala na ilona ma fo ia le ka ngo fie fo nga fa su limingu ke wa wotanga ta fo ile pensingi la ko ai o le tulanga fa no ai ma fate ia tele o nga wa makua ma walunga kelele ngai si ia o le vaenga lea e lalo le vaenga lea le Tamaki Health o lona winga e tele lava foi ia latou la o iai ai o si la lea o le ngala kai sitina lea talo sia la tavai mal fa fonga la tunu ile budget le wanga wa fa ala lo nei le sela wono su family onga a wa le sela wono su family ona lea o le ala ia o fi ai foi ia mal vaenga le I Palmerston North o le isi vaenga o le Amanuia le sela wono su family onga lea o Aukilani ia po counties Manukau o Whangarei o Tauranga ia o Dunedin faso solo twaile Lower Hutt Invercargill Timaru ia Madagavirk and Leven o vaenga umala ia o leo lo iai ia tatou services ia ile after hours le lao le afa manguia umaile paketi le a le pulanga ngao iai makua o fofongi a lava le ngai kaunga ka atava fo sole wa pe o le tala altina fo le na ye loina e tangata le tulanga le o le mamau le alu e vai ai le o le kaunga le la o e fu akuna ku vakasi umale vai ngole after our clinic ia manga medications wo ko so sorka fe ri kwa le alo lo fari
ia o le mai o la fia lu mabau ni ko nga after our clinic pe fa pe ka uli a ia le se va nga le mai o fa lo ku ka fiola ka fe le oki ano ele ko se kupe ke le fa pe nga o so le ai se tonta wale ai rile ai ngari ba so a ko ari si le ko en boema ingo pen kolom fai sa vale mal fa maloski daga la to los floro minuto lo chora talo le tula fitu ko kala me balol ta arbe sa mos foli mai botolo a mo fa fianga vai mau college yo Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I so nā loa fau.
Susu mai le Eveni Pacific NZ Store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu ile tai awa ngai le ono le fiafi. So atusi Tassi John Coulter Drive, Auckland Airport. Faapsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tua ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. So, se full malai va mino tolo tolo talo le tu la fito le whafonga le porkalame malo le tai Radio Samoa sfali me va tolu a mo tonu talia oa whapena fo isul fana ese a voa Cecilia tunga mala Oliana malai emi semu nga e sao fifiola e fefireoti. O le story anga, o le olanga le koki. True, ori. Pea tolo masina jatu nei na e fwestanga tana whaamarolia mai le whanewhata pasi se meo I papa toi toi. Tau ti tira tu nisio li poti na mai tāna po kalame. Io, e sa tātou tala no ai fo le tātou polo kalame. E le ima mau te le atu I sita maa lea ono su tasi ona tausanga. Pira te kira, lea na whao o lima fo I se tasi I se pasi topi I papa toi toi. I le solusu fitu a perila. O lea la ua maa nei, ua mai a fo ila le whaamsinonga satu la I le whaamsinonga le na ia wha o lima. O lea la ua mōlia nei le tū la whonu. Ma o le whaasalanga la o lo iei, o le manslaughter ona, o lea lava na I ulawa fo ina maliu ia sinei fo I tama, ia ono le tū ngā fo I. Ia o manu anga, whai nei me ma o inga mō tātou ata vai. Ia lava le ono sai, ia a whaapea fo Ioani ni whita I tunga, ni whinaunga I lunga ono whanga whaapea nei. Lava ono sai o talton o le Samoa ata vai ia le sa tula I mai ai le fala velave le mfa o lima I si tamale o le intia ia e mana ia le nei fo itai ai fa manatu lava mo tatou ia lava ono sai ma ia lawalunga le alofa po le fo ia kilo fo I na yo tatou fo I matua mai matutua a o le faia ni tulanga ia wa o le consequence la ele ngata la le alu falpuipui a fa pe o le il to lua male fanau o ka le fainga ta ata Tele le faina. La ito se full valu mino tolo talo le tula fitu malo fa tele tino malo fa fonga ngara nei tai au. Mai fa fianga 5 stars. O le se tatu li poti malu wala. Ona so lo le maltara pokalame a reto o le ola nei fo tai au. Ele tula nei asa fo. O to se fo marmato malo se. Good morning. Yeah. Morena.
Talo falava o aola pi Mariner, mau pelo li tio, ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Lo mai tawatu le taimi le nei ia o lo tu mau lava le maa lunga o tato wala te tele mai tawatu le o iai foi se fa lave tau ta avale pa wale vaenga le o tau tilo atu le na wa amata na mumu mai o ina le vaenga le nai Onera Road ilanga ia tu fo ianga ia tu ile taulanga malunga o tato au wala lau papa ia pauna o nei vaenga le lo mai tawatu ia le taimi le o tai au o lo tu mau lava foi ia le vaenga le nai langa ia tu Rosedale pasi ia tu foi ma le Constellation Drive ia o nai nisi na vaenga na o lanu mumu mai lungo tato whaafanua le taimi le nei au nisi o vaenga uma lava o lungo tato wala tele ia o le na o lo o kilia lava tato i le nei taimi le isfa lava tau ta'avale tautua na ia saunga le mupea lau whainga malanga le nei taimi o le tai au malua le tai o Radio Samoa so es full 5 minutes on tale o le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word there now. Come on. Mai le tātou por kalame o le areto le ola i le nei foi aso o te fifia lava e whawhiloa i te oe i au mwhai ona whatasi mai le tātou por kalame o whafonga mai foi i le nei aso. O le pelu e sfutasi al whai upule sfuru ono e whapea a o le nei ua latou nau lava i le nuu e sili ona le nei o le whaale langi lea o lea e le mai le tua ia te i latou ina ia ta ua o ia o lo latou wa tua. O le upu le nei aso e whapea a fia i le olanga nei mata pena lo whavavau. Enjoy life and prepare for eternity. E iai le whaupunga masani whapea o le olanga le nei e pupu kele. Inga paua le mea o le fia ia maua le fia e whaupunga le pea. Life is too short, so just enjoy it. Mai se ole o langa ngai so le pupu me ka ua le fia te le foi la tangata baua le mea le halinga ola sa ili ai o le fia wai fa longo i tangata po ie fa pea se ka ko wi o le happy a ko le happy a ule popole me ole o langa nei ma pise tala fo ile manga ia ai ke le mele kaunga e mafau ia e tele la ngalo i tangata e ai le fa vavau e tu atu le olanga le nei e umi mai le toi uma e tataula o ngā kāpenga iai mana ia le manatu lea life is so short, life is too short e pu kele le olanga pada le meki whaupopo e kaunga e whapea o lo iai le whavavau e tataula o ngā e kāpenga iai e leo se mea sālo fia le olanga le nei fina ngalo fo leo le tua ia kako fia le olanga ai le mea sili na tā ua le tua o le soifuanga le nei e le o le fia le aunga o le olanga le nei po le onga tono le olanga le nei po le mea sili na tā ua ai o le tā pena ina oe mo lo whaavavau o le mea sili le nā tā ua i le olanga le nei a o e maua le ola ma le malosi taimi pupu le ngai ia e tā pena i lo whaavavau awa o le maikala Yesu se ale au ngā e te mauai le tangata le lalolangi uma a e mauai lona ola ngisi upu se ale au ngā e ke mauai le fia i le olanga pupu le ngai a e umai fonga ai ke le maua le whaavavau o le reality le ngai kia ngā iatu iai e le koi uma le olanga ngai e sa pupu enjoy life wai pupu ai ke loa e le me whaavavau lai kua ko le me pupu le lono winga e ke pakau lai le fia ai misi e te oe ona tā pena lo o langa mo le manuia e whaavavau so a whaila le sona mo e le asala nei a whaina o le fia lava le mea ngai ke sa ili iai ma le whaamalia ina o le loto Yesu uma le mea ngai ke sa ili iai
O le lui mo oe, whao popo iai, malau ta penanga I lo whaavavau. Awa pekele maua le fia i le olanga le nei. Oranga pupu ngai. Peke whiwa e ola e pe ngā se lua se furu tau sanga e ke olai, ke ua e oki, ke rei fia kele. Pe ngā se furu iwa kau sanga te olai, pe ngā se furu lima tau sanga e ke olai. Lei se mea o iai. Wafo e le olanga i e pupu. Pekele oli ai le olanga le nei, pekele maua le fia pe ngā maua e isi tangata. Ai a fai e ka penga ai oe I le ke mipu puu lea mo lou whawawau o le mea siri la lea o na tāua tā pena I lou whawawau. Wai vai le tusi lea le na whai tau ina nei e peru se fultasi le whai kau le na whai tau ina nei o le talana e winga I tangata I e tau o toa o le whatuatua chapter 11 o le kusia se fultasi o le tusia e peru e taua o le the chapter of heroes, the chapter about heroes o le mata upu e winga I heroes of faith I toa o le whatuatua o le tele o lātou nei pe whai tau I e whemai na saua ina I lātou ma whasi o kia I lātou e le enjoy e lātou leo langa e le fia pe o kākou a e whemai lātou tala e ui ngā lākou le fia leo langa pu ngā o lai ngā o sauanga ngā whea ngai mai lātou e whemai o le mea sili na tā ua ngā ke pakaula I lātou o le nu moni le e whaavavau o le manui e whaavavau lātou te maua ona o le li whaola o Yesu mo oe whai le aso ngei ia wa ai oe ne e fia I leo langa pu ngei ai lusi lo whaavavau o lo whaavavau ke maua ina ua e talia le li whaola o Yesu I lo langa Yesu whaafitai I le manuia ma le oli e whaavavau wa e saunia mo I mātou whaafitai Yesu. Amen. Talia tu mole sitianga Uwatato va aya uala Talata mai lava Lea fio mai ole faaola Uwatato wana tapena la tamalanga Talia tu mole sitianga Tato va aya uala Talata mai lava Lea fio mai ole faaola Tato ana sa imafa Talia tu Tato ana sa imafa Talia tu Ole sitianga va
pena lo malanga mai le fa pese tola manga family fa mai ai le porkala me reto le lo le fo tai fo ina o te family to lo tora ta le to la fitu ona solo sfulo me ani mana tupure le ya so to sango bye. Te sanga te siva fituiva o le ulu ai taimi le nei na tū vai ai se tasi foi o Popstar mo le taimi mua i tu tonu o le Soviet Union ma i le tausanga le na ia o le sunga ia Elton John bei ona lausi la fia i foi lawi loa i le musika. Le tausanga lua afe suon malfitu o le taimi le na o le isi foi o paia inga le sunga Donald Trump ia na ia tū vai ai i le aso i tu tonu o Saudi Arabia i lana Asia singa. Lua afe lua sfun malfa o se matati a mua le nei to tono le lalo langi a toa i le whaata wina lea o se fulu o se tasi o manu e sili foi ia o na wha pele ma whaata awai to tono ni sila le huia bird ia o fulu la o le huia na wha penao na auction ina i to tono au ki lani le tausangan se ima vai atu nei ma o le tausa whaata wina ai fa se fulu ono afe lima se lau luas fumal tasi tala New Zealand afa alilu le tala America luas se fulu afe luas fulu valu afe fa se lau tala ile tala America o se tasi na o le koti ia po o matati a numera tasi ile lalolangi le tausanga ua mawai ni sina vainga mena tupu ile nei aso i tausanga ua mawai. Kasilima i wakoro amo. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toe ananga tā, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo o lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, lima whāwalu, ovalu selau, lua, lima whāwalu. Oma o mia se fsosoani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei I le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eise tutongi e fsosoani mo oi. E iai mātou vasenga o le Foundation Skills Level 1. E whai fua fo ipo kalame o le Adult Community Education, ACE. E fsosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo lou o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima. O valu se lau, o lima. Life skills, made for life. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. I e mautinoa fo I le vingo papa I sona a loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asonga fua nga I le asto nai. Se fulu I le tai awa nga I le ono le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa nga I tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai waalele. Hey! Oh!
In this update, National plans to vote as a bloc to suspend 3 Te Pāti Māori MPs from Parliament. Parliament's debating a proposal from the Privileges Committee to suspend Hana Rāwhiri Maipi Clark for 7 days and co-leaders Rawiri Waititi and Debbie Ngarewa Paka for 21 days each. The trio disrupted the first vote of the Treaty Principles Bill by performing a haka in the House. Prime Minister Chris Luxon hopes the debate and vote on the matter doesn't take too long. That's the choice of the opposition to actually filibuster that. That's up to them, so be it. I'd just say to you that New Zealanders up and down this country actually want us focused on them. Te Pāti Māori has organised a protest to coincide with the debate, due to start at 3 this afternoon. It's expected to be such a fiery affair that the public gallery will be closed for safety and security reasons. A view that AI could be used as a tool in school exams in future. NZQA investigated 876 alleged exam breaches last year. Almost 60 involved AI. Principals believe the technology was used in some of the 200-odd authenticity breaches. Canterbury University Associate Professor of Digital Education, Catherine McCallum, says AI is seen as cheating, which isn't always true. You can still have assessment writing and essay writing with AI, and it still can be an assessment of the student's learning and their understanding. It's just we need to change how we assess. Otago Uni students are being reminded that not a rite of passage. MB's Tenancy Compliance Investigations team is inspecting Dunedin flats this week to track down landlords offering damp rentals. It's a first of its kind operation. National Manager Claire Lyons Montgomery wants it made clear to landlords what the consequences of non-compliance are, and students should not be settling for cold, damp homes. Young people are a priority for us. They're new to renting. They can be unaware of their rights. We've known problem with the quality of accommodation in Dunedin for some time. That's new. In sport, former All Blacks captain Sir Wayne Shelford has saluted the Super Rugby performances of Ardie Savea, which have seen him crowned the competition's best player with 2 regular season games remaining. The Moana Pacifica skipper dominated by way of example as they beat the Blues on Saturday. Shelford says Savea should be in the conversation to lead the national side. When he actually made the All Blacks a few years ago, I thought to myself that he's probably going to be the captain of the future. I just rated him right from the get-go. Pace bowler Will O'Rourke has made his Indian Premier League T20 cricket debut for Lucknow in their 6-wicket loss to Hyderabad. He returned figures of 1 for 31 from 2.2 overs as the visitors chased 206 with 10 balls to spare. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Nei nei vaenga o le tātou traffic le nāwha ua whia lolo le pisi mai I le nei whai taimi o le tae aolo mai ta watu Lincoln Road, Auckland anga I atu Henderson area on the city bound I o le nā ua whaisi pisi I le taimi le nei pea ma le valu minute le travel time le nā o iai mō tātou mai le vaenga le nā Lincoln Road ia po le Universal Drive intersection ia ma le anga I atu lava I lunga o tātou city bound on ram le nā State Highway se fulu ma le ono Coatesville Riverhead Highway lo mai ta watu southbound le anga I atu na Albany and Green Heights mai ta watu I o le nā lo pisi lava foi le time le nei o lo mamawhaila le traffic na le vaenga le nā Riverhead Forest and Dairy Flat Highway lo mai ta watu foi faisi pisi mai I le nei foi time o le tae on a northbound Riverhead ia ma le vaenga le nā Q-Mill o lo mai ta watu faisi pisi mai o tātou city bound towards Auckland CBD on State Highway se fulu ma le ongo faisi pisi I le nei time Hobsonville Road Waterview Tunnel, ia te Aratu and Lincoln Road interchanges o vaenga umana lungo State Highway sumaleono le nā ua pisi I le nei taimi o le tae au. Pahure le maita watu takanini on State Highway 1 area on the northbound. Iolo, whaifo si pisi mai le taimi le nei. Anga I atu la tātou le nā pahure anga I atu lungo le tātou Southern Motorway Bridge. Whaisi pisi I le nei taimi. Le anga I atu le southbound toward Drury and Papakura. Iolo, le nā whaiwa matana pisi le taimi le nei. Maita watu nisio vaenga Conifer Grove. Mata mai nā le vaenga nā Briley Drive, Spartan Road. Ia o vaenga nā lewa maita watu le nā olo mamawhale traffic. Pakuranga Road, westbound toward Panmure, Alice Lee, o lo whaisi mamawhale taimi le nei.
Whapena malanga yatu Tiraka Drive intersection and Panmure Bridge ilene fotaimio le taiao. On the eastbound, yo langa yatu lalenai Howick, Pakuranga Plaza, Ia and Gossamer Drive. Ilene taimi Mount Voscal on State Highway Luas Fulu, lo maita watu lava 45 sipisi mayo tato. Southbound, oni hanga i mai ila malava alele yo lo 5 sipisi, ole na fomo build up the traffic na mai Mayoro Street on ram, anga yanelea I Hinden Avenue flyer ilene taimi ole taiao. Nisi now swinga, lungo la tele avata vale, tau ina ia manuia lau whainga malanga le nei taimi o taiao malu taiao, Radio Samoa. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o ti e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Whaftai po le ngama na whenga le Pacific Finance o lo mawhai ana au ina atu le tala o le tau manu o jo whaiva o le nei foi a so lua manu lu. O la vainga lata mai le nei I le tala o le tau wawatu Samoa lua sputolu. O lo I rewe vela le e Samoa le nei vainga o le tai hawa te aravalu I Samoa. O lo o awa malangi le maritau I Samoa le nei vainga o le tai hao. O winga na o le tau le atunu o le nei aso atoa le whaasolo na langi le lei. E pa o timu ni so vainga o Samoa le so. E mawhaina o le tolu se fumatasi degrees Celsius morunga le vela le e Samoa le nei aso 2.5 e lona mawalalo. Mantua o le ngalo taru tala mai Samoa pe ata. Ia le tula e valu I le tau nei whaatala whate whakitara pukalame. Mabalo le tunu o lo mai mo whaafonga mai. Ele por kala mele tino pere Samoa maro la verso fu manuia se mai le talo le tau tono New Zealand nei tanto amata mai le motu I saute e le nei vanga le tai alfa talo foi pa angal talo por kala so vanga le motu I saute langi le le tau I Blenheim full balu marunga o le malu lu fa mawina mo Blenheim le so o le baba ya to le fa solo na pa ultimo langi le tau in Mekango tolu marunga le malu lu langi le tau I Kaikoura Pasolo lang de for the town Nelson o Marula lang de for the town Queenstown e pa ultimo lang de lake ile a ultima le fefia na neis fu tolu marunga na marulu pasolo fo ina pa ultimo chelo vaanga o timaru le so ile vapayantu Dunedin o le afa solo in pa ultimo lang de le tau o le sabili angi malo se mai le tulangi le sauti si sifo valo se fu kilometer I tulai ni so taimi Asfu fana morunga na maru le efa mawina mo Dunedin le som ayo fungala aude ayo Keriso Karastete good morning malose for Maria nei tai fo langi le tau mo to le so spul lima morunga na maru fa mawina ya mo nei fo asa fo ta to olia baba ya tu le motu matu pi tala pero motu matu spul fitu morunga na maru le so I kaitaia Ala fa solo ina awawa lang de lei ni so taimi le la mo Wellington malo se fo manu e pa angal jara kalame so se banga la mo Wellington lang de lei tau mo to le so e ange maria mer savini mai matu fa solo nang mai saute ini so taimi na fia na next for lima o mo runga na maru le e fa mo wina mo Wellington e le so bo va ya to le lang de lei tau fanga nui lang de lei tau ranga lang de lei tau po le so fa solo ina lang de lei fo I Oroto Dua fa solo lang de lei fo de tau I Palmerston North lang de lei New Plymouth fa solo la awa lang de lei tau Napier il televang Masterton ala lang de lei fo de tau le so Hastings lang de lei tau mo to le so Gisborne la fa solo lang de lei tau pa unai wanga de fia na nei kiri lo Hamilton lang de lei tau mo to le so furono mo ngara maru fa mawina mo kiri lo ile nei fo yaso tama kimo kora o kirani no fanga fa salonga Radio Samoa valolo ile malu lu nei wanga de tai out le pong sa mai fa fo de mana malama e tu mawinga lang de lei o tau le so e fa solo na awa pa utimo ni so taimi ile fia na nei ma se la vali tu si sifo au kilani sfulono mo ngara na malu mo tato o ka malu fo ngi yaso Tai pe aulia la fasong lang de leile taus fu fitu manu ko maru fa mawina mo akilani tai pe aulia el bainga yon tuatu lang de leile stoffias forelias to na ya samra so for na va solo mana yatu for ko mai lang de leile tau ya ka maru lu de kiki mo tatu nei akilani o fa ba ba mana la vai tau de nei bainga ole tai fo le tunu o la papa au ni sa bainga kilometer tono lo mario mel tau mo tau
I le nea sa fau tātou au lia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso wha nau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe lawe. Apa lai ne lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval sa lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. I le oval sa lau fitu wha lua fitu. Oval sa lau fitu wha lua fitu. Alo fafte tele le tunu I le mai mo mal fafa ngale tana bakalame I le nei foi tai fos for tasila wat ai le tu la fitu. Ya foi simaru mo ka ko yo kilang. I ngai ka ya fo. Ole foi va tu telo ba ngo ni sile maru wale so. Ya le ka ko wo maru fa penga wa sa vele foi ngai nga ma singo mo vai. E dau ka ko wo la mo me ka ole maru. Ya. Alo o tele no lo sil fiel fa ya on de fa to fa long tui tala ngana poltani le ma tu nei. E pe ya falling mai e tamai te fa ngai na le AI, artificial intelligence. E fa nga mo na to me nga ma sa mene o essay. E pe ya le fea mo to mai ti la fa nga la to ma fo fa e fa ele te lo la to me nga fo le a te lo la wa ti lo te lo sil fia lo fa ya nga ta so le tu la Yo tabai o tele na fa nga ina tamai ti a nga le vai tai mile nei wa tele la fo vai ngol AI pole pe on esa no artificial intelligence ai tele la vala na fa nga isi tamai ti a nga le vai nga le chat GPT o le vai nga na e ma fai lava foi ona tusi mai ai pe e te tala noa lava foi o lava a fa pe ki manga kusi sau kala I vai nga le yo na fai le ye kusi mai la kala le e ma fai ona fa nga le fiso soani mo le tamai ti a nga ai e leta tau le tamai ti a ona copy word by word o le tūlanga na e mawhai lava o ngā kuu iai foi lele po le research e au ngā tele I vaenga nā tau research fo ia po le sa ilia o materials mō lau o e lava ia su enga a o le tūlanga e te soli tūla fono ai o lau wha au ngā ina o upulai au mai sa o lava ele ai mo oi ai ta awa I o le tūl mō le tatala ina fo lele o le mawhau o le tamai titi a onga o fisili ala e wha moe fo ila lele o le tali mai o le AI I lele ma le a noa o fisili ai pawala fo yo le fa etenga e ye foi famtalanga ele sa o uma ai e pa uma la vala ya ka ikale tamai titi a onga le fa tino ina al tulanga na o le o mai ta watu ma lo si ai fa ya onga university ina ia awala vala ne so tula fono tamai ti a onga ile vanga le yo wale mai ta watu o la wa ye ni so solinga tula fono ile sa sanga na mavai atu o la wa ma wele tai mesu enga fo ia so o le tulanga ta ta ona fa ai tete ele le yale au mai ole upu yo nga kangolo ka ika sui iaka upu fo ia ina ia mafai ona I loai wai mafai e yeila le system e ave e fai a onga o vaenga mautis tu singa ona siaki ai lea po o e lava upu ia po o upu e mai I le AI ia o le ngala I loai fo le plagiarism ia po le vaenga le ta o tato o le kopi ia fo yo le ia wa le sifisili le lo ma fo le how can you tell o le sei lea o le sei na mai sa o alta mai titi mai le AI ma le sei o le na fausia na fa popo I ma fo fonga o mai titi e tu sei ko nga se a me o fasili na tu la me lo ma fo ni so tini e ele system fo ila le a submit lo le assignments be o avel assignment alta mai titi a onga o lectures uma lava la e ele system le siaki ai mea onga ta mai tini ina ia I loa po o langa ia lava original ngaluenga ia e ka uma mai ala e ka afa pela lua ko e valu se fulu pasenge la copy e mai uma lunga I valu se fulu pasenge le copy a lea ia io ai afa pea e se fulu tolu pasene o lona winga ia po ni references e kele yo vaenga fo ia e ma fai ona I loa ia su nga taine matama o wow okay so la elelei ia fa nga fo ma fo to mai titi le fa piola area fa lango se la pasene nga ilunga ia vai ngona so sana mai ai la to mau yes ia okay so kwa ba fo le vai nga li ele ia mo ai masi su enga tatala ile ma fa I mele o ma fai no o ye fo ile le lo a life ye lo ia unga faila ia e au mai umala tali paua le fa vasenga le lo le ita po fele me sa o fele me ka ke fa long kwa o
ia elisa. okay. E ta le research al tini man tamao. Yeah. Le no po fa nga fo ingisio fai fi au ia ai fa ngila ko la. Probably. Awau ke fai aku tavai. E ia fo e ma fai nga fai aku le ai. Se fa sa mo mai ya le pala kala fale. O fa sa mo mai le ia o ka ikala ka sa mo. O le ka ke lo le sa o nga fo ile le wai e fa sa mo e tama fai ai. Fa sa mo mai le upu. Ia o nga kakala lo le tangata Samoa ia I lana fa Samoa. E se sa wai ona tala fia ngai. Ia ma se pala kala fa palangi lang ko. A fai fo ia mel fa sa. Ia ai a foi la. Ia. Ka fe le technology ngi vai kai mi ka ko ia. Ia makau ki. Ia ka ko wo fa penga. Le wo fa longo atu fa mai le finanga lo se tasi fo io toi longo lo peleki tele to sanga va back Shelford. E le tawon kapteni a di save le ol peleki to sanga nei. Ia afu akula already le to lo ia ta longo ta sanga le toi. Yeah, but they already pick all the player of the tournament, Super Rugby, nature sang yeah, nela ai pe ke lango ina finngalo back Shelford. Yeah, on a be falling on by kilo, yeah, outstanding ale. Right. Yeah, le tano le fo yalo Samoa. Yeah, mesole aule af wa to Samoa bone le mona Pacifica. Yeah. Man, ia te lita vai. O mana tu ai fo. Na o mata inisi fo yo o WhatsApp pupu I lunga le social media. Yeah. A ole au mai le budget ale sunga le pale miana na. Nga mua au mai langa fa manguianga malanga congratulations ya Adi Savia. Ile manu malo le player of the super le super rugby only for tau sanga. Ma o ha ele mawalunga fo yo tau mafainga ale alo la tunu. Ia wa ole sa sui kapiteni mai le All Blacks ile isi fo ile ipolalan. Ia ai te tawala ia ona tilo pe fo il pulenga fo ia mai sole le la wa mai kawa ia ola fo ia olo o pati mai nisi sa moi malai fo ile awal All Blacks maula to fo manat ia ke wa ia sole ke fa ia kuta vai o le makua ai esele tulanga si tia le wa ia le ta alo fo mal fatino ina o anga va ole nei taule ele ia ai mai sela wa makua ia lu waku ai uma male moana fo ila to ia sa ia wa la ngole pe ole banga na ila te fa longo o fo la o mata fo le le tele mol tanga te ia le au ia pick up tenile au I lead by example meaning o ia et tau ona te ina le au ia ma fa te o mai tamata alo le ngata o le experience lo si feel ta longa o le malosi ma me uma ia fa pela o ia le kai no winga fa penga uma kwa mo le si full fa le au ai yeah, no wonder why I le alo le mona ngi kai ya mana ya ya kausia wala tata fa te po afe pikele ol peleki a New Zealand ya ai kausia ai sa o ya le lang ina finga lo back Shelford e tau le pulenga male fa ya ol peleki a ver fa lo ya ani sa ve pe afu atu e ta longa le ye nei Super Rugby nei foi mai temo to sango tatu ye ya le ma lo lava mano ko e se ala lo mona le walo ko sango ngai sorry kai la ia le o fa longa ko ro ka longa mona le toi o ta longa mal sifi le la ta alo le fai ngor vaso le nei mal ta longa mal Hurricanes te pauna la ta longa le toi nei o le Mago Blues o le o e vai fale pai le vaso ngai ia o sa ngere ma lau ka mol male Waratahs e le fengo fiona ta longa le mona le te toi nei torsia ia wala ngai home game ia la ta longa marsifi pe home game for ia el Hurricanes ia le fengo fiona la ta longa lua ia but te le no mo mona ia le lungai au le pito lunga mo quarter finals ya kan fa ya per ma ko nang mo fa mo mo ayo ko mo na piko do mala na ma ko kap ko ya ko ya ma ya kai a ka ko fe ka wi kai mi o finals ya ko lo le se Vamos. Lo se pulu tele chola fitu ama fa kanga me aswa la tanga bo fere se Mikael en so le mal tar bo kala me lenga bo ta ne think a minute yo
Think a minute. It could change everything. Think a minute. In 1946, the United States Army showed to the public its brand new 30-ton computer called the ENIAC. All the credit for this invention was given to two men, John Mauchly and Jay Eckert. But it was actually a group of 6 women who programmed the computer and made this complex machine work. None of those 6 women were recognized for their amazing work and achievement. Not until today, after historians showed this unfairness and gave these women the credit they earned. Sadly, throughout history, women and mothers often have not been given the honor and recognition they deserve. Yet the great French leader and conqueror Napoleon said, "The future of a child is usually the work of the mother," and history proves it. In fact, many of the greatest men and leaders of the world have proudly admitted that they became strong men because of their mother's teaching and example. They were proud to be mama's boys. Some of these great men were American presidents, including George Washington, Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Jimmy Carter, and we could go on and on. George Washington, the first president of the United States, said, "All that I am, I owe to my mother. I credit all of my success in life to the moral and intellectual training I received from my mother." It's clear and obvious throughout history that women and mothers are some of the most important, powerful people in the world, proving true the saying, "The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world." Jesus Christ himself clearly showed that women are just as important to him as men. So whether you are a woman or a man, won't you ask your Maker to help you see and value yourself the same way he does? Then ask Jesus to help you change, so you will start showing honor and respect to your wife or mother by the way you live and treat them. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Amata
tu amo. Nangos whanaola so luole nei lea so lua se fulole masina o mewa matala telefoni mo oere nei tai au tolu fitu tasi lima iwa tolu. Mwhana wala mai ai mo mori se whamunianga mo se tasi whamunatu nona se soifua nei fo yaso. Olo mo whana wala runga tātou emaili. Le on air at radiosamoa.co.nz. Olo mpai whana whaonga tātou Facebook, mari YouTube o Radio Samoa mo whamunianga nei tai au tātou telefoni. Malo se whamuria. Manuia Tavai, Natasha. Morning. Wa mai o nole nei tai au. Maria whawhetai lava. Maria lava whawhetai. Ia o nei o le wa o lia mai lo nis o mai to kinga na masu dua tau sanga le nei aso. Ia mai ia alofa anga ia mai ate au ia pua ia tuia ia nisi tau sanga ia te oi a mai se poema le potu mai ate mai ia na te do leia le sa o nga pa atasi ia ia manuia lava la whanga le nei aso. Ia ala whanga ia mai o mātua o sieli matawhinga mai se whoingi o kumarangi mo uso. Ia mai se whoilo anti yalu isa le runga le tufuni ma lo anti tu taima matino ia tawai Natasha manuia lava lua te uti le nei aso. Taftai. Tai lava Luisa. Se le fa sabor ra. Maria la onga Luisa nei aso. Ja, le lei fo pari ma non si fo manuia. Ja, so fo manuia como ona. Yes. Yes. Ja. Pa manuia le ko lu ki ngi kai. Tai. Pa kai da bula bolo ngo. Ja, o pa manuia nga ma lo fa nga mo si u grandson yo o fui sa mo. Leoka. Toso. Ya iwi nga le fa lo mai mai o mai do le nge kai ya di inga ide ku la nga fa po o lo nga lo ko lo nga le ya ki o da kali o ya wi mai ya ide ko su ko nge o ko sanga leoka ke le ngi ya so pare lo ko ide ku o ngi ya se ke le u po ya ki o pare o ma alo ma grandma de sanga fa manguia de ku i lo o langa o lo whaanga le pai o mawai mo o le akali. Ale naka po lea si o parkua. Ia whaupopo i sa sekele o ro a wato singo o ngai o mākua. Ia wi alama o le ngei si o kinga. Ia e pai ngā mo kiele alofa mo o le akali. Ia whamonguia le akua i o iake o e tāt. Ngā po si o ka mao lo o mākuka whamongia poia. Si o parkua, ia prena. Ia masih wafting ia mga yo so malo nga kaya alo fanga po mo dia ko mo nena te papari ia ali nga ka po idea yo nga yo asi o no o moe ma kai ia asi sila lo fanga lo kingale ba ko ke mapuka o ilinga noa si ia pa kai Tai la pare mani kaya o ngol fa solo akor ka ko langi de ola lau dikio. Manu talofa. Ya talofa. Ya fa tai lava mo le avanoa. Ya lo fa nga va tu le usa ya epi brown ma imangele sis ya manguia lo won suli man le tau sanga. Fa popo le atoni sia somo lu mana ai mo oi. Ya lo fa nga ya va tu ya si malu male ai I Mount Wellington, ames fo yo ai nga umalava I Samoa, ia ma New Zealand nei, ia ma Australia, pa mani ele toras fanausis, kak fela ngangil papakiu, ia faftai lava tawai mol, na tasa mo lava noa, manuia nei aso. Faftai. Ja, Maria for nei tai au, Maria Talofa. Talofa lava tawai, malo tis for nei tai au, so mani ngona fanau zandosa. O Natalie Winterstein so atero na fitita sanga na ia fe falo mai ia mani felo la tongo lo fitita sanga ile so
ia le tua whaamania tu oilo wala ki wae anga wala maa losi mani wala maa lo moina tuanga le a onga ai mai se o le sa ai mātua a mātua lo whatele mo oia Natalie, happy birthday and lot of love from your papa and nana and especially your and your in-laws and especially your parents whapea po mo your brother and your own sister yeah manigala le asu savai fa tai lava Taila Maria Monia for the night ao ia lele ia o nei family ngalo pito ia tato famanianga leo lo ia ilunga o le tato email mai a fa atoe taitu a vai fui maono vi ile tua mamana o aulia mai le tali ia Phil namula ulu isa akolo na so soifua ile so Phil to anga ile onga mai ia avea o se mea fainga luenga le tua ile lumanai a walo na finangalo pui maleo ina oi a awalofa le tua ia se umai te ola ai o lo faangana o ma ua mai seta ma le whanau mai ile 646 Massey Road Mangele. Happy birthday again son, we love you always. Lo ia ile se tatu whaamanianga mai a tawai pāka I lunga le apia fōlinga. Whaamanianga le nei mō le atali I a Jack Ronnie Parker ia manuia tele lo wasa whanau. Happy birthday son, ia o lo whaangana mai I a tawai pāka. Tuli Taliulu o le whaamani atu le aso soifua o le uso ia Big Mama le whautele ko vati. O le aso wa ato iai lo Upelisi liva. O le aso wa ato iai lo wono se fulu tausanga. Wa tele nā tausanga wa fua I le tua ia te oe le uso. Whaamani le tua ai se uma le vangai la o hotel la fua atu ia le ulu o mali tua e feula hai lau birthday cake. Alo faanga mo ua mai a ua matuli ma le whanau mai Melbourne. Lo fatele atu uso. Se siaki aku, le wo vai atu ia, le foi fatata unu mai le si foi tato whamanianga lunga le emaili. Mai a auntie o le whamanianga le nei e mo oto afo lau. Ia fōa ia le tua, tele o whaamanuianga I lo wolanga I le nei aso whaapitoa. Manu ia tele lo waso whanau, ia maua le tele o le alofa fia ma le manuia I aso uma. Ia o le whaamanuianga le nā mō oto folau, ia o le whaamanuianga na au mai lo anti. Pea ka konga a. Ia. Ai kuma ngai mai fo tai au. Ia lelei o tato whamnanga o manara nei tai au fau. Nga koe siaki aku I le vaenga lea. Ia nga wo makakako I meli. Ia whapena fo nungo tato Facebook mari YouTube le nei tai au. Sangala Sisters mara pese aso so le vasa. Whamnia tuane purenga mana whainga renga rere sa mōna. Tana pokara mene mahalo le tai au. O ni o tau as whanau whafkai le kua. Ngikau sanga kia nupa popo tō wā. Manu ia papa kiu. Oi. Fai spaki ke ne. Toi los pun lua malu.
Soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, se kia Radio Samoa. Faisipisi ni vaenga o lunga la tele Esmond Road on the city bound langa yatula na lunga o tato State Highway motorway on ramp o lo mamafa yama o lo telefo ina poloka ile time ile nei su 5 minuto le travel time mai le vaenga na Lake Road anga yatu State Highway 1 on ramp o lo fapena fo na maita watu ile vale na mai Takapuna and Devonport areas yo le na fo yo lo pisi lava fo ile time ile nei westbound yo lo maita watu towards Barry's Point. Onera Road on the North Coast o maita watu city bound anga yatu lunga o le State Highway 1 Male Harbour Bridge faisi mamafa o le traffic yo le na fo yo lo tele na poloka fo ile time ile nei male vaenga na Birkenhead Avenue to the State Highway 1 city bound on ramp eastbound towards State Highway 1 southbound on ramps o lo maita watu fo yo wa 5 species ile time ile nei State Highway Lewis Fulu o lo maita watu ile anga yatu ile malaiva alele yo wa faila fo species ile time ile nei Mayora Street to Dominion Road, Queenstown Road and Hillsborough Interchange, Coronation Road off-ramp near Mangry Bridge. Mahinga na o mamafa mai le traffic ile time ile nei on a northbound yo langa yatu na le Waterview Tunnel ia po lunga tato State Highway Sumaleono o lo faisi slow mai ngai one hanga anga yatu i Mount Roscoe ia mafaawa watu ai nai Waterview lo maita watu fo ile vaenga na Nelson Street faisi pisi le time ile nei Mount Wellington on State Highway 1 city bound faisi mamafa le traffic yo le na fo i wa amata na ye mapoloka Sylvia Park Interchange Mount Wellington Highway LSE Panmure off ramp vaenga na o le na o lo pisi mai le time ile nei Pakiranga Heights lo maita watu fo i Pakirana anga yatu Panmure malanga yatu ile taulanga faisi pisi on the westbound ile time ile nei vaenga fo ia latane ya onga yo faila vasi mamafa le traffic le vaenga na Reeves Road motato avita vale Sunny Nook Road and East Coast Road connections ile State Highway 1 langa yatu fo ile North Shore faisi pisi o tato time ile nei avita vale tautua na ia saunga le mupea lau fainga malanga nei time ile tautu sule 5 minute yo na tale o le tu lai valu Fasila silanga ta ua tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e dop a tamaitai.
Ia mautinoa fo i le vingo papa i sona aloa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ Store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu i le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. O fia whātau sau tā wale, po iei fo i sau tā wale, olo e mana o e whātau watu. O e mana o mia se insure, po o si nono ngā tupe tau tā wale. Whaafso taine loa le Carnell. Tanga iane, ila mātou pera te whailangi mō nisi whamtaranga carnell.co.nz. O mo mia se fsoswani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eisi tutongi e fsoswani mo oi. E iai e mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua fo ipo kalame o le adult community education, ACE. E fsoswani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo rowo o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima, o valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e dop a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona aloa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ Store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Down on the dance floor. Watch this. tai au mai le fia band ina o toi se furu mino tolo tolo talo le tu la e valu
Le tau tua bora bora Samoa sfali mai vatola mo tātou tala mai Samoa pēr tala balu e le tai au nei. Ia, marato solonga le leil tai au marulu, mo tātou I au kilani. Nei mātua fo wala usia tapena nei whanau lea o ngara leil tai au. Ka ko alu marulu e whapenga. Fusu marulu ai a whapenga ka. Fingau ia le marulu. Fingau awange I e ko ilalo le marulu. Le tapena ino nai tamaiti le tai au whamone. Aolo fo inga pare. Mali tama maltene o more degree. Ia ngā makua I le koe mga kua leo ngā marulu ma le vai vai. So wha malasi mai maloa nei mātua o sai. Tapena koe nei whanau re nei tai au. Tama maltene au tō whanongonongo mai. Ia le leit tō anga whai mea onga. Fusu ai le api maripengi ni nge kai. Ia. Losi. Whamalosi au wha vai vai. Manuia onga o tō ro whengai ma o tō le vai taima o tō sanga o tātou sabaria. Ia si fautuanga fo I mo nei mātua. Ia wale taimile nei. Ole makua I pese al fulu I teini mata maa onga ta vai. So ole lai fautua nei mātua awa e tanga I atu. Ua whaisi I whaale tonu pa ua ngasinga se tele lau walu. Ia ele leila wala ona tāo file whaale. Ia e anga I sa o ele fo mai. Ona e whaiti ai fo I lele. Le pipese o le fulu ia e pisi ai nei tamaitia onga. E o ai ngai whaia onga. Ia o koe mawhakia koe mwhaia onga le fulu o tamaitia onga. Ia, ai sao. So e pauna le awala e mwhaona tuulau tamai le whale. Ia pia wale ato tuare malosi. Ia ole tuuli whale ina ua maipo o fulu ole puipuia mai leo nei se fo ia whanau ina ia awane I PCA lanto. Ai a whapia ngai maro siara kamba marakengi. Ia le awara ku ua whale whamore more. Ave o e aru lea onga e makuai. Awa o ina ia te lo vaenga lai e whita I tunga e nei whaia onga. Ina ia manuia nei whanau mua tai au. So wha malolosi mai tātou mātua wha more more. Awar wha vai vai. Awar le para ai marulu. Le ilaisis. O tātou whale mataanga. Po le museum. O whaisi levan tapuni ua mkwa I manga ngā o arpu lenga ma la tolo ngā lua I wa kaunga kala ua rusit kira o kupe mai I vanga I masena o mai mo ma mata I le museum te lo se vaenga po le whaitete le vaenga po asbestos I namba wa I tonu lena tapuni ai mako e wha le atili mako e whai I o ta vai o se tulang whalele waka lo whai ai si museum na vai aso atu lena o iai o I le whaitula I se whale whafsanga I tonu lava malvaenga lo tua le museum lango ngā lo ka lo whaku fo inga le iai le ngau ngau o le ingis ia wa o lena tapuni mai lava fo ia me I la se fulu me ia le museum ia o le tulanga fo lea o le tau mawhai e toi whaale lea ono ni vaenga fo ia po le pefu lea e mawhai ona awhi ai le soifua malolo ina o tātou uma na mawala I le vaenga lena te marae a te Māori e pen sila fia le marae leo lo iai tutonu ia mawhapena ange ai lava I le Pacific Galleries e te lela ni vaenga o lo tau whaale lea au se whaano noanga fo I le pulenga la tau le taimile nei ona o aso taitasi pea ma le lua afe lima se lau tā la e mawhai ona au ina I le aso e tasi fo I lele ia a whaapea la e te tauan te tongi tangata ia wa le kupe sa te tongi tangata anga ia te matamata so sulua tā la ia a whaapea la e to o tele lava la e mawhai ona iai e au lava I le lua su lima afe tā la I le aso le tupe mawhai ona maua le tato museum o le whaano noanga ia o ngā luenga I la tau e whai ngā luenga ia mai se ele o mai loa tonu but o le whaamtalanga a le pulenga o leo o lo kau mawhai lava I se vave e mawhai ai ona toi whaale leia ia mo toi whaafo isia si museum I le tūlanga e tau ona iai ma saunga le mu ma soifua malolo ina uma I la tau e mawhai ona anga ia toi mai mua o le whale mataanga lea au ki lani e tele ina to telefoi tūrisi mai whafo e fia mai mua walanga tele o vaenga o le tono le museum e fia mai mo to tele tūrisi foi le a va pela o mai kurisi ko ngi usila a o le kapungi ono la e tau whaale le nei ni so vaenga foi le o le mo o mala tupe ia ngo mai mala kurisi e sa mai mo tato nei e mai se fo o au ki langi la ko e o te lo vaenga na karsi ia va mai se taimi wa pe au ke lo la ka kala vaenga foi le sa lo va fa pe o vaenga le ia ni si o me mai I aso anga bua I kongo New Zealand.
ia lai awa wa ia fa penga ia a o fa le fo tino nei vaenga ia langa ka o pui le tanga ta tonu ia o ngasi mai si o ma fia mai ia ona vaenga fa le tonu museum ka na fai ia a ia ni so ta tu sa mo nga lu ia on sa ia o si le si di for kupenga i lo le pui o se fo malo lo ingo ka e o ko mai mo aku nga me ma yo no ko museum ia le lei so ona vanga na nei foi tai out tato lo o fitai tunga chucha manga ruenga fa fo mai tonu fa fenga ruenga nei tai ma lo ale on sa ka fe ka ke ro fa la wing senior ka minga ruenga ka ngo aku i ole me fenga ruenga o kwai ai sa ma ach ia langa ia fa feri de maruru ki ro ka ya ori ya ka ko on sa ia nga fa mo fa mal nos lu winga lu ngose le ngi tsava na after vale to mali time malava on sa le na ma want to report you lungol tanto wala fa so no pisili wala fa mo mole to le time malava on sa lava on sa lungol wala matua awange pisili la ngale ke alwa nga ke le wa me lungol T2 mal T3 ale tawon e yai e po lungo fo pasi fo ile on lengo pasi e wa le se le ole okuku nga ala already a camera now installed inga vanga nga e pu ai oi e ko ai lo ala se la mele nga fai inga wala fakolo tiki mo se meli la fakul kamela ia le ala nga va pela oi le nga manga yelo va ve ol falfenga lo nga ai kire lo ol kupe le mo lo falfenga lo nga e ko eru mar ko nginga lo sala porque le ora nga fishing au ke lo pising se ka ko so on sa e pe na a fa pe nga kiu no ngo le so le motorway ka ai ku e pe nga fa mo ma fa mo la flow the traffic ia ba wengi e kwai wala ko foi lo su ngi ka wa nga fa fa ngo ko ka wa ke ma di ka ma ko lo su ma lo le ba vai e ala nga ma di le fa fa ma lo skingo wa lo le la fa ka fa ma lo skingo de so la fa ya o ma lo fa ma lo skingo so ma tala mai sa bor le ta ya bebe la kingo pe fa fa ma lo skingo na wa lunga naya naya lunga naya oi kago naya se luma ngai Kami lunga Naya Altafa Naya Esse piso Yo Naya Sabali luma Tasi Naya Yo Naya Halo luma kasi dua sonu yoe fa lima apa fitu lima sepuluh seeyaina Naya yo Ciao au Recipico Naya Naya bunga Nama Filipana Naya Sabali Luma, Dusty Uia apa yai Naya Alilunga Yoi Kamalo si yai Sabali iluma Sabali chua Who's it gonna go the blues Ole fale pai le vai asole nei Mana vai tsolo Mana vai fafo Mana vai tsolo Fafo Manu ia tselele nei aso fa malo si blues
Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa i nei aso fau lo tātu hutunuu o tala mai Samoa. O le usu iai o le fono tele le kalesia whaapitonga kerisiano Samoa i le nei vai aso. Na amatai le sa ilia o se sui teitei fono e sui tūlanga i le sunga i le whaife auto sinuu. Le sunga au tama e sera o le amalo lo pensione. Le ana whidiwhidia i lea tofinga i le fono tele o le tausanga o mawai. Ai o le tausanga i lua o lua tolu na whidiwhidia ai e le fono tele o le nā tausanga e a vea mataitai fono ina ua tu malo. Le sunga i le whaife auto e ina na se e le tofinga. Le sunga i o sefa a tapana ui le lea. O lo ngaluru e nei le sunga au tama ma le wharetua i a tamara e sera. I le au lotu e whakasa i sabapali i savai. I le whidiwhidinga o sui teitei fono, wa tusi a au nei usunga fono e ala i le palota, e a vea le whaife auto e ina le sunga e ne fatu le sa, o lo ngaluru e ma le wharetua i a se irua i le au lotu e whakasa i tānoa lei ai vaiva se uta. Wa whailoa mai e se mori mau o le palota ina o se sui teitei fono, i le asonga fua, e to as fultasi whaafengainga na whaatutu, e whaia iai le whidiwhilinga. Ai na manu malo ai le sunga e ne fatu, wa vea nei masui teitei fono mo le na o le whao aso, o na se e atu lea tau ave le tofinga teitei fono a wao le kalesia, pe a mai a le fono tele o lo whanga solo nei. O le asfraida le vai aso nei e to e whaia ai le whidiwhilinga le fono tele, e sa ili ai se sui teitei fono. I le fono tele lava i malua e to asfuru ono whaife au o whau, ma ua maua o lantou tusi whaife au Samoa po le whasa. O le ama whai eo na ngā lulu e ma whaatino nisi o sauninga tāua, e pei o whaamana tunga. O nisi o lo ngā lulu e le tausinga o aulotu, a o isi o lo ngā lulu e mo le kalesia. O nisi fo i ua maua i a tusi whasa, o talia wala au e o si whenga i ngai, ma aulotu. O le uwha mauni mai le komisina o mtanga aluenga o leo leo, whare pui pui ma le toe fuataina, le sunga au apa au longo i Tino Filippo, le whaia i leo leo se morianga i tasi o le tau whaaleanga po le defamation, whaasanga i se tusitala sinia, le tama itai o langi keresoma o lo ngalue nei le vaenga whaasara lau, o le talamua. Whaalia le komisina i tusitala o se tangi ua whauruatu e mafua, i se tala na tusia le ua molia ma whaasara lau, o le mafua anga leo le morianga ua whaia iai e ingo le tūla fono, o soli ngā tūla fono o le criminal libel. Tangi ho ia se tasi ho isa whainga lua ni tanga lu. O le tanga lua raunga lua i o le ofisa Amerika. Ka peo tua ia ono ua anga i le fionga ko i le au maro e tau sa ili me se so soani o lana i tau polo lumo i whamsinu. Ma inala sa whaua ko i o le tangi a le fo i tama. I manesa whaatino susuenga tanga vino. Lua vai asta boi. E malena whaatino lomo lianga na sona. Toi talala i tua mo le solusu ma whaawinga. E wala au ila na tau. E al molianga le te whamisi na po e whaatalanga se e le whaamauni. Ma whionga le tau whia ia sumar presidente. O le whionga presidente o toi tala i tua whaamuni sila whia. Le komisina o leo leo le tō wha au apa au longo i Tino Filippo. O leo o molia o le pelestene o le chos, le wha alapa te patonga o tūsi tala ma le au wha asara lau le tino. Ma o le salua luas fulwhare masina fōwa yuni, o le avala awai le tōra ulanga mua le nei mata upu, i le wha amsinonga wha i tū malo. O le mama oto le malo i le fōia pia o le a avea mano fuanga, e wha ngā solo ai le sauninga wha le malo mo le sisina o le fua, e whaamana tuai le ono sfutolu tau sanga o le malo tu tō tasi o Samoa, i le nei tau sanga. O le whailo inga le teitei whono masui o le soa komiti o le tu tō tasi, na whailo ai le porkalame, le lua aso a mante le sa le aso mua le masina fōua yuni, ai whai u le aso ngafua, le aso lua o le lava masina. O le sauni ngā lotu le malu o Maria Immaculata, o le Kalesia Katoliko i Murivai e pia, o le atatalai porkalame, ma o le awhatauteia lea sauninga e le fono e Kalesia so fatasi.
O le asonga fua o solo wha alo masani a onga mwha laptonga, ma le sisina o le fua o wha papa whanua luas futasi, e le vasenga o malu o le malo. O le wha le fiafi o le asonga fua le valea, o le sauni ngā leo mo le tuina i lalo le tanga vai o le malo tuto tasi, ma mai ai sauni ngā uma. O le fionga le kovana mo lona wharetua o le whainga malo a Amerika Samoa, wha pēr le ulu o le malo toke lau o malo vala ulia ia, o le sisi ngā fua o le neitau sanga. Mo uwhaalia le te whono so a komiti o le tuto tasi, le tō whaanga whiri tō mai mano Shem leo, o iei le whinga whaavae e te ilima tau sanga ma te pena, se porkala me tere o le tuto tasi, ma o le sisi ngā fua o le tau sanga rua fitu, e whaatino ai lea fua fuanga. A o tuli matai ei nei de masina fōua iuni e tau alunga i ai porkala me, o le atoanga o le luas fulu tau sanga o le tau tua le au nanga tu maoti, le tō manga mo e puapuanga tia. O wha iloa ilo lātou Palestine le wharetua i asiri niu Lina Jang, le taunu uantua nisi o mea alofa tupe, mai nisi o pisi nisi tu maoti ua leva tau sanga, o lātou ngāru lue whatasi ma avantu li lango. O le tasi o ia o unanga o le company la whatupe, ma tala i se leni wha mamoli, le Pacific Easy, e se furu afe tā lane lātou foai, le ana tau au e le Palestine masui al tō manga i lo lātou ofisa au tō, i le asonga fua o le nei vā yaso. O fsosani le mafutanga tina amu wharetua o le Kalesia whapaputonga Kelesiano Samoa, le ai whaingoina o le tautua puapua ngā o tangata po le TPT, wa lātou fua i aile tino i tupe fitu se furu afe tā la, mo le mtanga aluenga o le soifua manolo ina. O le vā yaso umawaya o wha ngā solo le fono o le mafutanga tina amu wharetua, o lea e Kalesia, na lātou whai ai ma lea whai. O le vai vai ina o le whai e fitu se furuafe, limas furuafe utu ina atu mo le au nanga, a le whale mai wha matoto, ai o le luas furuafe ua fisosoni ai i ngā ruenga, a le whale mai tele mo totua ma le whale mai i tua sivi savai. O tausanga uma i teimi e usu ai le fono wha le tausanga, a le mafutanga tina mwhare tua le whakasai le teimi, o le fono tele i manua, e whai ai lea whai wha Samaria anga le lein. Talai o le nei aso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a Lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Le poti la tamailunga la wala nei teme o le tai au i le mawai atu e tele vaenga o lo whaisipoloka nei vaenga o le tai au fau. Au e lunga o le State Highway 1 City Bound i teme o le tai au. Lata mai Papakura, le pasi mai o Drury lai poloka nei teme o le tai au, flow le leile va Papakura taka nini. Taka nini anga i Manurewa on-ramp, whaisipoloka nei vaenga o le tai au, pasi mai na flow le lei. Tātou poloka lava i le State Highway 1 City Bound i le pasi mai o te Irirangi i Stamaki Road on-ramp, whasola tuai Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose on-ramp, whaisi poloka na nevanga o tai au, pasi aku Green Lane anga i New Market, ona flow di leile se epa il taulanga au Kilani. Whaisi poloka o le State Highway Luosefulu Southbound, nei taimi o tai au, le va Dominion Road Mahiras Barra whaisi poloka na nevanga o tai au, pasi mai one hanga luona wala papa, o lai flow di lei, tātou poloka le southbound o Luosefulu le pasi mai Puiri Road on ramp, whaasolo mai ai i Lemby Drive, whaasolo mai ai i Rainbow's End, vaenga poloka na i le nevanga o tai au langa i Saute, mai le State Highway Luosefulu, poloka i o le State Highway Sfuruono, tātou i malanga mai sifo, mata mai lava i o le Lincoln Road Sfuruvalu anga Sfuruono anga i Westgate, whaasolo mai Royal Road ma Lincoln Roma Tiara 2, whaasolo mai Rosebank, Point Chevalier, Western Springs, poloka atua tātou le malanga mai sifo, whapenafo le malanga mai North Shore around Glenfield, Wairau Valley, North Coast, whaisi poloka na nevanga o le tai au, tūlanga na o lo ilunga la wala after vale, ia lava mai on sa'i wha mole mole, mai a saunga le mule anga i tūte mga ruenga o le nei fo i tai au malulu. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Vai ngala tamai le talo le tau nei vai ngala le tai au I le wawai atu I Samoa. O lo tu mau na langi le malitau I Samoa I teime pa oi timu o lo te wawai atu o le luasi futwha le vevela le nei vai ngala tai au o te ale iwa I Samoa. Tu mau ila winga langi le o le tau ma pa o foi timu I niso vai ngala tino I le so. Tolu se futasi degree Celsius mo runga na le vevela le Samoa. I le nei so lua suma lima I lona mawalalo pa anga omal tata pokalame lo whaafonga mai ne vangona tai au masi tato lo whaafonga mai lo mua le karesia I malua o whengai le karesia malana fontelo nei tu sanga whaatalo whatu I le nei fo I tai au fau tato wawai tulanga o ele tau I Australia le nei vangona tai au good morning pa anga omal tata pokalame so se vahanga Australia malo la porsi fo manuia o ka se maru ulu le lau moi Canberra o titilo ne whaatalo fo mai nisi o tato tunu mai le la moi Canberra malo la versi fu manuia o foi nang fakara fo mai Canberra nei vanga tai au ia le lei o sunga fa pa ia tu ia malo la fa tai fa si maru du tele mo to nei vanga tai au faulo iai o la fa solo na awa le tau sfulono le morunga na maru lu fa mawina mo Canberra le so to lona mawalalo a pa fa tu sini Australia sfulimo il malu nei vanga tai au la fa solo na awa pa ultimo ni so taimi whaina o loso tasi marungan ma whanawhana whamawina mo Sydney I le nei fo Yaso Melbourne maruru fo ia o kouso ka whewhe tolu o lo I le maruru le nei vangora tai au o le asusulu matang o whia le laka o whiololo sifunu walu le marungan na le maru o le ea whamawina mo Melbourne nei fo Yaso o le asusulu matang o whia le la Brisbane Australia la mana I le maru le nei vangora tai au sifunu lima pe tai la o na vevela 25 le lona maurunga ia pe asusulu mai le la I Brisbane le so o vati Perth Australia fai fusi malulu le nei vangona tai au fitu lo ele malulu I Perth Australia o la fa solo fo ina langi le late time o tau ia mana ele mafana lo su tolu I lona maurunga fa mawina ia mornea so lua malulu tele le ea I Adelaide limo lo ele nei vangona tai au la sul matango file las fulu valu marunga le malu le ea mana fo langi le leo le tau ko malulu Hobart fulono marunga le malulu langi de leile tau maanga ia o langi de leo Darwin al pepera fo io le el todos futasi I lona maurunga o le vainga na tu langa I tele o vainga Australia ia ma le tau le ai mo le fo asfo tatu savalia e tamaki makaura o kilani no fanga fasa langa radio sa mo va atu fa fo sole alla o manga ia sulo le la sole ale maruru ia valolo il malulu ne vainga le tai hau la fa solo langi de leile tau le aso atoa sifulu ona marunga marulu mo o kilani ne yaso valu lona mawalalo tai ape auglia o la fa solo langi de leile fo le tau ka fiolo mai kai aso sifulu valu marunga maru le ea mo o kilani tai au fa solo ena langi de leile fo le stofi langi de leile aso radio mana sto nai mana sa mana so fua o na va yaso mana ia tu o fa mo o mana utu na mai la mai tau ile nei vainga le tai au fo Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Nā ra whamnatu na tunu a whaina misia tātu tala mai sambore nei tai au au le popole o la tue whaasa lawina mo e pētane tu la se fulu pole lua le au le so mo le fitu le puana nei o le si whaponga o tātu tala mai sambore tāu le valu e le tai au wa e whaafonga wo whaalongolonga wo e sile fia wo au loa o mena o lo tupu i Samoa e le nei sa whaupe o na le putia so o le ua fitfilia ia le suite de fono ia o le ao alo le kalesia I le fontele I lona ma la mua I malua ia o le foi lau sirfiai ia wa na ona ia so le a pale mai le sunga el fafenga en fatu be ma suite de fono ia mai aina ia so ia to el fono ia ona se lole famte te fono au o le fontele ia ai sai dia sona suite tai pe ona liptia mai ta tu li poti mai Samoa nei tai au tol pulo mo telo company lo sosani ile aunanga le victim support te le fo la to tua mo le
tele o la to su fa yatu mo so swani mai so e sawaina e tono Samoa ia te rola la to so swani to tupelo tu na to telo company la so swani fo e tua ia le mtanga wenga e mo fatu no inonga wenga le o la to faia fi ia le lo fo le tua su fu to tua ia maranga le leo so swani fo e mtanga wenga le victim support tono Samoa sfun mo le ono le wa te anele to la valu usimelo fa fonga o le fa ponga nei o tata mo fa Samoa nei fo i tae E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua a au tau nuu i le nuu o ape. O le upu na maua mai le whiausi ngā teine nei o tai maama tilo whainga, le ana whiausi atu i uporu wa ngai tuila. Fai mai se mau o ape o le isi lea i ngoa o a fono, ai o le isi mau o ape o se tasi o pito nuu o a fono. O whainga tāma na whea ngai ma teine i le sami o na o le so wā, manisi o atua o le sami na fōua le au sanga. Ai na tau nuu lava i lo la wha moe moe na whe ausi i ai, o i nae mau ai le winga o le upu. E whaawinga i se mea na a mata i whainga tā ma pōpuanga, ai na taunu umanuia i lona i unga. O te momoli atu le whaafitai ma le whaamalo i le tantou e kalesia, ma lo le onsai ma le whaapale i le tantou ngalu e ngatele sa whaafeanga i ai, i nā tau sanga e lua o tuana. O le upu lava i le tawasanga tamaitai, ua a au, tau nuu i le nuu o le ape. San tanto lutia i aso e tele i puava. A o le lava ua mapu i whangalele. Ua tū le whaila ina ua mae a le maunga o le atua i lo tanto nuu. Ma lo le ngālu lue. Ua au tau nuu i le nuu o le ape. Ia manuia lau whasonga Samoa.
Samoa. O le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Talofa, wa o salmasinga, fale lua, Tim Toilolo, o le loia Samoa. Fabitoa la o unanga, I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole, vidi mai numera, o iwa lua ono, o tasi lua lua. O iwa lua ono, o tasi lua lua. Faftai. Faasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asanga fua ngai le asa toa nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. Toa tusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Faapsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping center malai Va'alele. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga I to tonu o Aukilani nei. E lua o na la I to tonu o le aai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, I le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia I le tū maanga whaale anga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o I le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo, pe a resi tala I le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au a inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau I aso taitasi. Olo o iai fo I le au nanga, mo le piki ina matoe mo moli ato o lo walo, I le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo I le tai au fau, pua se ia onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota I mai le numera, o lua fitu, lua lima, po le emaili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te aeseai. O fia whātau sau tā wale, po iei fo I sau tā wale, o lo e mana o e whātau watu. O e mana o mia se insure, po o si nono ngā tupe tau tā wale, whaafiso taine loa le kāneo. Tanga iane, ila mātou pera te whailangi mō nisi whamtaranga kāneo.co.nz. Talofa Aukilani, ua lata mai le aso e te tala aloa I ai. Le whale o loa I le laumua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Whaamau I lalo le kālena, le aso ono o Yuli. Susu mai, ma au mai tamaiti mo whaafiafianga, whaapea fo I le face paint, ale whanau I lea lava aso. Tele mano ano ai, o whaapitoa I totonu o le whale o loa. Tala I atu le tala iau a inga mawo, o na tātou whaatasi lea. I le tuatusi 5 tasi iwa Ellerslie Pamua Highway, Mount Wellington. A mata le whaapmoe le se fulu le tai ao, le Middle Asian Supermarket. Loso ma lima lo tele tula balo le whaafonga le pokalawe balo le tai ao, Radio Samoa fa lima I tola mo lon na luas fulu nei o aso me. Tata whalawa na lua whelua se whunu ma le lima, tātou umalawa mātua sa tapina ina nei whanau le whu umo mori la onga rei vāngona tai ao, pesera mo e man 5 stars. Samoa o le mea uli si o umata. E ua la lei te o e Samoa. O mita mitanga, o lo ua langa. Aloha mamani o ma Samoa I tai mi o pua puanga. E tau tai poto. Matamani, whaapea whale upolu. Tai ole atunu umale ami atonu. Toi pai au sio umata, pea le ai se whau tautanu.
Le meleni uma fole nei ua amata. E ua la lele i pea o e Samoa. O mita mitana, o lo ua ngana. Alo mani e lova Samoa i teni a kua kuanga. Le tau tai poto, alo yo kaiba. Sila sila le tala lele ia faasa o loto ina toe fuata i masala mo ua lata mai o le malo ua sanya Yesu mo na so Lua se fulu malaiva minuto lo tore talo le tula e iwa joe pauna minuto lo te toe o le tautua radio Samoa ma le pokalame maru le taihau ia mora ne foi taihau malulu o aso lua vai aste tasi o lo mo level o le tara pokalame maru le taihau tara no toe le whionga le sao sole i le whionga pito to susul to fansu o bolem sio whanau te lo nisa baenga ia wa foi le se fio le tunu ma le whanalo fio mai le pokalame le taihau lo whionga pito whafte tele mo le taimi malo se fumanuia. Ia, so fo manui te vai, pe fo ile malo atu fo ila autu ngaluenga, atalo fa fo il tato watunu, lo mau me fo il tato po kalameni ta fo, pe iela whingaluenga le atua, ia tupu mai o il tato watunu uo me umasani. Malo lawa se fo manui, tai mo nea noa. Malo, fa te fo i mo le fa mo mai o le taimi, i le nei fo i tai o fo,
Se tātara noa le tai au wai e lava lausi le fia o nei le wawai ato le a whina wina tono le palemene. Ia whasalanga ia na mai le Privileges Committee. Mo co-leaders o le te party Māori, mo se tasi o lātou whaipule. Tātara no mo al committee le a Privileges Committee. O le ala mano si anga o le committee le a i te tono le palemene ni usi la. Whenga pito, lausi le fia. Ia, ke le alonga mano si anga. Ia. Tonu fo ilele o le palemene la vaia. Vai tai fono ai ase si mai le tu malo o le mai tai ministara le o Judith Collins na tai fono ai ai masui fo ia le ai nga fa fai ese sa masani on tai fono ai le fon fetalai o ke le ilo ia pole al me o le tai fono ai i le committee le na ilo le ingal mata upule e lo na malo si anga fo le vai me faia ona a mai la tou se fotuanga fo il fon fetalai fa salanga mo nisio fai pule o la tou o manatu ia le fon fetalai o soli tu lango o solia ni fa vai fo ile le to tonu le palemenge mal fatino ngal okay o le lawa mai le la to recommendations po le la to fai unga editor on suspend ia pe fa malolo fa vai taimi lu su tasia so mo koli le se to lua o ai fo e rawiri waititi and Debbie ngawera peka lu su tasia so ai fitua so mo fai pulele a MP Hannah Rafiti Maybe Clark o la whalongolongo i na ua watule recommendations le Privileges Committee o le longest suspension le history le palemene a New Zealand o le alo silfia i le tulanga talfea ngai po faisi tele le fasalanga o le italfaso pito palemene pene tau fatua o le o se fasalanga fa pe i le mafa o fasalai wa o le suspension ia i le fava yaso male o tolva yaso male tasiva yaso ia o le ale mawaingi la ko konki so ia ele ngaka o fasalanga le shea ave me fasalanga ile mawai se ko kongi se fai puli ia ai peka yangi o shea kai mi por kasia so por rua so pe afai o ma kul fon fe kala ifo ile uma ma ku ya po fai a quarfa con al fon fikala ia ele manga inga ia pe o kuli fa fia ise me ara be kasi ia pe kasi pe rua pe ko waso ele mor con ia al melia ia o vai aso le o fa sala ia le isi fai pure fo le ele mawala se con so this is o se me fo le ele o ngol fa so o me fo inga laika ke manga ko ia la e mai se fingalo fo ia le fon fikala pei o le e manga ku fon fe kalai wa ke le ma fa salanga ya ma le ala wa ya ila bronga i fingalo ai le ia lo ia le fo kwanga fo i po le fai unga o fai ele komiki e manga o mai luma pale menge e fe la fo i mfari fo finga ngalu ma palo kainga ia le kulang le o ia na mawani poti po le lua aso talua ia lo fianga pito famai te tunungo nisio tama se tasio iwi Maori wa umi le whaasalanga mo la tune lo su tasia so mal fitu aso because they are Maori o le alo si le fia ile tua Maori tono para mene New Zealand o le mena na fua il whaasalanga pe e te tau ana fai mo so se fai pule le usta i el te leo vainga i tono para mene New Zealand tu vo el fasalanga o le wa ave il fa per fantino se va en o le anga por famauti ia ma o le pe o menga le ma fu ai va nga o foi il tamale o peni enari sa va tu foi luma ma va tu ia foi ia le tenga modie du mar committee le ono le haka foi le na fai o le se senga la le haka lenga fai a penia o la ngalasa ku banga i longa yang fo o le vaenga le to fai pule le ma suite ta i to lu ale mari party pe o le no ese man fo
ai o anga i le vaenga le Act Party. Ia, o le ala bala, o le ualoke le Privileges Committee. Ang kalangoa mai ngai Māori e te au. Ia, sa, kalangoa mai fo le mele ngō whai e kongo le parliament. Lea ngō i lau whamarainga fo i lea ngō la i kalailo ofu maheli malama i ai. Ia, mankoa o au i rango whaku. Le uwhaari la wangu. Ia, ang kako waila ia ua amakanga i lesi kausanga i ngā umar pālo ka lua whelua sukolu. Ua waku ai pū lau fo i whamauti. E fuar kako kuinga lea, i le kuinga lea ngō la e le asonea. O le lang si mai fo i le i mafuanga fo i malo kalikonga ia la ufaukwanga. O kou mauti. O le kungu o mauti. O lo ia i le kou treaty. Ia kia ula kou e li sia whainga. Ia i o le aku langa le angu. Ia kia ufo ila kou ia kaula panga ui le fonga whika lai pe o le mele ngō whaia. Ia, ai langa fo ila po le afo ila ui fonga whika lai. O so se me ese lava ese mai i ku maanga masangi al parmengi. E mo mia la vale kapa le fonga whika lai i vaenga se o ula. La ngō whakwa ia o ke lo inga ilango lango a ue. E Labour ma le Greens my Māori Party o u le popole kele ya National ia man Act Party a fai ese si ka fai karia la kumpa di dumale i le kaimi ho ke alwa kwai au kere lo inga na iai ai ngo fakwe o se mele le kele le fa angar ko wangu i kongo parmenge ai e ka kaunga fa mala mlama i kangaka i langa ko kero kangaka i le o ma mlama le ngu fa mauti e mesela palanki ia ke ola ia o ele isa u e lo manga ku iai e ka wala ko mea fai wa me ma sangi la vale a mauli i kaimio ve vesi fa penge pe a faali so la ko le pipia po se me ia nga fai ale haka mai lo i mani ia ai peila o folinga nga i la fisi o ke karikongo u ia i le kele mauli mar karikongo fo le Māori Party o le whailonga kangaka ma le whailonga ese le ua whai ala ko. Ai, mai se la le ua kakoilo ngei i wha maunga parlimengi. O se kaimi mua le ua o aise le maulunga i wha salanga wha pingi. Mani. O le alau silfia wa le ana maua nei li poti le tai au. O le national lava la tau ia wha mai la tu te lango ina le recommendations a le privileges committee le wa matu fu lele. O le alau silfia isi party Labour, Greens, mai se vaenga la tu te lango ina pe te o la tu te ele le taimi wha lele tipe. O langa e iai le mea ka o le minority report. O le vaenga la e wha au file i ko kongo se li poker komikile i ka ua kuai le la ko le fia ma le lango inga le maule o mai e ka yangi e ka ua le minority report o nga o la ko o la iki la ko mele ko kongo komiki o le la ke ka kongo uia o la nga fai le minority report a le Labour ma le Green Party e ke e i fasalanga ia ya a kongo la o ingei le la mala mai foi la flofo inga il makau. Elo silfiano fianga pito e ise le sona e tauna o ina e fai pule uma whether you are Maori po sa mo po la lava I le me utupu mai I nei taimi tono parlemene New Zealand. Ore yo e lo kar kong o ma o fai pule uma lava. I ka kau nga fainga o nga foile le fa kau manga ngu mauti. Ia mau iso la ko malama mau fo iso la ko silvia. Ele ngaka ilea o ngal parmenge ia marka ko system le ufai. O le ala vo ofia ku fai pule le ngaka Pasifika a o isi fo ia ku o Asia. Ia e kakau fo il parmenge o faingi la ko pokala me o nga induction. Ia malama I fo I ku manga a ia kungu ba I le kaimea le ngo iai. Sa ia le vesi ngo ufako ke mga o faila u kaukonga I le nganga Samoa. Ia ngakalia ele leipa ai o mai national ke ia fai ia. E la vanga o le kaimi ngakalia ia
o ai lava le nganga e fia fai ai i le kaukonga o whakingo ia o wapawanga sa whakanga o le nganga palangi ma le nganga mauti o la mau e mongi lava o le Palemenga New Zealand a o le ko ui aku i le whaamalu le kalia i le whamauti o sea ngu ese e ui la o lo i aile la ko whaavae o le tiriti o Waitangi po le treaty o Waitangi ia ai lango mako fo yo kanga kai lango langoinga le treaty ma le treaty ia e ka kala ile ava ngoa le whaanganga i sese peo e ngā sa ui a koe la ka iwhinga o mea ngā e mongi e ko kelo ka kou wa vengi sila maka ko ngofanga ku mau e o foi palangi ai ko kele ale mala malama le whamauti o kele fo ila vele i o i se malai pe mala malama fo i le whakingonga o le angu ui e luma le whamai o i lunga malai e le winga ngana o kala e o fo ia ka kou e ka kaunga i ingi pokala mea o ngā whapea langa o le Palemenga lava i e malonga whamai e whakaua inga le treaty of Waitangi ia e pei o i se whaamalu muli o le sa pui e nge mea a wā leo ka kova ia kuri whainga malo ia i whainga le whaima New Zealand First ma i le Ed Party ma kua whaaleanga ma ka mwhai ka lepe ma whaavae e whakaua inga i Māori o kongo le mea whainga leo ma ngakua i Māori pei u whailonga pe o se vai aso faari la lako le fia po lako ingo wala uponga a hatred po le mo me fa mau ai o ke kongo uia o le sivainga mo ko ingo am fa ilonga langu le fa mau a le sivainga o wo fanga ngai mau e fai fo le ma polo kiki fa ko singa ko fo i kanga ka fa ilonga langu mala palangi e pa loka malango lango inga lako Malo, whafte tele mo lo whininga loe le tulanga leo manino malama le ia la tatu whate tali walanga le pea stema le o di ele la whai le debate le tono Palemene. Lo whenga pito le na maua i tele i pre-budget announcement al malo le na fulfolo ina mai wa leo te lo la stofina la mai le paketi le a mole ne fwoi tusanga mo kwa yo le mau ki ngoa pe ke le ni vaenga e ono le lei mo tatou Pasifika i le paketi le skofea o la sau tau whawhanga e fai amo text sexing iso mi ska fo faria inga manga ku fo ia yo isia kai me o text mai o iskai vole text mai ngo fari dia ia mi skai nga malanga ku ngei i le o ifafo le ngo i konga ma wa i Vanuatu o fa ku e manga ia ki ko ka fa o malanga lango o isia ku mo ko Pasifika ngai e reingi mea ka ongo whanongo ko iai. Karusia i o aku pakeki e monta ko kupe mor Pasifika. Nga koro maana siko inga wawasa fo i ama kakango. E oi mai fo ila siko inga o le whainkao o le whakingo me pe a reingi kupe. O inga ngo loa e leise kupe ua whaia mor Pasifika. E leise i se mingskai le o Pasifika ele ia se me o fai ele sanga na o le fango fesi sa o le fananga penga nga lue o ko se me ka o pa ke kingi fa mai de ai so there is nothing in I la ka ika mai ka wa ku mingi mai si foi fasala wa failo e ongo mangui ai ka ko a kongo I le vai nga al malo o le manguia I kanga ka uma e ka kaufo inga manguia I le Pasifika a le mele nga mako fai al mako fo I a le target le fsoswangi mo le Pasifika e le eise fsoswangi o le Pasifika va o le mele o le aver fsoswangi fa lawe kele e manguia I ala ko fa nga inga le fsoswangi ma ila ko fo e mala malama I le mau le fsoswangi mala ko fo I e loa whaakingo wala o mea e mawere sa swanki. Ia, pe o le mea nga whaele target, o ngā le mai fo e le wha maunga I a le au professor. If you don't target, e le eise so swangi o e siki a im whaale le iai mea ia e whaale kom. So, I le kaiminga I budget announcement, e generally e au ngā mokanga ka uma, e ka kaunga fia koi ka kou, a se mea whapikoa lava I le kākoa ngu upo ngā Pasifika. E lei se mea
whapena. Le lei whaftai ai le whamai alta programa le tai au o lefta e tari mai le tino pele i Samoa e nai vai aso na e iai o le alau o e lava silasila ma lau silafia lau tele e le tulango e le tino i nai vai aso na e Samoa o solonga leila tino pe Ia, ai fisiria kua foi i le koi inga i ua. Mala kou ia ua. Ke le fa le kong. Ua le kereng me ke maua le lima sukala. Mane. Ia, la foi e whanongongo markokoa. O le anme la kupu whainga malo. O le inge. Ai kalangoa i le au whai pisingisi foi ia pia. E se foi le la kou mau o loa maia. E pei ua i ele mangaku foi le mau ala vangia vangoa e sosoangia kua ile malo mo lako. Ia, pei o kulanga nga o lo iei foi le lako popolenga. Ia, va ai i le social media. Le campaign le alu le fas. Kua kele sui ua momolia kuiai. O laka mai ngei ua e vai a kuiai la ua momolia ku foi ia sui le HRPP. Ia, sau i le fanga i le maliu foi le asosa. Ia, e kalkalangoa mai foi ngisi. I le lako paki foula la whaku. So, o le kulanga nga, ia, e kalkalangoa voi la i malaiwa lele i makai sakapala la e whakarikari e voi pasis. O kere foi lele fio la kou i le kulanga o lo ia i whainga malo. Mai foi ngisi la kou ia. Ua umi kele lima kausanga. Be o le ase awala koe whafoi ai i le kore kausanga. Ia, pa sisiri mai po le a le umi o kako. Wha kore kausanga langa kere o kaimi o fiu foi al parmenga ia ma whaipule e ngau e awel wha po lima kausanga ai al kokele ang isila lau ke e ngai lekar konguinga lau por kiki. But akongo o le vai aso fa ingal masinga nge ila so ufu bongo e pola so ufu fiku. Lengo kama wai foi kala ia o le aso nga e fa ofia ko ele pa keki. Le kala kupe. Ile pachela malo. Ia ele o maukingo po le al melantu va o kamingi ele kikingu melal malo la ia ia firme suru lima ea le mela. Ia o i le kuanga i le HRPP le sunga e tuila e pa. Ia isfuru balu la kongumela. O i ala uli ia ma lako foi vana. Lua sfuru ngumela le feipuri. E mo mia la e le malo. Ia le lua sfuru le a foi a la uli. Po le sfuru balu a kuila e pa. Inga ia pasia el kalar kupe. A fai ele pasia el kalar kupe. Longa winga. Wa pa ur whainga malo. I longa kulanga vo ele le wha vale mingi. Ma ua kakau ai loa o ngā whapel pare mia i le aol malo. Ua mo mia loa le koe o le whainga malo. Ia e ke le iloa la ia i pola kulanga. Ke le iloa fo ia i pale ua mang malo le ua ke enga le kalsanga fo ele HRPP le AVC o le fonse kala i Samoa. I whale anga inga lang paloka le paloka en pasia ia kula fongo fo inga mo mia le kolu vai 2/3 majority. Ia la uko ia pibi. Ia pe a fia ai il fa kingonga nga va le mele u fa ile unga le al fam singo silia. O le mele le kupu ingi sila le winga la ukala. E sa o loko lava le fongo fekala ia pa loko so se makau. E ko kongo ngi sila ia le se casting vote. Ai o le fai o le fongo fekala ia o le fai pule. E fa kanga lava le pa loko le fai o le fongo fekala ia so se makau. Ia peila o kulanga nga paule me o le ka ke mai kaua o lo nga ia kuperka ko kungu mai ngei ma Australia. Ia o le fongo fo e malua la e kumu moi farkali malo ma pisia ia pia. Ia ma kumu moi fo le New Zealand ia. Ma ko i ua fo maka kufu ia o le umsanga le farsa fo ka koriko le sa ma ko e fo ila unga ale ake po ia ma falo long ia ala fo ia kumu ia
ia le whaamisingonga ia whangu ma swafa ele koe umangi me ele kulang whapenga peila ila mai kaua ola e ola lava le kungu uia langa le anga ia kulava ia le kako ngu foi man ko la kur kako ngu mai usila maskalia ola ko makupe ia ma mau foi ia le whaka miro e ngā kupe la kou ia kongu kamawai o kulanga foi le pawa ia ola ua maua le temporary fix ia o le whakarikari lava le permanent fix i le generator le whapea la e design mai i whefo i sainga. So, o lo so longa i se kulanga lava kongu, it's ia ka ika ia le ka kela kui fafo. I ka kele upopole kele pe a whai o le ka kela kumalaka i ka kupe ka kofo i lava. E whakapura alava mba pa keki le ka komea. Vang umoro kupe o koe fo mai ala ka vai sa mo. Uki lava selengi fa perpele lava selengi ngaka ia o fala velave ai fo e fai ma e mau fo ngai selengi la ko ingu ikua pe o kulanga nga I'm not sure you know wa o ka ko fo ingi sila o la o mai kau mai fo ingi si o fa mau ngai la ai wa makanga uki le kupel wa ku ingi sila yeah kari kong fo ia langa le a fa inga fo ka ko kama inga ma kulanga nga luenga ma kulanga fo ku pe mau ala ku so it will have an impact for ya samo le ka ko kari pea ye pa keki po le kulanga ia a kulanga la fo ipenga po pole fo ingisio pa langi kongo fenga ma lo fa pepe ke u kausa mo ia po le almea i la ua kari konga la ko ia e leo ala va fai pule ia kongo le pare menge pe nga masang ia ai uma fo ia ko mai ko e ia a fai fo ia misa ia la wa ka kongo misa fare ai ia pe kurang fa penga paul me la ua nga ia sa mo ese mai isi kausanga kele wa pe lava u mafuli lava i vai nga fa fai ma la ula ka kongo o se melelei ile via io vai nga fa fai va o le kulanga nga io fa vai ang usila ma perkang ia ma kungu umala va o le ko nga ke mo kola singa le ka ke fa nga inga sa o le mafudi vai nga fa fai o ese mai le fa vai nga ai o fai pule o fa urungo ku malo ma le pale menge foi o le pale menge la kungu samo ya mele la ai o vai nga fa fai o e lava ia i le malo si anga ngumela o la konga e fai kongo palme na fenga sa usoli la fenga peto fafte tele lava mo fa solo finangalo nei foi tai o le tapo kalame ia malo malang manuia le nei aso fafte tele mali e lava se usoli tamai a me sinu fal tia mai ia ia va tai lo ia sai foi o le fenga sa usoli fenga peto to su to fa o William Siomel tato talo por kalame o le nei foi tai fo to mo le sa mos folima e va tolu amo o le tātou programe nā manu le tai au, o ia more nei foi aso lua, ia o lua sifuru ia aso masina o mea o le tāra folonga o le lua fe lua sifuru ma lima, ma lau whaftai le tunu lau tāpua inga ma lau whaafonga anga, e le nei foi tai au fau, whaftai foi lau te talo, o tātou talo fau pia tāle iwa, e le tai au nei. Ia ona se mai foi le sunga te tia whale tusi te tia, ma le tātou programe fifia mai, ia whaawau te tuara wile Samoa walau, mai mua ma lau whaafonga mai, e le foi tai au fau, ia ae lau whaatua whātu, ia te oi peselea, mai le pedino tia fau, maru ia te level nei aso, ia le mawhan whanau le lofo le tua te tuaina, maru le tunu amasina o tātou ma tua sin sino Samoa, le voi taima le marulu, se fua mai manu ia. Te alo whai ua pua atia, talu ai le mafutanga, tau le petia talu ai talatangata, ai se awalai, lea e o le polai, lo ulu e watau o le ai nei whainga, pe ai ue ai whenga, pe
ni mamale nei mafutana ta umaya se tasi o ali uma e o fetu oleva nei no popea Iternita ubalea Mosue nei pulu pulu ni uiste aso Asale fai vale asale masala Te inui aiso o se mea Aule fu aule alo fai agia gia mea Tina peo ona Ai o te tania pea Fia motu sia Le alo fai ua pua pua patia Talu ai le mafutana Tau le petia talu ai tatanata Ai se awalai Lea e ole pomai Mudu e watau vale ai nei whainga Pe ai ue a i whea Pe tau e a i manu Pe tau i ni mawale nei mafutana Ta umaya se tasi O ali uma e o fetu ole mani Nei nuru popea Kita neita uvalea Musue nei pulu pulu ni uise aso Asale fai vale asale masala Te inui aiso se mea Aule fu aule alo fai agia gia mea Tina mea ona Ai o te talia pea Hey, hey! Whaafonga mai a tana ne mai New Zealand, ile ni tau. O te maitila ai te ono te usanga e vai tama mai o tunu whaafong whaafenga ruenga o ni polonga i whale, safa i whaamatau, ta whasi, ma whaamalo sia ia mionga whaunga le i. O Chris Tegamata, o si tangata whainga ruenga whaapitopore social worker, I se ofisa mo tanga talo tele sa tale noe winga le matau tio matau sa la fea tayai. I lana ngā ruenga mai le ruafi samariva e o le ruafi maru fufa. I ka maiti sa sosola e se maainga sa sawaina I lato I au kilani mo Wellington. Sa e tā uai le matua I mawhatio nei te maiti. Tolu wai le whai tau sanga matau sanga o sa wanga le tawhasi. Whai o ngā ruenga mo mafa mari tele o teimi. E whai e sa wanga ia mionga whaarungari. A le o isi o lato la mauso matua ngane. Ai po isi vai sui o hainga. Ma le mea mautino sa wha amata wina wha amalo sia whaia ngā ruenga malele ai o so la tō sa olo tonga maua. E na ua whailoa I teine te o tasi as furfitu sur valu masuriva te sanga. E whoringa mai, sa whailoa I ai o tangata e limas futu sanga le maru tua. Rei mase mana ai fiso o tai mais tangata mane matua I mumusu lava e talanoa. I se tasi o mata aupas whai whi awas ta boinga sa e wha amalo sia. Lona whawhine sa wai tama mai, mamawai I le maito. O te kamata, malana au whainga ruenga sa so swani li to se fulu tupulanga sa moa. Sa mwhena so le se maainga ma whainga whaapolonga, e to lua I tama matene, to valu. I vaenga tau I ola maroloina, whale no whai, ma to e wha tontunuina,
O la tu maftianga o mafofo por counseling. Ai wa tu ngalu tele ono nei mata o po na o se vainga to ititi o le fa fitauli. I le to telo lo tu mau ona sai ai lalo ni fainga. Fa lie te kamata o nei te maiti sa wina mai o ni te maiti la iti ai po te plang te vo sa polo misi ai o langa piru sili o na lele New Zealand a o onga masitseni. Ai o te mila mai te unu mai ai matu sa o la vai fa polonga feala i lunga i lima i ono le vaveao a matakilingi e fale faya me ai o le tae au faya ta ngā lava ona fatoa o le ia onga. Ma le te mila mai umai ia onga toe amta foi nei fainga fa polonga. Ma nei ngā lunga i faya i aso te tasi se i o lava ina mātutua. Ai pe uma fai ona fainga luenga. Ai te mene e le se me ma fai ona tau fia i nei fainga sa wama i le ma fai ona toe vai tama ina i o istamaiti. E pe ona whaari e Chris teka mata. E se whamatalanga sa tu ina i minista sa tu e whamana tu iai. O te ngata New Zealand i eitala angosori ngā tu la whono ai poni whamaunga tu ngā e tusa maola malolo ino tamaiti. Wala tu whaunga ina whamasnonga i atunu i whafo. E whamaoni ai vai te manga e pe ona amana i ei lalori tu la whono New Zealand e noa. Ma le toe whaia i ei o siaki. Ina wātili sue iai. Sa ia maua ia matuai whaingo fia la wale ngā sisengo vai tamanga o tamaiti mai Samoa. E le ini siaki. I le tusa mare awhi tamaiti li tau sanga e vai tamamai Samoa. Se ni umero o matuai maulunga tele. E le peo ise tunu e matuai whaia siaki ai po al whakinonga e matuai whaia mai. E ulavon iso mātua vai tamanga sa tura ilumo al whamasnonga ono le whaolima. Ai e nao le tasi se mātua sa whaia i eise whasalanga. Ono le whela awa ia whasul tūla whanu tamaiti ni still name. Whaari e te kamata o le mālo, leo, mane matanga aluenga mō tamaiti ni sila. O lo la toilo ina la wale whawhita huli. Mai alo whaia i ei tanananga, mare whainga mālo, Samoa. O le sui komisino leo talua i nei Kevin McSkimmon, wa ave i ere whatananga whaale tūla whanu whana nati. E poloka i nei lau whaili poti mai le liputia ino le tūlanga wingo tua inga, o ni ataleanga sa maua ilana computer whainga ruenga. I de pōre so whare i taruai o lana loia Linda Clark, sa ave i eise whatanang whaare tūla whanu e masania i whamasino Justice Grow, e whaasaio na liputia ina whailo i o wingo ni ataleanga. Whapea male tapu o i neise i au ria leo o lana nafi. A whailoa i le leitio New Zealand vas toluai i ni ato ni a mionga whaungali sa maua computer whainga ruenga McSkimmon, o lo whai isu suenga. Ma ia te nei le whaari e o sona manatu e ui mai ilana loia. Ai o rea sona nafi. Sa tāpai e whaamasino Gwen, ia se whailoa inga i lungo telefoni mai le whaamasino Wellington. E tala noi nei le tapu mani tamai ta iloia e a Clark, leo, le loia o whaimasui o le leitio New Zealand staff, ma le NZME. E le mai ai o lea whono tanga ma whaawawi nei le whaatununga e whaasangai, le lo mia ino wingo ne ia taleanga e peona tua iai. McSkimmon sa fa ma vai o se sui komisina i le asonga fua le vastoruai i le mai ai o le whawai aso susuenga. Sa whaia ia i le pūlenga tu maonti o mati tunga o a mionga leo po le IPCA, Independent Police Conduct Authority, fa pēr ma leo. Wa amteina ne o stari e se ulua ia o onga mo leo mo le tausi o le file mu o malo o fatasi sa patino na fofoina mo le i tulangi le Pasifika. O lea porkalame whaawa onga mori lima vai aso tani malo i le ofiso le Australia. O lo whanga solo ne no whanga le Pacific Policy Development and Coordination Hub i Pikindapa, i Brisbane. Whaari e leo Australia. O lea la sangata ua sa whaawa nei whainga pa anga mamalo fatasi ma tu fatasi ai leo sila umone au onga. O tu nu a wai lea onga au fiai sa moa. Kiripasa Fiti Timor-Leste. Le Solomon of Vanuatu Tonga Tuvalu Federated States of Micronesia, Manauru. Fabiele type so sorry commissioner le AFP Northern Australia, Caroline Taylor. O le au ongo le langalonga il sao umi. Ma te tuo foi min shona malo of atasi ile langalonga i nor file mu de kelope. Ma te mo finga mo de puinga. Ta longa ka Kenya le ola pier mona Pasifika ali severa. Wa paro te ino le tamata alo le tau sanga le tamara sanga le Super Kapi Pasifika i le mai au se palota e whainga tauna to e manu malo jeisi e to e lua whasoronga masana to e tamara sanga o lea tama e tosu to sanga o ia mau palo te ono ma iso na usata alo ma isi au i le talonga sa manu malo i le blues luso fitu le futasi le whainga le vaso e Albany le watu le iere mona Pasifika i lunga le tulang ono le whasoronga le tamara sanga le paumarofo.
e whāsulu pālota o ia maua le teminei mai le tāmarisanga, ma sini mama atuai mai le tamataalo le lei nei luma le Brumbies, Tom Hooper, tosu te spalota, Damon McKenzie o le Chiefs, luas fulval pālota e te olua vai aso o te toi o le suanga a li whaia suanga Champagne. Sa vea, wa avea ma tamataalo mata ina wha amalo si au mona moana Pasifika i ana taalo ngai se fulu le teo sanga nei mona moana. Lima skoa sa ia maua tol se lau lima se fulu mito le mamao le tamo e uilawa na poina, se lau se fulu po e le leis wa e whaia, ma le se fulu lima polo sa ia whao e zine teime tau whao ai. O lona le lei tele o wha iloa le superaga pi Pasifika Fantasy, e peona avea i sa vea ma tamataalo Lucy Pito Silio na le lei le ragapi. Ma le ono vai aso le tamarasanga o se tama Pito Silia tu le ona pikina e tamataalo isi au. Wharia no vise silo le superaga pi Pasifika Jack Mesley, o le pulu nau o le te inga ma le whau malo o le te alo savea mo le moana Pasifika, wa tui nai se wha ilonga i lema wha ni tue suia, ma i le tamarasanga atoa. O le karapuriki a le Brisbane, ma le pau i a Martin tau pau, o le NRL Australia, o le a maapere la tu maftanga i le tamataalo umi, ua mai ona taalo ilana taalo muni muni mo le karapung. Tau pau e tosu lima tau sanga, ua iei nei le wha mai aino le la tu whengainga, i se awala maarili au tasi, le tasi o le tau sanga o le whengainga, sa sainia mo le loa whemare le furu lima. O le tamataalo mo mua wha avao malo sa mo mani sila i ene mamanga, e nau e whau lava no te alo e le tamarasanga le NRL. I sini, e beta, e iei tamalele i le tūlanga o te alo e tau pau, ma le marama maanga le vaenga o tala AAP. O tau pau e le o se vaenga o le fuafuanga le awa le whaia onga Michael Maguire, mo le anga iluma. O le ari le mai o le tūlanga, ina ua mai alona i o e ina e tau pau, i se ata video i lunga o penga tu se inga le Instagram, le tamataalo mo mua le Kiwi, ani sila Elijah Taylor. Le sa ia whai tio ina ia wala le whaia onga ia Maguire. E pēna i o ina e tau pau. O le au soka le Auckland FC, mo toi tasi nei le tālonga o te toe mai le au sio le suanga Champagne soka le A-League Australia. Ai wala tu whalia e tele lama ni ngā luenga e aona whatino. O le vaianga mo mua fuafuanga te tele le whaia onga Steve Corica. O le whatino leo le o le tālo e le susu sa ele malaya le AAMI Park. I me le pone le ratu ta'alonga sa manu maru i tasi le ai, le awa me le pone i le vai mua le ta'alonga i lo ai au e sa i le Champagne. A ulu mana i le ta'alonga le whaunga le vaasa sa mana i a Corica, e whaawau se fulu mo le tono le mamā o le i julau, o ana ta'alonga mo le tau sanga e unoa ma se whai ina. I le manuia o le la sanga o manino mo iei nei le ilo le leo au kilani le mea mo mia, e tupu mai pe atani malo, i le isi ta'alonga i lona malai whaalo toi whale Penrose, i le astonai. E le se whai ino le au soka au kilani i ana ta'alonga sa malanga e seai, ai tasi whai ina i lona malai i le Mount Smart Stadium. Ma whaari e Corica o lana au tāpuai o se au tāpuai Pito Silia tuna ona le lei o ienei i le tāmarisanga liki. Talanau ne yaso tausi le file mu manu i le soa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whaatali e se tali e iai ai inga whabitoa bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le Fever Rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia.
ave loa na yo walo e faile siaki le fo mai fale ainga o le tausi mai le aonga po le fale talavai e vave faingo fie ma le mea sili ona taua e le totongia e mawhai foia na faile tui o le baisilin e ki lia atoa ai saula ia Samoa i le nei vai tau o le tau mawhanawhana ia tausia le leina yo tato alo mawhanau faile siaki ma fai loa le tongfitinga mo nisi whamatalanga sa iliana i lunga le social media Stop Sore Throats pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi stopsorethroats.nz Wana o le fetu moana a onga amata po le Moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi, lua tasi tolu, Weymouth Road, i tua ane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wale wha tāu waina o le ngana Samoa, anga nuu, wha asino manga, ai meise leo le wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le fetu moana le tia le tai au. Whapea le tia le awauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whafsota i mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le waina, o le whaatawemu lea, o le aba, o le whaapisa o lea. O i lato uma o e whaasese inai, e le popoto i lato. O le matauti o le tupu e tusa lea ma le tangi o le leona tanoa, o le wha ono ia te ia, e angasala o ia te ia lava. E whai mawi inga o le tangata ina ua nofo sao o ia e le whamisa. A o vale uma, lātou te whaatupu te leina. E le suatia le ele pai e, ona o le tausanga malili. E a isi o ia i le tausanga e sele aisaito, a e le maua. O le atamai i le loto o le tangata, o le mai lo loto lea. A o le tangata whautauta, na te utu fia mai ai. O le totelo tangata te tasio i la tau maalanga ina lona anga lelei. A oise na te los tangata wha maoni. E sa vali ma le tonu le wa mea tonu, e manuia lana whanau pe a mawai hatu o ia. O le tupu o lo nofo i le nofo wha masino, na te wha te ape ina meleanga umai o na fofonga. O ai e se wha pea wa o wha mamai ina lo loto, wa te a uma wangsala. O maa ese fua e maefa ese e whaatau inosia ia me lua e leri. E mawhai ona i loa le tama ila nā mio, pe awa sao ona lei maritonu ala na me whai. O talinga e whaalongo ai mamata e wa o le li na whaia ia me lua. Awa e te nau le moi, ina ne whaamativa ina ai oi, ia e matala e te maa ona ai le me ai. O fai mai le whaatau e leanga. Waru e so ia, ona mita ai lea. O iei auro ma penina tele, a o lau ngutu iei le poto, o le ipu tā ua lea. Ia e talia le ofu o le ua fai mamoni o le tangata ese. Ma ia talia lana mea e tuu whaatau, ona o le tangata ese. E sua malia le tangata le areto na maua ili pepelo. Ai muli ane, wa tumulo na ngutu ili. E whaatu mawina ma faufaunga le whiriwhilinga, o le whiriwhiri le leifoi,
ia whai ei taua. Ua whaali upu whaalilo le ua whealwa i ma ame ai. O lea, aua nei whaaua ia i ma le ua whaamanga pea ona lau ngutu. O le ua whetu uilon ta māmalon tina, e tina ia lana la mepa i pou liuri lava. O le oloa ua maua whaatalise le amatanga e le manuia le le ngataanga. Aua te whaapea ne au te tau iatu i le leanga, ia e whaatalitali i le lei, ona whaola ina lea o oe eia. E ino sia le lei ma e se fuai, o fua whaatau tau whai mamangoi le ia. Mai le li le me ui atu ai tangata, oi el tangata na te loa lona lavala. O le mai lei o le tangata pe a tau tala ta alise le me whaasa, a umafo i ana tau tonga, ona su e lea eia. E whaata ape ina e wanga sala le tupu poto, e au mai fo e ele mea whaata barvale i o lato lunga. O le mawhau le tangata o le la mepa le li lea, o loo su e mea uma i to tonu o le loto. O le alofa ma le wha maoni la te leo leo ina le tupu, e whaatu mawina lo no whaali i le lofa. O le matango fio tau le lea, o lo lato malosi lea, o le mamalu fo i toi ina, o le urusina lea. O wha lava o le manua, e wha mamai na i le leanga, e wha pia fo i tā, i to tonu o le loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Hey
Los for tolu minute lo chene le tu live le nei tai au fa fonga tatu wa tunu le upole poto le nei tai au fo pe on fa tawina le tatu tu sel fa ta auto lo mta pe luas folo le sunga le eta meni o sel tau mas fa mars au le mo tatu le nei tai au fa ile mo so tatu le ne fo ia so lu o tatu fo longa ia le upu fo fola le tua am tadiel po kala mel fia mai pa tai ba ia le lo fo male anga le o tatu mta si langi ina o to te malo to se fu ma so wala vai to ma fu tai le nei tai au fo mani aso matongo fie aso fa popo lo tu se fu ma so tanto wola wa fo de fa wino tanto tiu mo tanto faiva na duenga masani pe on tanto nga du ai yo e moni fa mauni o ia wa yelo tanto poto wa yelo tanto to mai fa ti noi ia tanto faiva po tanto tiu te le aso mo le aso ana le se no le anga le yo tanto mo te si le langi le fa to wino tanto fu fuanga ole a papa bilo tatu po klame ono lo fa tsmai le tatu wa po klame masadi tatu mawai po America ia le afionga ya ono ya wa fo le tala traino ni so vai ngai molo tupu I tono le malo telo America nei taya ma talo fa tu balanga fa lo ai ono malo se fo mori nei taya fo malo dar flava ya sunga e po lo spo I ke tiele nei tau ya lo tau ma want fo ya sa ye fo ya sunga fo le tau so to many le ni ko tau ya batalo fatu that po kalambe me se fo le fo nalbengo lo dai lang New Zealand ya ma po tanto pa anga se tono Pacifica pa te level tau tu tia ma lo po ma lo le tunu lo fa fon mai tanto po kalambe nei tu sa wa tu malina te wa fo lo si la pia no lo tupu ma me ona tupu ha fie tanto tamata ya e mo pe me ta sa avel vi inga tanto tama lang ul fa so ko tanto le mai le nei tu la me le yaso se fo ya le no me ta po inga ma malo le ko no ya le tua se fo kinam ma tua tanto ko lo ka po mai ko na fa lang po fe la ta fo troppo le va po me da po kala mi tu sa o tu nei I tanto ne ko etinu United States America wa fo I le tabtua ale radio Samoa ya te lava tia e fo I nai ba ngolo tupu ko ne etinu ya e si tua tu pe fo I se me lo e finale e tante fa so ye ni tao Alo fa tai o le nga I o le fa tai le li o le u fai on to fa wa u ta po kalame fa fo ta to wa tinu u le ni tai fo I mo le tupu to no malo te America tu langa le tau yalo I ma to ai ono mo fa fonga mai fo o nai tu o le vai o lo manu ye me o mo le lo fo le tu o fa si malulu au le fo so mai le la le o te ma fa I ma tu le nei tai au mana ye I de ba nga fo I le fa singe fo la usunga ai ono la usunga ken le tai au mai tau wina I tono le malo telo America to telo tangata fo I mai atunu ese o lea o lo o fare pui tu tono le malo telo America ese fo ia tangata mai se atunu ma na yo fa so mai e se ma fu anga o lea fo le to telo tangata mai atunu ese o lea o wa fare pui tono le malo telo America malo fa tele va ti ya tele mai lo lotto fo I le sili I la tam fa ya tu ai le ne famita ku sai ko nei su na awai ai I teni to na me se fo ne vai teni le tu la me fo ya le president fo ya to telefon tangata wa fa pui an me se fo tangata no mai ya tu nei na apalai mai mo sulfa inga bo leo asylum siama refugees ya ai wilia o le tunu ne America na tete o tangata o lo tonu o fa pui ne ba tenu savali ile 2 million tangata le mtati ele mtati o le ne tunu malalang wa America le mo le numera fa tu sale so tunu wa ai sina Rusia ya po fe la valvano Europa o Europa ya numero tasi United States America tangata wa local tono le fai pui mai se fo I tulang o le totel tangata o le tonu o le fo o tonu o to ese ya misal po le to su 50% tangata uli ya mo nunga le percent on o le fai tawa fai po percent o le fai numero tangata uli na 2%
2% tangata pae ai o le atu numero tu te 2%. 2% pe tau pae no winga e to la 18%. Wi tangata le tonu ia pa pena fo ila ma Samoa mai sui tangata lanu la tano atu ta upu le tangata lanu no winga a fa o tangata lanu o winga ele tangata pae no winga le be tangata uli tangata Samoa polisia tangata ena uma ia tunu le nei le se senga na le ia manino mai ko le tunu o fa fong mai fa fatu o le nei fo I pa sa longa ia po United States of America o Hawaii ia sen mo no numero so vale nei le afe to se lau tana ta Hawaii tana ta polisia na ta Pacific o lo que tono el pui pa pena fo I le mo no tono California ma Washington ai o vaanga nei titia mane fo I ta no ye on e manino fo I tu langa o le ne fo tinu matanga tai lo que tono fo pui mal to ese o wai tele yo o vai na afia te taunta no ina wai o mea afia tele yo mea afia ile mea le na local tamita ele na pa pena so tu la fondo afia ina uma ia famsino o tana te tono le tours tana leo ya o ino fuanga ma nu itu malo to tele tanga tele la ko ma oinga ele ngata ina to tele leo ai onai so tu la fon fo la che ma tele mo le tanga tai mo tu tele leo ele tu sa manu no foi ele uma me sa mo le tanga ta mo me fam sindonga ele leo se ya ba ngana ua yese so na tu la fon ma tu ya o pio fa manyanga na mo ye fo ta inga tanga ta isi fo ile me ta wai ya le ye sa mo te tonu o le manga po le seno le ta wai le ye ta tanga ta wai le ngata ni ta un mamalama mamalama yo ta tanga ta I fai o se le sa mo ya ai mo fon ta ta le nana fa to file mo wel te le fa la Lisi va no meta o le disparities o mo meta o sentencing no le tele su no studies mo research we lo ile se sengo fai unga mal famsnonga male se sengo le ummi fa salanga tana tauli tana lanu ya tana papai o tulanga fo I o le famsino tana tale famsino le me fo ile ta wai le ye un tana lanu e tanga ta mo e ben famsino I famsinonga ile na sete pa pena foi ma ni sila pe con tu si pio na ko wa ia ta mo ile na ta fo le seta sumta ti a ta u le ia yo ta tu tanga ile la wa fono e ko ia fa u wa na pau le wa la wa yo ta tu tanga ma fa yo na famsino malitono ta tu tanga o le ia yo ta tu tanga ilungo le lau afono lo fa ia fa ilunga e lo ia manto fo la se lo ia le tele lo ia e le mo lo ia tele lo ia le tamata ma o le fo e ave tamata mo me le si ba nga e mo su e nga ia na tene e va bene o tamata I fa le la ve ma fo pui pe a umi ona no fo anga le la volta ma ainga me ia nga fo ta o socio-economic status no fuanga te le fa vela le la vola o wina education le la va fo ina buen employment le la va fo una o so sanidade na ino se fuanga e pe fo o lo ma se ni sabo a wol ngoi o ba fo ia o ngoi fantasia to dole o ai se ti mo fie la tu bulanga I lona se mang o nei me o mo se le fie o ma tu pu ga ngoto so fu ele ta wina ana na fam na tu tu pulanga fai mai ile se sengo ni fumtau o le si po kala me no so mo ngali numero tanga talanu ma fa salanga tano fa puyo po kala me sa ta we nei o le war on drugs ya mai le tele o fa mo so ngo no fa na la lai tanga tele la pa mo ai ya
ai le tau fo i lea mea na tupu ua whaamamafa pauta e whaatau tangata matitiva. Rono winga o le kamtalanga e whaatata inga o le whasalanga i pauta i whaasa o le cocaine ma le amphetamine o le matani ta ua o le aisa. O pautau mai e mai le cocaine o whasalanga e mata utia na e sena. Na maua oe i le crack cocaine po le aisa. Ia. E tu se fulu atu le omio lau whaasalanga tono le whaipui. Ai pa u lau whaasalanga. Te a maua o le cocaine. E a maa o le sili la aisa. O le aisa e tele ina whaonga e tangata matiwa. Na o le pauta o le cocaine, o le pauta lea e tele ina whaonga e tangata maumea, ma tangata whapaelo no winga. O le pauta whaasaina e nuna re tasi o le aisa. O le cocaine e sea na whaasalanga. O ia fo tūlanga e se masina ma tausanga. Tasi lea mta aupu onga i whailonga fo o ia i ai whaasalanga o tangata i to ese. Ma le sile vanga o te le tangata uli tono whaipuri United States of America. Ma le fo i vanga te le aina whaaseama i ai ia tangata uli ono le ese senga o nei whaasalanga. O le vanga le fo le ta ua nei fo le criminal justice system bias ia po le whaitau se lau o nei fo tau sanga o umina na paatuina nei paaiunga ma nei foi whamsinonga ma paatula fono e whamsinonga e ia Jewish o leo le malo ma e leo sem tau whengo pia po tina pe fu ese ia nei tu masani i nei vae na o nei foi atunu whapene o tātou wau mawan ia o le si hoi vae na tau i la umai tau iai ma o le bando hoi la susuanga. Le simanga tau le whamsinonga ma whaasalanga i le o ni loia le lei e tu mo tātou tangata ma tātou tangata lani i nea tunu ia e fo lo tau mate e whapena fo New Zealand ma Australia ma o te loia le lei fo e tangata mwhai o na mawhatia e au fo i tangata maumea o le fo i tūlanga ia e whaale lava fo i le se leni al to tele e mawhai lei o na tu mo alato fo i soli mātu na whono lono winga e se ia tūlanga o social justice system i tangata maumea ma tangata e whaale lava i le tamau ainga ma e o lea e se senga e matua i lo ngana mai tauina i le tunu uli nei ia o le si pai vanga e awhia i se pai ngai susu i meni o whamsinonga le o e ngalo e pai mangalo i tangata o liwa suwiwa pasena o tangata e whaipui te fo i ainga manu ia o le to tele lau tangata lan mai se ia lia tangata fo i le lava ia le tamau ainga ia e matautia ia mawhainga tau leo langa e toi fuataina ia po o palangi matineta o le rehabilitation or integrating into society and recidivism. No winga o le toi fo'ile o le toi whalpuipui. A fo'i mai ia i whalpuipui ia a oe o lo tamau le milione. Whengo fia i ona maua lau ngai wanga. Te vale no foai. So tele fo'i tangata lanu o le whengatai on toi fuataina fo mina le orlanga e fa finga ta ia ona umi na no foi pafo e un te toi fo sa ia se tasio o alo sa mo Rich Scanlon sa ia company ke le le security card nei mai na tala no mai te o mai o le ngal wanga lang company o tam fai le haya tanga te sa mo o fo i mai fa fo mai fo pui ona o finga ta ia na maua o tatu tangata o ngā luenga pe a fo i mai whaikuipu ia wa atu nei le paia po le resume ia ona whape mai lea o tangata angal company ia le mwhai o na haia oe pe ia o le sile me whaingofia ona e toi fo i leo langa le lei e so se nuu po sa atu nuu o le maua leo le ngā luenga ia ai whingatai o na toi maua sa ngā luenga le lei pe a whai o tūranga ia sa o tia o le to esi
ia o vanga na ese va Filipino ro lang to ese pintai fo na to file mul to fo ta ino so fuanga titia pe ala no tau no tu fala we telefa pe ele o se tala no fo ile e fa ia to ese si opos excuses mo tanto tamata lo falpui ai o se va inga fala we telele wa e fetala ila va ia le fa soa i tangata awala ngai o le tatu te o lai nei atu i fafo ese ai ia ne ale ona falpui tangata awai e ko tatu ia tumbang i pandua tai pe fo le fonga ia o bana ese sena te wa o me tu sa o mtalanga e pe sa na o le pa ia va na o la fianga o tatu tangata o lo fale pui te tonu ya ki une ya luna se tamo titi mare te le vanga le wa fa so bai ai ono dunga tapo kalambe ai me se ala mo tanga tanu ole na ta ua man tu foi america le ta si le malo tele o le malo tele a fa penila ua o mana tu li fa salanga o fa pui tanga ta se ta tal no tanga tanu tanga talanu o te lo foi le a fi ai matatu tanga ta Samoa ia mai si atu nu pe o i tonu lava lea i le whapitoga ia po si manga lo tangata lanu apa pe umana tuli le whapui wa ni si vainga au lea foila le taimi umaina tuli le whasalanga le tunu whapui ai a umala na tuli whasalanga i ni si avanua fo i te o i lato ngā ruenga ia pe i ni si vainga fo a whai mai ainga mo i lato wa tuli whasalanga ia le sinava no le telina fai po que me foi eta o le rehabilitation o le foi te vai tu la foi Samoa o le oranga te foi ina ya po le tu lang foi le te fa po yo le tau le o tangata te ai tele van fa pena ai tele ina ma fuli po kala me le fa pena tangata tu le no winga o vai fo le tanto tangata melna sa pipi tel po kala me se silo so red scan sa ye o mali ia tam fai ia haya ia fa pinga luanga o to tele o pisinisi name company ne ia tu sa o po le fa pespolo o sa mo no o strike o first strike na lua fa o el fa pu no wingo o to strike up no wingo o sea na te bana sa company haya o te fa pinga luanga o le me fo la na ta wa le to tele fo o sa mo ni business man company fa pinga luanga ta tanga o to tele fo yo ya fiai tele la ia fa inga tangata mai fa inga lanu tangata au ai fa fingo fiai ona haya ia le palani na sau mai fa il fa pui i ro tatu tangata le tamo le va ia tu sau mai fa pui ia mana pe amata in tau pe o le sina va no ho ele va ele palan ia wa to tele tangata ana pisimisi nei ia tangata tu no tangata asia ai ia po kala me fa pena ya ai o finga tai ona toe fa menino ma toe toe foto ai ma toe mo sa nga luanga le le tangata ai te tono le pui ai ma fai ia po kala me fa pena titi mara ia taua yo le wa fa ilo ni so vai nga taua mo tanto ia no fu te fo to te lutatu ia tu no to malo ia ine ia wale titi ave fa masinonga ma ave fa pui ona ye mafu anga e mafu ai ona ye ona o ye to inga no fa ma de fo ide ola sa u tamu sa fa mar sa mo ni o tatu tangata wa ele la u ita voya won yo tatu fa masino tele ia matatu tu silima tatu tangata wa o to ese tawana mawatato le la mona fo tatu fa o tatu fa mangalo tu mai tau fo tatu ai rofa yo tatu so atana lo tonu ele fa pui mai fo yo la fo mai fa ai o la va ai mai tau la va yo tatu tangata le si fo ina me so se me la va te o tu ye o le una ile o tatu fa na ya o onga ai mai se la va kolisi ma se la university
ina ia o tu ye ma o tu e le ngata fo university le nei America e tele fo i mai au university fo tele e fo ni university boa ai te tau ona ye university le e o ye le fana awa o la to le mana tau le man wia ai nga ma le no awa o tu ona o le o tato Tofia tu ni tato te no foi mo to wa ma fioan ya elela si mem fentato al e paul mo le na yo tato fa na ave ya o onga ma wa lunga ina ye mai o la ia ya po fo mai po fa ya onga ya po famsino po ave valele ya po palama o ngadua fa pitoa insinia ina ia mafai ona awa tangata e pisi ngalua ngalele e taulation na taimi e faieni me fa leton la ule vai o tangata e wai o uia e taipe o la vai ata pisi ngalua na ho ile te fai so e uma le so o la tamoe ile iso tama fo po fe te alwanga ia e fai si me fa leton pe o melna a pisi tangata ta wai lai pe le luita lo mana tu ye o le numero mo ya committee ya o sa walu ele termina pala geia o tu pulanga ki California o te tautalai pai le ta o tu tu longa pai la on talanga tawa sa mo ya la onga ave umma ya to fa na university tu mai le fai pe au fai mai mo wala wana nga ta mai ti McDonald wala wana o ina tonu ai te loai e sele fa sina manga ma se sele mero e fa tonu ngai a ta yo ta tu mai te tau fo you have to call it out to sala po wai po fa se au e te tau ona menino o ta tu fa now it's tau no ya onga as far as they can go awa ale o yo ona umi ya le ona ta tu fa le tonu va penei o te baba ai ko ia ainga le nei United States of America no te sau ia so la o ngā rue whapea e o mai al temine o la fa penala o te lo whapea tu la tu se lima pe o le mea le o le lui tau ia tātou tangata o le mea fo ile o mai tau ina o to telefo o tangata mai ia tātou o le olo tu de lei ne ma tangata uma fo e tele tu de lei le tulu ne tangata de lei o so it makes sense no winga ele fa pa tu a mela e te poto pa alu la le o le mele te fa tu el vave ona mawala unga ruanga le lei le tonu pe a onga university that's all what I'm saying o te fa pa tu a mela poto tangata le alu university e tangata le na fai patoanga awa e mawai ona poto atu mata mai tangata fai patoanga e tangata le na alu university ai ono leu tātou no koe tu nune e vave ona mawala unga ruanga le lei pe ai uma university that's all what I'm saying pa e se ni tau se tu lo fo mai no le tinu no fa fa mai tete malo fa tele sunga ken mo ta po kala member ta fa so ma na nei ta yau ina ia ma ta ala ma va vai fo ia nei ta tangata Pasifika ai meser to te lo tanto ia olo anga ia tu malo te Amerika ia se vanga na wo se vai nga te fesa no ia mo fa mai no ta po kala nei ta o ayun lei fatei titia fatei foi multengo ta fa so fatei foi la tua ia samoe po tau kai foi tai misela na pijama si o lima la va ia si o mata e matua tu la vina e foi tai mi e agora foi from talanga ia bo pa o vale ia se tu lo foi ba le tu ulo e lo me foi tanata ia na se la nganga le fio so ani ma le fia tau tua mai sa fo i el tau talfo ia mai tupulanga fai mai awa lulu mana i la valea o a inga mo le atinu ia mo le tae au le nei dia le tua soifua ia soifua ia iono lelei o le tatu whaasoma le tatu pakalame mātango fia marasunga ia ai ono ke na iono mai a Amerika pia na e sona whakoponga nei te mo le tae au tani mo le tatu temi le ua toa sifunu malua minuta talo le tula sifunu o lea tu se email tau tuma unanga le fionga ya ai ono ile asolua le asfo
I le lofa maleanga le lei o tātou mataisi la langi. Te whawhela i atu niso tātou paanga umalawa o le mawhatubai nunga tātou Facebook le tātou nei nunga tātou YouTube. A talo whātu malanganga fia. Ni tai au fuma ni yaso manaya. Whawhawina tani edu whatalo whātu sulu mātamua. Palo whatasima nei pakulanga. Lau pepe ngaluafi alo whātu mo oe. Whawhatari mawhatamai. Ni la tasi tongia. Malolo si fuma manuia ni tai au fau. So ia tango prara alo whātu ia te oe malfatua. Ai basi fole au nanga mara tautua le tātou Island Style Barbecue. Tapenatu mo le tātou wharainga le whiwhiana nei. Atalo watu nei tai au ia le la tasi tongia. Malolo se fua manaya. Se fua manuia. Yu tita mo asili whatalo whatu. Malo whatasi mai nai sa vai. Ia malo le sai mai. E se tatanga mo whatalo whatu tātou pakalame. Awane ngali anto oe se atu tātou pakalame. Lewa tāpena mai fo i tali tula se folu mahe a tātou tala fau. I le tautupla uranga al whianga se uri malau. Ona tātou se mai leo ia lea batu se whaoponga le tautupla uranga. Ale whatua ia eti fui monu makafi ma le tātou pakalame. Masani tātou. O le toi tepa i le ainga. Ia aiba to tele o tātou paanga umalawa le whatasi mai nunga le tātou tautua. Whatalo whatu malanganga fia nei tai ao. Waino. Nga imai sin tātou wha fia ngal nei tai ao fau. La lele, oe inu o le vasa. Semana ufa ali ali malu ay tile fa asamo
te filo malu. Ole tu file te ne Samoa ya mala mala male tana le sua le palua pa male sula tonga ia mana tua ia mana tua au tu pula ngatala boine ia so kasimana ufa ali ali malu ai ti le fa Samoa na ole nano Mole mole so te o filau malu Ole koto sili 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 awane ia oa ona olo lua E a tau sili lo loto Hey hey ho hey Te ono minita talo le tulas fulu Nai fa fia fia ngamo tatu wa tunu fatalo fatu ni sol tatu wa tunu lo mafuta bali tatu fono nei malua fa talo fatu ai nel pokalami atu to ono sai mu talo malor se fu maria la usu fono u malava ai mai so sunga fa fia ngai nga fa le tua o le totelo tatu le mafuta bali tatu fono nei malua nei tayao fa talo fatu pokalami chanota lo fatu sulu wa pisi fono upa sulu nei tayao la nga puto muri fa talo fatu by pisi pen Australia tulu tariuli tuli tariulu fatalo fatu tatu pokalame peki Sam ma lole se fu moria nei taiao se pai va fianga mai ya misi mai ya mauto tasi asuao fatalo fatu ya te oto mino fatalo fatu mai ngai mangeli sai Hedo vaenga fatalo fatu nei taiao ia fa pena wa alo i lau fa fianga le tau maftanga le auli ia po le taiao oso ele case fulu Samoa. Tosilima i tu. Amo.
Scania Career Academy, Sauni! Lako oi, kaule kaua! Pai ana pai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau mo e, a waloe te no whai, o le OCA e au tauina ai o e imtata esese, maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soi fua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovaru se lau ono lua lua valu fitu tasi. Ovaru se lau ono lua lua valu fitu tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misia le porkalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le porkalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te ai le whaa. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Whaafonga mai tala ne mai New Zealand, ile di tau. O te maitila ai te ono te usanga e vai tama mai o tūnei whaafong whaafenga ruenga o ni polonga I whale, sawhai whaamatau, ta whasi, ma whaamalo sia ia mionga whaunga le I. O Chris Tegamata, o se tangata whainga ruenga whaapitoa por social worker, I se ofisa mo tangata lau tele sa tale noa winga le matau tio matau sa la whea ta iai. I lana ngā ruenga mai le ruafi samariva e o le ruafi mariru fuwha. I ka maiti sa social e se maainga sa sawaina I lātou I au kilani mo Wellington. Sa e tā uai le matua I mawhatio nei te maiti, tolu wai le whai tau sanga ma tau sanga o sa wanga e ta whasi. Whai o ngā ruenga ma mawha ma le tere o teimi, e whai e sa wanga ia mi o ngā whaungarii, a le o isi o lātou lava uso ma tuangane, e po isi whai sui o haingan. Ma le mea mautino sa wha ma ta wina wha amalo si e whai a ngā ruenga malele ai, o so lātou sa o lo tonga e maua. E na ua whailoa I teine te o tasi as furfitu sur valu masuriva te sanga. E whoringa mai, sa whailoa iai o tangata e limas futu sanga le maru tua. Le ima se mana ai fisota I mais tangata mane matua I mumusu lava e talanoa. I se tasi o mata aupas whai awas ta boinga sa e wha marosia, lo na whawhine sa wai tama mai, ma mawai I le maito. O te kamata malana au whainga ruenga sa fiso soani li to se fulu tupulanga sa moa. Sa mwhana social e se maainga ma whainga whaapolonga, e tō lua I tama mateine, tō valu. I vaenga tau I ola maroloina, whale no whai, ma tō e whaatontunuina, o la tō mawhtianga o mawhawhau pore counselling. Ai wātu ngaru tele, o no neimata o pua nā o se vaenga tō I titi o lea whawhitauri. I re tō tele o lo tū mau, o na sāi saia I lalo ni whainga. Whaalia e te kamata, o nei te maiti sa wina mai o ni te maiti la aiti ai po te pulang te vau sa polo misi ai o langa piru sili o na lele New Zealand a o onga masitseni. Ai o le temi lama I te unu mai ai ma tu sa o la vai wha polonga whiala I lunga I le lima I le ono le vaveao a matakilingi a whale whaia mea ai o le tae au whaia ta ngā lavlava o na whatua o le ia onga. Ma le temi lama umai a onga toi a mata fo nei whainga wha polonga. Ma nei ngā luanga I whaia I aso tai tasi se I o lava I na mātutua. Ai pe o mawhai o na whainga ruenga. Ai o le teme nei e le ise mea mawhai o na tau fia I nei whainga sa wama I le mawhai o na toe vae tama ina I o istamaiti. E pe ona whaari e Chris Tegamata. E se whaamatalaga sa tu ina I minista sa toe whaamana tui ai. O te ngata New Zealand I eitala angosori ngā tūla whono ai poni whaamaumaunga tū ngā e tusa maola malolo ino tamaiti. Wala tu whaonga ina whaamasinoa I atunu I whafo. E whaamaoni ai vae tamanga e pe ona amana I ei lalo le tūla whono New Zealand e unoa. Ma le toe whaia I ai o siaki. Ina wātili sue iai. Sa ia maua ia matua I whaingo fia la ware ngā sisengo vai tamanga o tamaiti mai Samoa. E le ini siaki. I le tusa mare afe tamaiti li tau sanga vai tamamai Samoa lea.
se numero matua I maulunga tele e le pe o ise tunu e matua I whaia siaki e po o whatinonga e matua I whaia mai e ula bonisi o matua vai tamanga sa tura ilumo o whamasnonga ono re whaolima ai e nao le tasi se matua sa whaia I eise whasalanga ono le whela awa ia whasol tula whanu tamaiti ni Israel name whaari e te kamata o le malo leo manamata ngā ruenga mō tamaiti ni Israel o lo la toilo ina la vale whawhitauli mai alo whaia I tanonanga ma le whainga malo Samoa o le sui komisino leo talu nei Kevin McSkimmon wa ave ele whatananga whaale tula whanu whana nati e poloka I nei lau whaili poti mai le liputia ino le tula ngā wingo tua inga o ni ataleanga sa maua ilana computer whainga ruenga I le pōle so whaili taluai o lana loia Linda Clark sa ave eise whatananga whaale tula whanu ene masania I whamasino Justice Grow e whaasaio na liputia ina whailo I o wingo ni ataleanga whapea ma le tapu o I neise I au ria leo o lena nafi a whailoa I le leitio New Zealand vastoluai I ni ato ni a mionga whaungali sa maua computer whainga ruenga McSkimmon o lo whai esu suenga ma ia tēnā I le whaari e o sona manatu e ui mai ilana loia ai o rea sona nafi sa tāpā I whaamasino Gwen I se whailoa inga I lungo telefoni mai le whaamasino Wellington e tala noi na I le tapu mani tamai ta iloia e a Clark leo le loia o whaimasino tila staff me I mai a whaawa wina lunga whaasai le lo mia ino wiwa iai McSkimmon sa whaamawai o se sui komisina I le asonga whastoroai I le mai ai o whaawai aso susuenga sa whaia iai le pūlenga tu maonti o mati tunga o a mionga leo po le IPCA Independent Police Conduct Authority whapea ma leo wa amteina ne o stari e se ulua ia o nga mo leo mo le tausi o le file mu o malo o fatasi sa patino na foina mole I tulangi ne pa o lo whanga solo no whanga le Pacific Policy Development and Coordination I Pikindapa I Brisbane ali leo Australia lea la sangata ua sa whaavai nei whainga pa anga mamalo fatasi ma tu fatasi ai leo sila umone au onga o te nu a wai lea o onga au fiai sa moa te pasa Fiji Timor-Leste lea Solomona Vanuatu Tonga Tuvalu Federal State of Micronesia Manauru whaabia le tai so sani komisino leo le AFP Northern Australia Caroline Taylor o lea o onga le langalonga I le sao ma te utuo foi minsiona malo o fatasi I le langalonga ino ma te umawhainga mo le puinga ta longa o le kaptenia le oloka pia mona Pasifika ari savea wa palo te ino le tamata alo le tausanga le tamarasanga le superkapi Pasifika I le mai au se palota whainga tauna to manu malo I seisi e te lua whasoronga masana to le tamarasanga le tama tosu to tausanga o ia mau palo te ono ma iso na usata alo ma isi au talong sa manu malo I le blues luso fitul futasi le fa ngora vaso e Albany le watu le yere mona Pasifika I lunga le tulang ono le fasolonga le tamarasanga le paumarofo e fasulu palota o ia mo le teminei mai le tamarasanga masini mama tuai mai le tamatalo le nei luma le Brumbies Tom Hooper tosu te palota Damon McKenzie o le Chiefs luos fulu palota e te lua vai aso to toyo so nga ali fa so nga champagne sa vea wa vea matamata alo mata ina fa amalo si au moras fika ia na talonga se fulu te sanga nei mormoana lim tol se lau limas fulu mito le mamao te mo e ula na poina se lau fulu po ele leis wa faia ma le se fulu lima polo sa ia fauzina te me tau fawain o lona le tele o fa ilo le supra ka pi Pasifika Fantasy e biona ave ai se vea matamata alo Lucy Pito Silio na le leile ka pi ma le ono vai a soli tamarasanga o se tama Pito Silia tu leona pikina e tamata aloisi au wharia no vise silo le supara ka pi Pasifika Jack Mesley o le pulu na o le te inga ma le whaumalo o le te alo savea mo le moana Pasifika wa tui nai se whailonga I lem fo ne tue suia ma I le tamarasanga atoa o le karapuniki a le Brisbane ma le pau I a Martin tau pau o le NRL Australia o le a maapere la tu maftanga I le tamata alo umi o mai ona ta alo ilana ta alo muni mo le karapun tau pa o to suli ma tau sanga o ye nei le fa mai ai no le la tu fenga I se awala marili au tasi le tei le taso le tau sanga o le fenga
Fa sai nia mo le loa fe mare no fululima. O le te mata alo mo mua fa va malo sa mo mani sila yene mamanga. E no e fa lava no te alo ile ta mo sanga NRL. I sini e beta e ia ta mo le ile tulanga te alo to o ma le mala ma anga le va tala AAP. O te pa uele o se vai ngor fuanga le awar fa ya onga Michael McQuire mo le anga iluma. O le ari le mai o le tulanga. Ina wa mai na io e ina to po ia se ata video ilunga o penga tu se inga le Instagram ale tamata alo mo moare kiwi ani sila Elijah Taylor le sa ia fai tio ina ia wala le fai onga ia McQuire e pena io e ina e to po o le soka o Auckland FC mo to tasine le talo ngo to e mai au sio so nga champini soka le e league Australia ai wala tu falia e tele la maninga luenga e ona fatino o le maanga mo fuanga te tele le fai onga Steve Corica o le fatino le o le talo le susu sa ele mala le AAMI Park i mele pone le la tu talo nga sa manu mali tasi le ai le o mele pone ile vai mo le talo nga ilo ai au sa ile champini a lo mana ile talo nga le fai ngol vaso sa mana o Corica e fa wa se fulu mo le tono le mama o le julau o ana talo nga mo le tau sanga e uno ma se fai ina ile manui o le la sanga o manino mo ye nei le lo le leo o kilani le me mo mia e tupu mai pa tani malo ile isi talo ngai lo na malai fa lo toi fale Penrose ile stona ile se fai ino le au soka o kilani ia talo nga sa malanga e sei ai tasi fai ina lo na malai ile Mount Smart Stadium ma fai Corica o na uta poi o sa uta poi pitu silia tuna ona le o ye nei ile ta amer ngaliki talanal ne yaso tausi le file mu maru ile so Talo falava o eti Fremon McCarthy o solua vai asta itasi mai sfulu le taiao o lo o wina tuai le por kalame te te pai le ainga o se por kalame tatou te fitu fa iai le telo mta upu o ngā a wale atina e o tatou ainga o lo fina ngalo e taua fatasi maso matou manatu e fisosoani lea a wase lumana i manuia o tatou ainga maloto i fale. Manatua le por kalame te tepa i le ainga fatasi mau e te Fremona McCarthy ia solua vai esta i tasi nei le sifulu le taiao i lunga le Radio Samoa sifuli mai vitolu a mo. Talo palava e pa ia ma le mamanu o le tatou o tunu le nei fo ia sifo. Mai le upo le tu le aso le nei me fai e le atua ia tatou te oli ma fia iai. Vi ia lava le atua fia lava e mafuta mai e le nei taiao. Le nganga whaalolo tele lava o te whaafelo i atuai i loutou pa ia ma le mamalu Samoa. Iou tūlanga whaalupe, mai lava i maunga te tele se io i maunga iti. O le whaafelo i fo i ma le fia tele lava le au whai ngā luenga a le atua. So se whatawhai taulanga o i olo ngā lue ia wā lava le. Tala ina o le tala le leia Yesu Kiriso. Pa pena fo i e na ngā lue manu malo mai. Whaafitai o lo o tau tua pea, ma lango sua e tono o whatawhai taulanga. Ma e kālesia ma ainga ia vi ia lava le li. Whawhelo e mali whaarolo tele lava i. Tātou ainga ma lava tua asena sina. E pele i o tau whinangalo ma loo fo i loto. Whaafitai tele lava ta māma tina tu longo o tau suafa. Whaafitai i o tau o nanga. Leanga le lei tono o tātou ainga o fua le lei mai o fua le lei. O tō ngā luenga na whapenao na tautua i aso e tele i ainga e kālesia. Awala mai whanau ma ainga potu whawhelo i atu. E le o umalama lau tau tiute. Pa tōnu lava o tātou o tunu nei o Niusila pe o le porkalame lava i e. Tōnu Niusila nei e au ngā fo i mua tunu e mamau. Ai o te tali tōnu mo i tātou le tele o lau tau sao tāua. Whawhelo i atu ma le whaalolo tele i ate o tau. Ma manuia tele le atua. Apena i ta mama tina, nei por kalame o le tui tepa i le ainga. Ia o nai, apena lava na abati soani tono o tātou ainga, ina ia manuia. Manuia o tātou ainga i tu, umalau pio na tuli matai pia nei por kalame. O le alofa o le atua e awala mai ngā luenga tātou te whai e toni o tātou ainga. Ia mawaira manuia. I le tino, loto, mawhau, sili le nganga awale manuia o oe, maloto o lua, tulo, o lo watali, o lo wafino. Nisi po o whanau.
Ia lava e mafuta mai ai whaafelo e whaapitoa foi. Mo le pa ia ma le mamalo le tātou atinu i so se tafa o le lalulangi. Pe lava na avatu o tau uma lava le nei tai au. E o folo whaatu le proklame le tuatepa i le ainga i ate oe. Whai ona, iai lava se ainga e pa ia tu iai pe o ngā i le nei proklame le nei aso. Ia fo i le vi inga i le atua. Ai whaafelo i atu vi ia lava le li ese le leo le atua. Ia lava ai atu i tūlanga i nisio. Tūlanga o iele lalolangi nei vai tau. O tau am whewawai inga. Mga whaanātura mpopua ngā. Ai panga le alofa o le atu i tono stato o tunu ni o New Zealand. I ui lava na malulu tulo. Ia, ai o solonga le lei. E le ini tau amani whewawai inga. Lo tele mea tau mawhai. Ia a inga o whale no nofo ai. Ma whanawhana tulo lava o tau whanga ma lo moenga. Le alofa o le atua mo i tātou. I tai au whaafelo i atu whia lava e mafuta mai ai. Ia, tai au manuia i ate oe ai fo i le bi inga i le atua. Pela man masani ai fia whai tau wina lava le whiompa i a le atua i tai au uma. E abatua i le bi inga i ate ia. A whiompa i a le atua ti whaafua so i nei upu. A atua i whawhangua i lo whina ngalo ma loo fo i loto. I tā ua o le alofa o le atua. Pe mai le whiompa i a le atua. Awa ne ia te i mātou, lea li ie, awa ne ia te i mātou, a ia tu ina atu le vi inga i lo suafa, ona o lo lofa, ma lo wha maoni. Sa se mea o te tau ia tuai i lea li, ona o lo nanga le lei mai umalawa ia te au. O te abae, le ipu o le olatanga, ma o wala a watu i le suafa o lea li. O te awatua i le li i lumoro na nu umalawa o mea na o tau toai. E sili le manatu o le li, le o te on tangata umami o tua. O te whaile taulanga o le vi inga i ate oe. O te bala au o te foi i le suafa i le li. O te awatua i le li i lumoro na nu umalawa o mea na o tau toai. O le alofa le o le atua ia na whiompa ia. Pa manatu mai e ia te i tātou awalava. Awalava ne ia te i tātou. A ia batu le whaafitai ia te ia. Le a fo i le taulanga le mea mawhai ona e avatu lo ainga ma lo ainga. E avatu le atua. O le tatalo ma le whaafitai, le whaane e tanga. O lau vi inga o lau pese. Me lama na tau mawhai ia nei por kalame wha manatu pea. Le aua o ina o tau walo malau fo i whanau. Ia wha mua le atua. I mea umalawa i titoni o tātou ainga i sāngi ngā lotu. O le tatalo mo le whanau a le io i le aonga. Pe lau fo na whangu pe o lawa i titoni o le taavale. Ia wha pēnana wha mua le atua i mea uma. Ia abatu le atua le wha aftai. Ma ia wha mua i o tātou ainga. Vi ia le li. O le tātou upu le ma le whiompa ia le atua o lo wha manatu mai e pēr aua lava ne ia te i tātou. Ne te ia ne lava o iei wha manianga i te lea le atua i lo ainga ma lo ainga. Ona ngā loa i lea. Wa tātou te tau whai moli mawina o lo whale. Ma lo fo i whale ma lo ainga. O tau walo ma lau fo i whanau. Whanau o palea li u wha. Tu ina le atua ia te oi wha pena ina fo. Wha manuia ina le atua o lana wha malolonga. O lana tausinga, o ngā luenga, o fuafuanga, o le whaaeina, o a ngā luenga, o mai e le atua, manuia ia o onga, o a mena e tu atu i le atua. O le alofa nao le li i lo ainga, a ua lava ne ia te i tātou. O le atua na whaiena mea oma, whamanatu lea le upu ma le tuatepa i le ainga, i o tātou ainga i le nei fo i vai sa mo oe ma. Ia. O se whaopopo o se whamanatu mō tātou ainga i le nei, vai tau o suifuanga. O le elo tui pose lilo, mea wa mālu lava a, ia e whaafitai i le atua. E la fo i awala i tapena i le atua, awala mailo nā lo whai whaamafina whanaina i tātou. E le poto ma le ata maitu ina mai i tāpena i tātou umalawa. Wa le fo mo i tātou lava i New Zealand. E nātou te sila fia, o le tau wā, ea, e maalia pe o le ai, le e tātou te iai lava i tau lea, ele i o pa pe o tau maluluta a amatitonu iai uni.
o le o matua amata, o le na amata mai lava ia, le amatanga o me ia tātou tau malulu. O le o te le fo swinga I te tono o tātou ainga, ai fai taunga lava ia pe ele I o le amatanga o tau malulu yun, ia le o malulua. Ai peta ia ne, e tātou te whaafitai lava I le atua, pe ona o avatu le taimi utua nai. E amai e le atua, le whautauta ma le poto ia te I tātou, e tāpena I nai o tātou ainga. Ia e tātou te abatu fo ia te ia o mea lo I finangalo ma lo loto. E tali mai o ia msoswani, pa asino mwhaatoni o tau finangalo ma lo fo I mawhau. Ia e mea e te tau o na whaia a wala wale manuia o tātou ainga. Ole vai aso nei, se amata la wala o tala, se fo I mule I tau malulu, ai wha mole, o fia wha manatu, ona o se mea na tupu, vai aso o tuana I nei, sa fa pena ona yese tamaititi o le aonga fa mole matu o le fafango I o tātou ainga mai tātou matua. Mo tamaiti a mese lava o tele o le whanau le Sava Valley e local primary schools. Po o haonga fo ia tamaiti tūlanga lua ia e mawhai o na Sava Valley ia tamaiti o se mele o tupu. O le atu o tamaiti o le aonga ma le fo I mai. E le leile wha manatu atu ia te o doma I tātou umalanga. O tamaiti e Sava Valley fo ia mwhai tu e fo I mai whai. E le lei o na a o ina, ma wha pena fo I a whai on vaenga le umati tuane wa mele na iei. O ma whai on Sava Valley mai na o la tau le whai. Ia a o ina tamaiti o na e iei ia tulou lava. O tai whau po o maile ia I ta aloa. O isi fo I tulou. O le tai whau lea, na sola mai lato whale umana lai se ne ina matu whapena. Na sola mai whafo mai lato whale, me whapena. Ia o na tamwhai o atu tamaiti, e manitofo o tamaiti e to tele o tamaiti. E fia lava I mea ola, e ia lato, mea fui e tau lato pets, pe tono lato ainga, te la tamaiti e fia I mea ola. Ia lato pusi, lato tai whau po, mai le tulo, tono lato ainga. Ma ai la tamaitia, le maile le Sava Valley atu le awala. Tau mawhai le o tamaiti fo ia lau tau tamaiti fia. Ai wa tuli no atu tau mawhai e mili. Mili le tai whau lea. A inala, pe no sufa ia le tai whau ia le tamaititi. O le whamatalanga le nei tai au. Na ase whawhangu I o tātou mātua. Tātou ainga ia mātaala whamole lava. A oa o le whanau tūlanga lea. Awa o whapena o te leiloa, ai te lava o pitonu, o le nātou te sila, ma o wa ai fo I lava te lo te mitou te wa ai se, tu lo se te whau o ta moe, e ta le teimi o tu ua lea o ngā tamaiti, I o tamaiti fia foi, ma o ina e le tau tātou mātaala iai, e le ngata foi la o le teimi le tu ua ia o ma e o te tonu e whapena foi, o na mātaala foi o tātou ainga tu lo lava ma le whaaloalo. Ina ia mautino o lo loka ina ia gates fo ia po pa tātou whale ia. Mantu fo tātou por kalamele ina o whai atu tusawa a tole pātou sanga taluai. Leana o sau a watu fo I ona mata fo I mai mastasi fo I le whanau le ta vale mata o mai mata o whale. Ai mata o whetau I matamaiti. La ite to whale Sava Valley atu fo I le street lea mātou. O le winga whamtanga, e o atu a lato, ma le lato tai whau, le Sava Valley atu ma lato watu, a o tamaiti la iti. A o atu lava tamaiti o matala le gate, ia, ma maisi grandmother o matala le gate o tamaiti ulei, o atu ia tamaiti nei ma lato e ma le tai whau le whau. O nei mea uma, e wha manatu, wa le fo tau sila fia, a tonu po le lua tau sanga taluai. Le fo na iele tamaititi, le na tau sila fia fo latu yata o televise matulanga alena sue ana savali le tene titi alena manuia na toi maua ona o tulanga le I pa tala le pa sa pali mai le tamatiti ne titi le savali le awala ai fatai le atua ele ia faina le tene titi le ai ben o watu o tamaiti e to fa tulonga le tai faulena o tumalato lena o walu maleli ilena ma le chabali ma o ave masu e lo lato ainga mfasino mai lato ele mamao ma mato ainga o inana mato wo mo moli ai o se tala le nei taia
Whaamole mole lava. O nei mea uma lava, e te tau na tātou mātāla i ai o tātou ainga. O le porkalame le ale tō te pai le ainga. O le whaamanatu, tulou lava. Pe fiu lava lau whaafonga, ai manatua, e fōu waso. E ese o tuanai. O le lumanai le tātou sāvali e malo whaanolo tele lava. E te tau na tātou mātāla i mea uma lava i o tātou ainga. E le ese a whaina ai o e o loo. A penana iai ialo la ite mai tātou uma lava le nei taimi. I le whaatonuina o le whanau ina ia mātāla i taimi fo i mai e mai a onga. Awane i tango i se maile pe tau whai wata a ina fo i tamaiti. I le vai atu isi tamaiti la ta mo e mawa tuai. I e whapena lava tamaiti a. Whapena e fia a vai atu isi i o mulmuli atu. Ai whaatono ma o a o matala noa ia i si au tama. Whamole mole lava ia po o mātua po i o mātua tu lo. Hawhetei tele lava a iei nisi o lo. Pai ngā luenga mātua. O la mo o fo i whanau ia o onga. Ia wofo i nai mātua alo o whaafonga mai i tua a sina. Mātua e mwhai fo una utou whaaso ati ei whaafitai. I lea vaenga tā ua tau te tuwha atu iai. Ina ia whaasau ina mai i foi. I lea vaenga ne ia whaina stasi. Aia o ina tamaiti. Aua ne i tāngo tu fua tau mwhai milimili le maile. Alu ese mai tu lou lava. Ia po ni pusti fo i tātou te leiloa. Ale mea mautino o tai whau ia. Lea tu lou lava o lea o lo abatu porkalame wa mei o lo tu. Ai mai se ole, ia papena o na baba ai tu toa. I meo Gates sia po pā ia whamau ia. Ia Gates ina ia awane i sao i whafo tai whau. Patulanga whapena. Ia ai mai se foi. O le whanau witi. Ua fo le tamaititi ano no file muloa. Ia o le nuinga i se meo se. Ele o malosi. O tamaiti le no file mua sa balibali atu. Tango atu i, alu atu i e fie su e fo i o ia. O sa balibali a wā o le o langa le o lo iai. O nia, o tasi leo whaamanatu mō tātou i le nei tai au. Mana tu e fo i se teime tala i nai tātou telefoni i teimu muliani. E mana ia lava le mai o sau fo i sau noanga i le vaenga. Ma whaamanatu mai ai a te i tātou i le nei vai tau fo i. I mea i te tau na mātala i o tātou ainga. Ina ia whapena o na pui ia i nei taimi. Ia o te loa foi, tu lo, i le fau lau whaafonga o leo lo fautuaina pe o tau lea la leo. Porkalame o lo abatu pea, ina ia whapena fo na mata i tuina. Tātou watu ia onga, ma tūlanga whapena le whanau. O taste mea o te koe whamanatu lava i le nei tai au, ia mana tua foi. Ma ai ta maiti pe asolo muli o tau tāwale, o tau sā. Baba ai te o vawe na e manatu fu o whaatile vawe atu ta vale tuai. Ia matai mi uma lava. Ai le iwa ai tua ai meise lava i ta maiti la aiti. A wā ua iai foi wha lawe lawe. O le mea moni lea. E ala lava ona wha manatu ona ua iai wha lawe lawe tu. Ona ua solo muli li ta vale. Ai le ui loa le whanau i tua. Le mea lea ia mātāla. Ni sui o teimi o lea e. Teimi o malulu. Ia le sea whaina i ta vale. I tonu wha ta vale. Ia o ta vale ia le utelo ia le su ia mātāla ia soloina ina ia i loa atu tamaiti i tua. Mo le mole lava. Na le whaamanatu lava. O le whaamanatu lea al porkalame tue tepa le ainga. E o mai vai a sata e tasi. E toe whaatepa oe i lo ainga. Toe whaamanatu pea. O te leo nisi o e whaafonga momo. Ia o nisi foi. Ia atonu pea le watu porkalame. A nātou sila fia. Aina ale tata longo atu lava. Pango pe i o tau finangalo. Ina i whapena na mātāla i nei mea uma. Ma ia, māta i tuina lava le vaenga le na avatu fo i tātou waweala. I o whapena lava le tāpena ina. O lea lava pe na avatu o po misa fo le tai au po. O lea o atu whafo le whalita vale. Ia mātāla i nei mea uma. Mese le vaenga la iti. I solo muli o tā vale. Wa ananati fo. Ia te ia o tāpuni whaiti toa. Ia, uti ai li man fai tope a rush mea uma am. A fata tope loa. Ia te ia ua iei ni whaalawe whaafose. Ai a te lele taimi tu lou lava. Ia e whapena fo i ona. Whai le mu whapena na iei taimi vava. Ai e ne tūlanga uma. Ia vava ai fo. Tasi le si mea o mai lo mafo ne taimi. Ia le mea fo le pe o tātou le whamai. A wale a vea ele vai vela sa i luma le mea solo. Solo timu fo ile ilu mo le tā vale a. Wa ni se la tulua ia o vawe manau.
Awale be yele vai fo le vela ni te wale anga ia tulanga uma na fa manati o tulava te pale ai a wa lava lo tau sila fia malilua ai ole malupui puia pai mai estili le pui puia ilo ole tonga fitia le ala le tau fai e pe ai pe ona o va le mea lava le o manati o fa mamafa le asol nei ma ai tamaiti fa atonu aua ne po le a fea lava le pito o mai la o la to fale e va ai pe o le tulo lava o le sai fau fo ele tua oi ai va ia to recognize it tam tisi wana ilo at oi a pe me to o le mai le al mato a inga le so ai se o tango iai po te vala au iai le lava tato fa tonu aua tamatisi le na o fa ia ye le mai le ona o tango fo iai o le tala atu le nei taimi e winga i le vaenga taua e whawhango tuai mō tātou ainga. Ia mātāla i lea vaenga taua foi. Mā lulu lava nei atunu. Le fo tātou lo foi la le swinga. O le tāpena ina tu i tepa le ainga i lo foi ainga. E le na al whanau o i tātou foi. Mātua, tātou umalava, wamana tua a mālolosi foi tātou. Ia i le tūtau. Tu nātou ale nātou silafia na al whangu. Whangu lava. A tātou le mālosi, lo tau soifua manuia, ia ele mwhaifo le whaatinoina o wala awina o le tausinga o le whanau, o fo i tiu te mo tātou wala awina, e a whai ele ato atua le mālosi ma le manuia. Leo tau na mātala uma i tātou, mai se lau fo i mo le tausinga o le whanau laiti, wapeo i tātou te loa, le mea te tau na whai mo i tātou lava, ai o le whanau, e whaalangolango lo lātou soifua māloloina, ma leo lau whanau, ia i tātou mātua. Ole te talo, ia tātou mātāla. Mātāla lava pe o na avatu pe i tātou pōkalame. Tamaiti nei teimu le mālulu, ia. Ole a tu inātou sunga ia te tia, o tātou whaasalau whaapisnisi, ia o na mai afu lea toi fo i mei avasi na tala, talailo ta telefoni peso finangalo ile vaenga. Paftailo to fati tia. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waisa isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa o o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausaga tautua ma o restalaina fo'i mo le uaina o lo mauta falsam fatfaigaluega fa'apeli peina o vaivela ma o gaumu falau mai lo waleni o le amos electrical i le olua fitu lua ona tolu ona fitu ona lua olua fitu lua ona tolu ona fitu ona lua. Ia, whapoponga lava nei tātou proklame o le tuatepa i le ainga i le nei fo'i vai sa. Nawa basi sila ngona ona e whaatawaina la whaamole o me stupu i nisi o le aonga po tamaiti whaatuluina o whanau ma le whaaloalo lava aua ni tango le taifau pe awatu tu o le aonga o yeini taifau o lo feo e solo e te tau ia i tātou o na tau mwhai whaamanatu nei vaenga taua i le whanau i a whaapena fo i whale ina i a loka gates o whale ma whae te toa awane i o tamaiti whafu. Ase vaenga tau o le o tue pose lilo le
sila fia fo o le neu tau malulu, ai moa ula vai ele whaamanatu te pale ainga. O te mea tāua, me se lava I ainga e tō tele ala mwhanau la iti, na se whaamanatu o tu lava, te tono te tau lava I ainga umalava, e iei whanau la iti, o na iei se VIX, le vai fo I le whaatau mai, ia e le tau a mai e se pule se fo mai, tu lo lava, e le se prescription medication, a pe o se vai fo I le, o le nai mwhauna e whaatau wina, e se leo ngā, o le nei vai, o le kulimi lea, e whaatau whale o loa, au ngā mo le whatawhata o le whanau, tasi le watu o tele tamaiti. Ia, e maalia le tala stasi o whai aonga matala, no tala mon whai mai, e te watu le whale aonga, e te langona lava fo e te punovo te lava le whanau, e wa ailvaenga lai, e te langona, they had sa yele VIX na rapli lato whatawhata ma le tino, mai e te mana vaina, o le ia, o le tala le whai aonga, o mana tuai fo ia, aso o la ititi, o le mea fo I le sa whai ia te ia o le VIX le ilo na whatawhata e moe ai le pō, I e whapena, ia o le fo ua whai au ma e whai mai o tamaiti, tō tele o tamaiti e o atu, na te langona na te langona ina le langona lea o le vai lea o lo whaonga ina le tele, e o ngā pe o na ase whamanatu, tōna te tau e tātou, me lava, mai se lava nei taimi o tātou ainga, tau lava na iei se VIX, mo le whatawhata po tamaiti, mili ei le whatawhata, ia, ka ateo lato mua, ale mo fu se moe malo o lo le le tamaiti le pō. Ia, e mo le mawina nai whai a onga e o atu foi. Ia, e le mawhai o na whaalongo tamaiti le wheta lei, ma tūlanga whaapena. Ai fisoa soani, e mili ei o lato whatawhata, ia tūlo lava o lato alunga foi. I le tūtau matau ma le tūtau mawale e le liu iei o lato. Ia, pe an whai mai tamai tai fō mai. Ia, leo te lo o leo o tau tua pe lava ia tal malimana a fa pena le fale tua le tinai a siniva o la one o tinai la so o leva leti o Samoa o la one fa matala nei mea umalava ia fa pena na tu le visi si tu tau matau ali liu le tamaititi e mana batu iwe le mana e folele le tau tu o lo naisu ai ali liu na te mana vaina le manongi o le baile ia mfsoswani ila na manava. O nei mea umalava, ona o le tau malulu. Ai ala na o avatua, ona ale malolo le tamaititi, ma mauala na malolonga, ia e watu fo i leila na onga, e tele fo I la whaafitau le me tono lo ainga. Pa e le tau mwhai fo I le nei teimi, e fiso swani, inai awala I o nai a te oe lava mau le mea tau na whai, mana tu fo I e tau ai o tātou ainga umalava, ma le whaarau tele I le pusa Panadol, tau mō tātou ainga o tūlanga whapena, e whai fo ona, whai le VIX le papātua le tamaititi. Ia ma le tūlanga māsani lava le, tonu e le utoi pōse lilo utou sila fia, alo tātou whamanatu pēr I o tātou ainga, wa amalo rosi fo I tātou mātua. Ia o whai ona tau sia le whanau, a le mālosi fo I pē mai le tamama tina vatsiama le whanau. Ia ona whapena le ona le manuia, e tau la fo I a tātou ia o tātou vaiti polo, le fo I tau sila fia, e le ngā te le inu le fuala au lea, ia e whapena fo inu le tātou vaiti polo pe lava o nau tau sila fia. So soani, e o ngā fo I lea mō tamaiti, e le lei fo I, they can have a lemon juice fo I te sila fia la vai oi. Ai so soani, o le si mea o te loa e o ngā tele. A taunu, o le e whaatawina fo I o tele o tātou, o le lemon tea, o te ata tele o teimi sa tātou le fia inu o Samoa pe o le tātou ti muri a le inu. Mena o tātou le lau ti a le pālangi le avatu ma se kofe. Ai pe o tātou ia wai se asa fo I mawani koko whaftai o tele. Ono iei a inga iei lātou koko mai o lātou whanua. Ato o tele o tātou. O le lau moli. Ai pe sa tātou le mana o inu le lau moli pe tātou. Ai pe na se me muli. That's the last drink. O le lau moli. Le mele nei o sili na tāua e soi fua malolo ina e fo tangata o le fo utou sili fie taunga tā lemon tea I tono nei atunu a o le tea e tāua mai le just fo le na I leo te abatu la bea o mala muli mau sao no anga foi nisi te mai te tau soi fo e sili mana ia o le lemon tea mo tātou o tala nei o te abatu te lo teimi o mea e mai te mai tai tau si soi fua fo I mai lato e ele poto ma le ata mai so soani I o tātou ainga
Nei lava mea tufa atu, ina ia o tau sila fia foi, ma o iloa le au ngā le fitufa i atu, ina I whapena so swangi mo tātou ainga. Mea uma lava ia tātou te whawai e nei taimi, ia whawa ai fo ia tātou o tātou ainga pio na watu tātou pokalami vasolena tōnai. A mata le tau malulu whawa ai whamalama ali o te manatu e whamanatu newa ia sa. Ia o tātou ainga tulou e le fou lau whafonga e tafua tātou wafi fireplace, ia le whamanatu lava ia tu e tepa I le ainga. Ia saonga le mu manatua tulou a tafu le afi le fireplace tele lava fale tuai lo whaongaina le vaenga I whaamawhana whanainai o tau maota malawa. Le sa whaina ie o lo whaongaina tu tele o fale o no whainisi o whapenao na iele heating fo ie tito no fale. Whapenao fo unisi whaongaina o heaters ia ai oisi o le afi le tafu tulou lava. Ia e toi whamanatu nei vai aso. Au wane ingalo, au o leao, pe lava o na sila fia, au a wa mea lea le ni mea fau, nei fo I tau sanga, ono le taimi o tau malulu. Ia e toi avatu e fo I tau tepa I le ainga, ma ai a whapenana ave ese le fuefu, ia pe lava na o avatu, e ni mu tau sanga I tele grey lina, ona mafua mai tulou lava, o le uma malala ia mai le afi tulou, tu ua tonu I le tama I pene iei pepa, o inana amatai o le ainga ngā lulue, a o inana amata mai iei le afi na mua le fale I kwe lini tau sanga o mamae. Le mata lai o e o lo whaongaina nei afi fo e tulou, fireplaces o lo dei fafie, mata ala le fo I vaenga taua, ona o le tau malulu, ma vaenga I tau o le sila toa iei, o le ala lea mwhaie o na vata sila ngona. Le talaina le tātou leina, pe iese me te fia whamanatu mai fo I oe, tā penai le nei teino le tau malulu wala au mai, te mea o ngā mō tātou ainga mō tātou tangata. E ta lia lo finangalo, pe lava na o vati, e tā ua o tau finangalo, e te wala au mai ai, te whaasoa mai, le tātou porkalame, e se mea te fia sao noa iai, a wā alo o tau sila fia foi. O tele o tau lewa nā lalan pāpā au I New Zealand nei, o e foi lo tau sila fia nisi o mea, e whapena o na whafo I ai pe awane I te tupu eni whawhi tāuli I tono tātou ainga nei vai tau o le tau malulu. Ma ino I tātou lawa ia, ta māmatina I tātou mātāla, pe lawa na wat tātou tausi I whanau laiti le vaenga laiti, ai mana o mia fo I lo tau soifua malolo ina, o tau ina ia malolo le leim whapena fo I whamawhan whanaina. O le vaenga lawa leo te avatu pia, o le whamawhana whanaina leo vai o whanau, o tō tini mamango whamole mole lawa ma le whasuia inga o lātou tō tini tai a uma, ai le io le a onga, pe fiu lava lau whaalongo tu lou ma lau whaalolo tele lava. Ai ona o le porkalame o le tō tepa I le a inga, e wa ai nei mea uma lava e whaamanatu, tau longo, vatu pe ina yo o tafa, tu watu whaamanatu aton pe na ngalo, ai au ngā lava le nei tala atu e whai atu I se a inga tō tasi. Ia whawhitai iau, ma ai e whaamawhana whana mantua foi. Pea o tātou foi, a whai e malulu o tau a ao, mō uvai. Ia nei te mana o whaini tō tini whaamawhana, e mana o mia foi, e ta maiti tō tini mamangu. Ia bāle o atu ia o onga, siaki tō tini o ta maiti. Pe a foi mai le whale a onga ia sa uma. Pai o mai siaki, o susu tō tini pe ona o avatu vai aso tōna ia. O te toi vatu fo I vai aso nei, ma ai o mamango tō tini o tamaiti mo le aso fōu. A wā atu e whai tamaiti o tini susu ia e una mai ai, mai le mawhanawhana, e le fia fo I la tau, I se tōno le whale a onga, o le ala lea o te whango I pia wha mole lava, tātou mātāla iai. Ia e meise fo I tātou mātua, e whapena fo I no tō mātāla, I leo se whaatununga, ai na vatu lava ma le loto maulalo e tu ina atu ia te whaamanatu ale nei porkalame e wa ai lava I tu uma whango pēr, tu I pēr na whaamanatu pe I au tau whinangalo nisi o nai vaenga iti lava e mwhai o na avatu nei porkalame alo o lava le sila fia
le poto ma le ata mai iā te outou, le mafaufau tonu, e whai ona fuafua o mea lelei umalava, mo le manuia outou aiga. O oe le tamā, ia lava foʻi lau malōloga faapena foʻi le tinā, ia manitau foʻi o tatou New Zealand nei, tulou lava, e lē faailogaina, moa ua telo e lē faailogaina ni feʻau, mo le mea moni lava lea, e tulou e whai le tamā le tanga mea, e whai le tamā tanga mea, e ave foʻi le tinā le pin la pisi I fafu. Luinga leo lau tala pe o tātou e ia ngā luenga foʻi ia e lau soifuane ma lau wola nei Samoa. Mo tamā ma tinā, a ui nei, o te talitonu lava mo I tātou le soifuanga o tau soifua ma wola nei. Ia, ta ilo ia inisi aing, a wa o wiloa, tulou lava, e fuluipu foʻi le tamā, pe oso ita te loa pena tinā e fuluipu, a o aso nei, e fuluipu foʻi tamā, whai le kuka tamā, kuka foʻi tina, e alu foʻi tamā le laundromat, e alu foʻi tina le laundromat, ngā luenga le lei uma lava, o le tatalo lava, ia maua loutou soifua manuia, ia whetū whaai, ma ia whapena ona, a pena na iai foʻi ia te outou o lava loutou sila fia ma le loa. Ai toi whaatepa le ainga, e whapewhia ona manuia le whanau, whapewhia ona le lei le tausinga o le whanau, ona ona fia foʻi o lua tamama tina. O le mea moni lava lea, if you have a good relationship, le leile soʻotanga, a pena, le tono le ainga fia mātua. E maua foʻi le whanau, se o langa fia I te tono le ainga, te tono mai. E vaaia foʻi e tamaiti pe lava na o avatu. E langa ona e tamaiti I o tausi fonga I o tātou leo. E loa e tamaiti, mea foʻi lea a tonu a batu sa por kalameisia, o ese mai maluma o whanau pe a tau e misa. Ha mole la. Awane awai mai tau umai tamaiti. E mawhau tau sanga I tele, o tua na isa e por kalame o ai e whanau le whao o lima o le tamā, e le tina, o na bili eile o le telefoni. O tele tau sanga tau, o vesfulu tau sanga o te mantua lava, por kalame le sefs. Ai, o le tūlanga lea e abatu e le o se mea mātangofia le o se mea le lei, o le whawhangu lea por kalame nei tai o taluai, o na o nei mea uma, a manuia, ta mama tina, ma whaalawhani, ma fia. O le nā lava tau te sila fia, ma lo whaalo alo tele lava. E mā lorosi ta maiti, fia ta maiti, pe awa ai mai le ta mama le tina, le fiso ta inga ma le fia foi. Tulo, a whaeni whaale tonu, mani meu, a have ese ma se potu awane I whaalongo nai whanau. O le mea moni lea, o le ngangana, I whaafonga fo'i nai tamaiti ia o te talitonu lava, o lo o lava le whautauta ma lea tamai mai lea li ia te utau, te tutu na ia vaenga tāua, ina ia manuia pēr te tonu o tō mōta malau. O le te tala tā telefoni, pāla au mai, paali sau finangalo, o la lava se tūlanga pe ona o avatu po kalame, o ani mea tā pena I tātou, me se tūlanga leo o avatu leo ese mai o tamaiti, ma le fale ia whapena o matala o whaititoa, o tūlanga whapena e meise o tai whaumu tūlanga, pe ona o avatu soso ni atu ia te utou mai tātou uma. Ia tātou mātala ia I nei mea, I tono o tātou ainga, se mea lava e te finangalo e te sānoma iai a wā, le whaaleleina o te tono o tātou ainga le vāo le tamama le tina. Ma le whanau, e ngā lue whaatasi, pe fo'i ona o avatu. A whai le mawhai, ia, whaftai, o lewa he tātou wāla au, tā lofa. Tā lofa lava e ti fui maono. Ma lo le soifua manuia I laua fionga al fatua. O tongi pau le telefoni. Ia, tā whetai sānua mai o le tina, tā whetai. Ia, o e le sau manatu tele e ti fui maono. O mea uma lava ua e sau noa mai e le neita e au. E ma lo le wha manatu, ma lo le tau longo. E moni ma wha maoni uma nei whautuanga ua e tuina mai mo a inga taitasi. A o au, o lau whanau, e te fui maono, e te fiu po le ale le maluru. E avatu e tō tingi e mumusu. E le manao e whai tō tingi. Ta te fiu e whai etu a e whamai e le ai. Ia, o lesi whamanatu eti. Vai,
o tātou fo'i e tātou te o le ta'avale. O walua nei asa o mātou o malau whanau la iti o le te lima tausanga. E whaanofo le leilona tā siti, loka. Loka ma whaitu toa o ta'avale. Ai vai, ai mau te o ta tala le whaitu toa mau te iti loa tua ma tala atu le whaitu toa. E afoi, e tapuni mai. Toi o le si teimi o mātou. Wai, ai mau te whae, mai le pu. Halafu o tango toi ta tala le whaitu toa. A o le lota, loka whaanofo tā siti loka. Ta sine nā whaamanatu eti. Ua watu se tala nei taia, ua tātou tele mantu fo ina me tele antatu o tā wale le loka ngā whaitoa. A le ua u whaamanatu atu, ona o la u, ua lua aso o tupu la u tamala ititi. Ia, o le alata ita, tala na e tele isa tala tele wata mo wata whaafetai ma whaamalo I whautuanga ma tima inga we au mai. O e mōni ama whaamaoni umanei mea whaafetai tele mo por kalame whaamanuia le tua ia te oe eti whai maono whaamanuia fo ia whailau tusi tai lava mo le amanoa. Whaafetai tele lava tina Yo la mona lea vi ia le li na mana ia whamana tu tina ba ai pe lava no tu silafia tu tamaiti tonu whaio lato fuspa le ngā te lina yo le tu ino foia whaio lato kasit mo alo ma whanau lai te le malapui puia lam le ngā te foi lai tamaiti a oi tātou umala vai o fo I he mātutua pelo winga leo lau tala e la porkala me whamana tu mo tātou umala o nafi whau te ata o umana tua nei le mele le no fo o se o tamatene na sau piki ma o maltama o na yese me na mato wo ia ia pa mai tu le tavale o te loato o mai o lua ia o so itua ele ngata ia o fa no fo o tu ale talo atu failo fuspa ale o te no fo itua ia pe o te ata ale wingo la utala ia pe lava o le samati le o tango failo fuspa e o te appreciating e manao ia safe le wingo le o la utala ia o ngā tele tātou umala e o loo fo ia te auia. O lea fo o te avatu awa o te loa le tāua. E au ngā tele nei mea uma mo I tātou umala ba I o tātou ainga. Nā ia whaaptai tele lava tina mo le wala au mai. E se le o le whaasoa mai fo o tina whaamanatu le vaenga tāua mo tātou. Mana tua pēna avatu, tātou wafi whaamamue tamaiti. Nasi le vaenga o le o tu tamaiti tulong lava mai whaaloalo. E tau tule momoe, a tonu le te tonu sa tau, a leo te whai atu, ona, e esta se o lau whanau, o le whai aonga, o lau pule aonga nei asa, e whai mai ia, o le telo taimi, e o tamaiti mai tina e fia momoe, very tired, e fia momoe tamaiti tonu le whai aonga, ona le lava le moe, ia te tau lava na mātaala foi, ia mātua ina ia, wha momoe o tau walo mātātou whanau, ma le whaalolo tele lava, pe lava na watu le se whaatonunga ia tau. Ai ona o le porkalame tu te palai, tu te palawa. O ai e iei le responsibility lea, o ai e ona le ngā luenga tāua lea, o le whaamanuianga, pe lava na mai o whanau o le tofi mai lea tua, o I tātou foila, o I tātou e whaia le ngā luenga mo le tausina, o le whanau. A lo ia te tātou fo, e ma whai ona tausia le whanau o manuia o tātou ainga. Pe a whai fo I tātou te, tausia I tātou mātua. Ina ia maua le mānosi, lo le ala fo I lea vatua I ma le whaaloalo se whaamanatu. Ia e mānosi fo I ta māma tina, ia maua fo le fia I o uruoloto, pe tu whai, pe ona mai a Iesu se ainga o le ainga fia, mana tua lava pe ona, tau longo pea a wale fiu lau whaafonga pe te ita le netina, o te avatu lava, o nei mea uma, ai peo na watu por kalamea te pre, pa mua lava le ali, aua lava ne ingalo ya te o tui whaamanatu pea, le te talo, le o ina o le whanau le te talo I mea tau mafa, a talo I tono ta avale, pena whaapea la whaafitai Yesu, o le nā lava I loa ai au, te mtiti whaafitai I le atua I lo walofa, o lava ia upu, e a whai le mawhai lava le whanau, na whai se si tala, ai a o pe I le whanau. Le lava talaina le tā telefoni whaina e wala au mai ai, le asa o whina ngalo, la fwoi se mea te whaamanatu, nei te usuia le tau, tono tātou ainga tāpina ina o whanau ia o onga le tai au, ma I tātou fo ia,
ia tātou langona lava e tāua o tātou wala awina lea lava le wala awina e le tutusa uma ainga ai iei tāua uma e le se ngā luenga a oe le nā ta mama tina i tono lo fali e whatau wa ai le atua e tāua uma ngā luenga lo wala awina mo tātou wala awina e mei se o tau wala ma whanau e le whaapito le alofa o le atua i se ainga le ai e alofa lava le ali ainga o me paulea ia whaatino fo i le tātou ngā luenga. Faith goes with work. O le ple e iei le whaatuatua i le atua. Ai e whai fo i le tātou ngā luenga i le mawhau tonu. Ma le sila fia ma le iloana mai le ali i ate oe. Ina ia manuia lo ainga e le na tātou tulo. E na tātou talo le atua ia manuia lo ainga. Ma lo to olua ma la whanau. Ai le ai sa tātou ngā luenga i whai. Le ai tele i o tātou ngā luenga. Practical work. Ma le o ma le peona o watu whate e inga le tāua i lo uroto le vaenga le ia o intamati le ne e a whaina i tai whaule no watu ai o nos whaia le tamatisi lea e le tai whau ona talo wha e na tele o iloa whaila tamaiti e fia fia luinga lo tala e tātou whatu tua i le atua whate e inga e tausi e le atua le whanau i le o atu iau ai whaile tātou ngā luenga a o le whanau i mea e te tauna lātou lua e te tauna whai ma le ai. Le ngā luenga le ai tātou mātua ma lau whaalolo te le lava. Pe pā o papa sa utala i lau whaafonga. Ai tue te pale le ainga. Ta manatu o mea iti lau tau whinangalo o misalangona i nisi o teimi. Ai te le tāua pe ona o batu. Pa moe le tamaititi, whaavave moe le tamaititi awana i alu whalea onga tau tu le moe ai. A whai o tale, whai se viks, whaamawhana whanalo na whatawhata. Whaavave o na moe, whai le te talo. Pela van whawhangu pea, whai le te talo, au le moe le tamaititi. Whaamāsani i ai. E fia i o tamaiti. E usu le pese ai le imo moe. Whaamanatu i ai le alofo le. To nisi o tamaiti ta o mantua foi o le tulanga mo mua whanau mai le tamaititi. E te pese o le tina, tato wola mai lava o la iti ia. Moe pepe, o te manatua la fo ia. E mea i o tūlanga ia, whaale tina, i lau soifua ma la uola mai Samoa. Tātou whaia fo, ele o se tala ane la o tala ne o tala mai wha maoni o whaafonga le atua. Aso o lai ti la o whanau a umana whaitau le tusi, o tala o sa wha e tala ne o lai. Whaitau le tusi, o na usu suale o mātou pese. Ele i umila, e to o lua le tono le potu maa ule iei i, le umi a ai momoe. O te tali tonu iai, o le mea moni lea, o mātutua nele au te maitai lea. E o mai taimi nei, o le la lava tali e isi aso. E le ngalo foi, tu lou lava. Ai mawhai e lau pese tina, pa moe lau tama le fiafi, lua tala noa, pai tau i ele tusi. E fia e foilo na loto. Tosi le fia o taimi, quality time. A oe le tina, e lena a tina, oe le tama, ma lo watali i. E whapena, e le ngalo le whanau, ai pe ona ua bate, e ele, na le whanau, the common sense, po le loa le tangata ia, mai e le atua le poto ma le ata mai, i mea awala m whauna e whaia, ina ia tōsina mai le loto le tamaititi le mele te mana o iai, ia bave na malo loma moe, tu lo lava, a lo fia lava lo na loto, e lo taimi le te nofo i on talani, ma usu le pese m whailo te talo na moe loa lea, a lawa vave moe, ma whana lo na moenga, wa lena e tu i ele whangu pau lena o watu whai atu ka ale ma whana le potu, le hita, ia peo na o watu nisi o taimi awe le whangu pau tu le ulu o le moenga, ia o le taimi le tuela o ma whana le mea ta ati elo na ulu. E tofu ai ta atou ma awala, ia hainga, ai o le ala e o te whamanatu ai pia, o na e tāua le malo lo le leo le whanau, e vave e fo na whiala, o na maua ai leo le taimi o mai e lungo lau pe whai le breakfast pele ai, ia, ai lai e fo le taimi le lava te le tai au, ai meisa o leo pōngi sā taimi nei, o leo eva ai o pōngi sā le taimi nei tai au, o whainga tā fo na whawhangu tamaiti, e winga leo le tala e le vave whaamomoe o tamaiti, ina ia maua le malo longa, ia e whapenai fo ona e langona le fia, e te sila fia ta mamatina, i le tue tau whaamatalaina, a fia lau whanau,
fia lo ainga e ese le manaia ai afa ese tamaititi o whaanoanoa pe whapena po mai se tasi o le whanau e te langona fo a nisi o mea te tupu mai o nai mea iti lava e mawhai o na fufoina o mea ni tau ona pe ona o avatu e le leile puipuia i le tonga fitia pe la atu whatete inga lena avatu mwhai ona e ailo le whanau a matan talitale ia whainu o la asa na vai e inu lena vai ti polo whapena rap le biksi lona whatawhata mea iti whapena ai te lele impact pe mwhai no sosoani i le ono le tamaititi soifua maloloina o le mawhau fo le tamaititi o te lo foi mentally pe lava no tau silafia o lona mawhau o lona fia o lona loto fia o lona loto e fia ai tamaititi e vaveala i lunga o la le aonga ai po le i le aonga ma po le tūlanga lua po le kolisi po le e wai e fo i tama o ala ma whanau o na wa o tau alo universite tasi nei taimi e se fo le manaia o te loa ta ilo i ai ai moa ue nā taimi e se fo le mali o nā taimi lo lango tamaiti a wo le universite e iai lava lau pā e iai lava lau aenga ta mamtina o le taimi tau te o ai pio na ufa aso o le nei por kalame taimi mātou te o ai mātou ma tamaiti le unis e pepese tono le van wai le ngata o lau whanau ai sa iei tamaiti mai Wellingtone tana nofo ia ma onga i au kilani le unis e pepese fai ale lotu le tāwale le van me moni lea e esa le manaia e a mata atu i lo fale a mata atu le ainga tu tepa le ainga e a mata atu ai i le manuia o ali tonu mai o le taimi matutua o te wala o tātou whanau e te loa le alofa le e te toi mawhau i au ngā luenga le leina whai ta mama tina o whamanatu nā mō tātou ainga le nei tai au aua te loto vai no fo lunga le tai au tausi te au whanau tala noa ma le alofa i se au whale tua i se au to lua peo no o bati o lua role models mua tonu lo lua ainga ava ai mai tamaiti ya te ulua te mama tina o lua fia e la tau te fia foi o te tari tonu le alofa o le atua e manuia o tau ainga ia lava le li o lo mai tu ye sa ta li ile mo ba ye tia alofa tia te oe tama ia fa tai le lava ia o te fa moi le alofa o le atua manuia lava o tau ainga ile nei ba ye sa ye le file mo le atua o te talo lava a ye lava se ainga i to tasi o sa mama stinama le whanau e o te ele fe awol nei aso ma ye se soani mai le to te pa le ainga ia lava le atua pamanuia tele lava le atua i o tau pā ia le file mo le li ta i o tau wala uma i le atua nei vai asa i te tono o tau mota malawa mō tātou ainga ia nga le lava le atua ia te o tau uma lava i tiu te mawhaiva i so o se ainga i ona o whai atu e le se ngā luenga i whatau pā ai le atua o ai le ngā luenga po le whai aonga po whea lava le whai pete alu kilini le whale o le tangata taua ngā luenga uma wa bea le atua i lo ainga. Aftai tele lava mo le taliena o tonu tō mauta malawa, ia vi ia lava le atua. Ma ia manatua o le atua o le tamaia o ainga malava. Aftai tele tia, lo fatele mo utau a meise le au whainga luenga ia le file mua le ali i tonu o le tātou ofisa le nei tai au. So i fua ma ia manuia. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa.
In this update, the Rail Minister believes having good railway services across the country is a no-brainer. The government will tip more than $600 million of government funding into Budget 2025 to fully fund the Rail Network Investment Programme until 2027. The freight network will get $461 million and $143 million will be spent on Auckland and Wellington's metropolitan trains. Winston Peters says the railways have been run down by the previous government. We are no longer going to go on with railways that used to be run. We have a serious utility in this country, a serious infrastructural investment, and making a serious return to the taxpayer. A former Speaker of the House has been worried that Parliament's standards have been slipping over the past few years. It comes as the Privileges Committee report on Te Pāti Māori's behaviour during last year's Treaty Principles Bill vote will be debated and voted on this afternoon. It proposes a 21-day suspension for the party's leaders and a 7-day suspension for MP Hana Rafiti Maipi-Clark. Former Speaker Sir Lockwood Smith says a decision to close the public gallery is wise. This, I think, will be a test of Speaker Brownlee because this is one where the Speaker's judgment is actually going to be critically important. A ministerial advisory group has warned Family and Sexual Violence Prevention Minister Karen Chaw of declining police responsiveness. But Police Minister Mark Mitchell says officers aren't transitioning away from attending family violence events that require a police response. Here's senior political reporter Sophie Trigger. The March document from Te Pukotahitanga summarised a recent hui for Minister Karen Chaw, saying the work was increasingly falling to community providers, with some NGOs now providing tactical defence training and some providers considering issuing stab vests. Labor says concerns should raise alarm bells with Chaw, who said a 5-year action plan aims to help government agencies collaborate better on the issue. One person's seriously injured following a two-vehicle crash that's closed State Highway 1 in Seddon, south of Blenheim. Police were called to the intersection with Fell Street just before 9 a.m. That's news. In sport, to our Indian Panthers watch in the National Basketball League. A conference call is allegedly set to take place today to work out terms for them remaining or exiting the league. If they're dispatched, some details need attending to, like debts to creditors and how previous results will be treated in the wider context of the ladder. The team was suspended at the start of the month after the NBL received accusations of contractual breaches, including unpaid salaries. Next year's Six Nations tournament will start on a Thursday for the first time in 78 years. Defending champions France will host Ireland on February 5 local time. This is to avoid a clash with the Winter Olympics opening ceremony in Milan the following day. That's sport. I'm Malcolm Jordan.
Ele to tali mai o tato pa kala men leita ya o leu o wa ya tu te malawatis full minuta che ne tula se full balchansi. I lau fa fonga ma lau fa longolongo leita ya o le matongo fio tato pa kala men to te palainga. E se fo le mana i o le fa manatu ma le to fangfang mo tato le ta ya nei. Ai tau o lunga le saunuanga le tina por fatu ya eti. Ya fia le tama fia le tina fia le fa na mea pito sidi le na tau mo tato. Te le vaenga o lena au mau a lena mau mai, te le vaenga o lena whaasua mai ai, te le vaenga o lena toi tapue, ia ma toi tau puti ai tatu ainga. Pe ana batu se tala le telo tatu taimi o nei pokala me toi te pale ainga. Focus i lou ainga. Toi tilo te tono o lou ainga. Mana ia rafa manatu mo tatu le nei tai au. Papa ile leina i whanau. Nei vai taimi o leo sau le tau malulu. E skama isusu ai pipi ile tino. A faina lo fo ila ia lea. Ai mana ia le tilo tatou mantua mata i tu. E teimi o tatu whanau o atu tatala se vai se tu lor whaafonga le tunu. Ia o atu la ia se inga o king. Tatou te leido alai tatou le mea le tupu. Mantua fo ila lai susu. A le mana ia le whaamanatu. Tau ei ona tatou mata. Ma tatou tilo. Ma tatou mata ala. Ile mea i tatau ona whai. Ai mata atu ele fitaui. Tau ona fai se fai. Maneira fa manatu mo paklami. Toi te pala inga mo tanto le nei tai au. Wa tai atu le fatu ya eti mo tatu ta penanga mana ia mo le nei paklami tau lo ainga mo tanto ainga umalava ina ia mo se ainga fia ma se ainga manuia. Tau longa a fia tama fia tina fia fanau ole me pito sili lo na tahaua. E ala funga kako le fia o kako wai. A ole aso ai ole aso mana ia au mai ele tua tatou te fia ai so se taimi. Si vanga na wai se me o mafa lo mafa fa. Ole si de me manga ia ko fa manga ku met pokala me mo tatou. O mo le ngaru lu fa tas. Ole ngaru lu fa tas o tamam tina. Ole fa manatu. Ole na au mai mo tatou le tao nei a fa pe ala fa ta ingo. E pisi ale tina ia na tiute tono le ainga. La e kanga mea. Amo alu or kamai amo. Amo i ori farkanga mea. Wa fa pikera ko e molu al se pai re ai. Ke era ku le ia biri dau kanga mea fa mamango e sa le fali. O ngalu nga fa fakas. Ia fa pe fu ila o pisi de tamaya na ngalu. Ia mingo yangel ko le lo matua mingo yangel tina la tu fa ngalu nga farkama. Mana ia i ole tu alalo malfa manatu mo tanto. Ia wa osamo ia sa fa ia silo makua sa maile sa mari ngei maranga e o ila vala fa inga rubenga ia ai arwar kamai ngwa. Ia la utatu o mai nei le nei atunu mo ia swinga. Ia mo or kanga mei o. Ia ngangi e fufuru wip. Beke mle fali ngarubenga fa tama ngarubenga fo na fa tina ngarubenga tina o ngarubenga fo ina tama. Awai ye kaimi. E alo lua ke iwa le koe whakasi o lua. E wo mariwala awa le atua. I le kama ala e makua ispoki lo makua le whaingo ngaru ngalo ko inga. Ai au fo ilanga alu leo langa la ko mo so ifuanga ai o mariwala awa le atua tina. Ya la fo ilo lo ko inga whainga lu ngalo lo makua. La fo ilo le ko inga pe ngā ruenga ia si o ka kooluanga ka waai i laso a o soifua mai ia amor ka ngā mea alu ala ia whiri ka ngā mea koe amo mai ki ngofo e vai aku ia ka penga le whale ngau ka ngā mea fufuru ia ai do le wala awo le akua le lo makua ai a makainga kau whare ko ngone mafo e ya le tiko inga pe wal ba kwa man ma fa fa o mari fia kama ya o soi fuasi do makuala dia ai nga ngofo ko akasia ba ai le lo fa se fe au Ar ngale mo fala so ir ka nga me o. Inga nga ba ko ko o fula masin ka nga me ala mo ai o fa pese e. Sa fa ye me sido maku. Sei fa ye la makede o fa ka nga me e. Pai mali. Sul 5 minuti c'è delle tu la smaltasi.
Ia yo fa mangaku. O fa mangaku mo kako. Ia ngadu fa kasi o ko inga malo makua. Mo lo makua kanga mea. Ia muri atu ai mo onto ina. Mo to ina tanga mea. Ia fa mo ai follow atu ai on lo matua. Te ia nang po ere si foga ubida kala ko mai ia nga. Ia lele. E unga ko alo fa va vea fa kanga mea la ka loka fa ko kala fiku basika. Fucking ulu abe fa va vea la le Lele mana ia fai mari alo fa si malu ulu ta au. Zipo ma versión ya Michael Mama ya fa fianga mo chan jo le nei chai ao.
Luas 10 minute talo te nei July se football tasi lunga le tau tua lo danga si fonga Radio Samoa. Se football liba tolo amo. Losa lau fata si mai nei bango American Samoa. Malo le mafta mai e se ta fili fata lo vatu. Malo fata le mafta mai lunga le tau tua. Taiso tole pai ali. Tasi le tanganta e le tai no le lei. E alu lol fa tu e fa tanga me amata fo na muli mo ta malofa e le o se fuá ole fai mai o wa ole si le mea fai mai kanka e fuá lo ka fai mai o ka se fuá ia to le lo ale le wing ole po fuá ole fuá o me to ole alofa ya fa pe mai la ngila fa mai o ka se fuá a fa pe nga ke fi la o me nga fa ile ai la ya la nga ka ole alofa le Sa tele di jota de banga lu ngale YouTube le nei foi taiao. Alo fatu so ya Aaron Sila. Brother alo fatu madu ya nei taiao. Tira sa ede fa after mai poa murianga. Malo tutu atasi fatu alo fatu po kala me ya ua i. Rate si fatu alo fatu. Ta imua maunga otenga. Fatu si mai America. Papalotu po kala menisio tatu paanga umalava ila tolo ngalu lu edisio au nanga betul i company opisi disi ala top fano tatu watu beta vale dunga la jele fai mali o tusa luas funu 2 minute te nei le tula smatasi Bayan tatu fa vivianga tanu mai disio tatu falinga fale tula se full matasi tatu se atu le tatu nanga le tail word more tanto sek mai ono van lima Shabana baby, shabana baby, shikia oe. Shabana baby, shabana baby, shabana baby, shikia oe. Oita nei ua mimita, fai fui o ringa. Ile mana yo na iau fika, ua so ai lo univa. Fia songi au fufonga, ona o monga. Fia tupai lo ulani le talo faya ita hei. Shabana baby, shabana baby, shabana baby, shikia oe. Shabana baby, shabana baby, shabana baby, shikia oe. Shikia,
Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. O e sauni malanga i Samoa, mana tua loa le Moana Rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona pikila ta'avale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whalitali malo o loo e wha mautu ai ngā whaabitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, i na rei tupu se whaalawelawe ai o loo i le puipuinga, mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le Moana Rentals e wha ngā i le Pacific Easy pe wha ngā fo i lau credit card e wha tino ai le tongi ina o lo sa. Mo nisi wha mtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le Moana. Pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Hei, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e mawhai foia na whaile tui le paicillin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neiva i tau le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu whawhitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangele. A wa whātau molo ainga i Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le tele o loa ese. O whātau umai mawhai ona tatongi le tātou ofisa i Mangele. Ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. Oceania Career Academy, Sauni! Lako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumaga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tawina ai o e imtata ese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le ovaru se lau ono lua valo fitu tasi. Ovaru se lau ono lua valo fitu tasi. Lelei mana ia le ua awhato nei le tu la sumatasi la tatu tali watu le tautua ranga sunga a Victor i le tae world la whaidoa mai le la tautua mo tātou tala wha Victor la uo ya le awatele marfa galo alfa tela sunga se tia aron sa maro tawata pasalo fa fa ya sabo pe ona ma ita mai ni tu la maro da te todo kamalos Malolo sa Victor fa sitau malulu le yaso a le va ya tu le malo se lo si fonga fonga ba na o mo malu ta ya o watu mal tawa tanga lo dia sauli fa rumal ta o se ne ko pole la ko malu ta o fa ko mare kava ko mare la ya ya pe o kero malu ta ya ko me ko ma fa pa ya lu ni ya do fenga bua fa ni moniti ala Alfa mana. Ya kape. Ke kasu ala kwa ke boni. Alfa mana tua ia e tawa nei nu fala umang ai fala udo. Ya nga umang ai ngol boni ki fala. Kau nak pot fala wani. Ti fala au, lunch fala au, tina moi awali ngo fala au. Ya itu lai kai doa. Ya ke wa ngala umalong ai boy. Ke ko ngok fala au ma boy ko ya nga fa ma. De ko piang nga ngai wa re fe ma kai au wa uri ya. Ki mai nung wa mai. Okay. Boli sa dun mari. Morning afternoon mari evening mari fio fa fangu. Valo Victor. Le wa tatu ye la solua or fa manatu masadi mo tatu wa tunu tau pe ona tau longolongo ye la to tuma ranga ranga fa la Victor. Ya fa tai na mo matonda fa alu amasadi ka to pa pensemi ka to iwa tasi de wa sala fa semi ko tiso tala si sene manatua su sene le to seta uturo tava in mato pambu one ngalo to Apple Car Tax ya poi scandal ka to parolo ya pe uturo tavali. Dia o kongkesi da PT feito o loso fitu sala que tomia va peudanga kongkesi ya sapa kongkesi po umanto i fio então lá vai to kongkesi tu lá no swasta mais se foi para número ya ni no lo la que to no tato se vai a tai kasi que se foi fácil en el trota vale ir macho kongkesi ya sapa man malo beliki o le swasta na ro fitima i lunga do mas famulina onde vai a se tato gata Ole tato parisilia to atusi tasi de matobus tamakigo la ngalo lo service ya polo transmission service ya tito la ve polo lunga de ta porfa kai ngati tanga ya service ni la ta vale ya vai ter polo wo ya rate ya pukle de wo ya do sutala i tato parisilia fu bolemando ila sonet en te abando ai i tato ta vale to po wini la vale cinema to ni mo lunga to le ni na to polo tato polo list o tato no kumba po tato pupa mo que está vale la a pesi ta sara ita solo sala bala no mo te suma ita no foi si alo samo stava foto mai ita to falsilia tato fore papita to le no pigo fersia tato gurfeo lo lungo tato ta vale
ta pe fi ave sa u fe Samoa nga sa fo lea palia mātou toma whakapolo tāpea te se mā whanitonu ni leo le whakile pare wo e whiki ma whalea i tato whaitinia. Ia, mola poi ta tāwale whakau a su tāwale na moa mātou tāwale tiki so lolo la ko a suhi hai te kās nga ta whalea tato whawili tuia tai umantou te whamānei a whiki koe sa tāwale i le mātou whatāwale mana tua e mola sa rauro cashback tāpea tātau ina tawa tau tāwale tuai po i le mātou whatāwale o le ngalo le tene tolu masi ro pe tene ta pe se parai sa vale i le maso ta vale uma te pa ma na ya ka ko se na ku fo man fa pe i apa pe te ni si mek ma ko e se do maso fa na tu la ngam o ava pe tro ma dia foi se me me wal ta na fa ta wina kai ko si ya o le me te foni o le o iva ro fi fa to du lu o iva ro fi fa to du lu o men na ta to fa di nia. Oleh satu pasal statistik suruh pedosa, tujuh farus tabalik untuk walainya, yang mau satu pak maksa, proses yang terlima, mau satu sistem kuil, tabalik lawan masuk sistem sesilang untuk selesai, fenomena tabalik satu proses sistem, ia masuk fenomen mau lawan dia sama dengan mau sampai sumbai, kita nak faham Israel sama, proses sosial, fenomena tabalik satu proses sistem, tapi apa kita mau tidak. Oleh tabar ini berasal dari Indonesia fi 77 ya buah sekitar sangat lihat atau tak balik manfaat Tokyo mana bahawa ya manfaat sekolah yang masih kena biasa sudah manfaat ia akan naik kecil tak balik spoka ya sesme for indikator tak balik kita yang tapi lebih baik itu masih itu sih atau financial ya kena itu apa pasal atau oleh atau faritia masa foni o iba fitasi to o iba fitasi to akala ko masih o mitas rumah dia ala baral ila satu ofisa ia macam mende ke se fakay man matongo mo dia ba fay ban tayo ia se ko may mali fakay la ba tai sunga Victor bal tau chua mal dangal tayo world per fafonga yai balawane ile lua fitasi to o lua fitasi to o ale telefon sunga Victor all watasi all watasi o ibatasi o tasi lima faono telefoni na timore le ila wa ile sunga ya Victor ya awa vo ila na tau chua nanga mo tatu pe na mai lunga tatu kalame le telo vaenga ai mai se lava ia le fa de le o sa abalo tili tatu pakala mediso ila tou leo lo fatsi mai lunga dal tele fa tele mafta mai to tele la tu de la bolo we vai mai lunga tatu pakala io fa malo ma le ursa fa malo lo sa malo lo tu tele ngalu ngol difu yasu o faisi maru lu le tau pa balo atu tapo inga na tamam tina matu e moto malawa pe lava nai mafuta mai ai le tayao lunga le tau le de samo mo moli ato lo fa anga mal fa tai di tapo inga le so ia pala fa ngaluenga to tofe le tua iso se fata fa taulanga sunga fa nga malo malo to fa tua ma to telo tato lo o mafuta mai moto malawa fa talo fatu proclame ato e fa malo atu le ne yaso le mafuta mai e lunga le tau le nanga se fonga le radio Samoa se fu mal lima tolu amo so e luas fulu me de tala tula se mal lua manatu la se mal proclame le mo oe se upu fa mal amo tanto le ne yaso Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu awal suia ngila wa le kio eva mai ina se fulu lima iva kolu amo radio Samoa bevela Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falava. Fatua maisi a woto ina matua ia tau. Se atali e lo tutele ma e wha tete o aso nei. Wa taule so o tau au tangata. Paulea wa whaitongo fiti tangata e wha avavai le isi tangata. Ai tuto tasi ai na o ia lava. Te mana tua le prefeta o Nehemia. A tau mwhai tangata e wha avavai le loto o Nehemia sa tali atu o ia. O lo whai le ngaluenga tele. Se ale mea tu uai le ngaluenga i lo tu la foai. Malu ifo ia te o tau. O le mone, e le mawhai e sa tani o nga lue. Pe a whai o iai le loto tele. Ma le ofo ina atu ate o toa e whai se ngaluenga. Sa wha o ngā ere ti Apollo, sa ne pā lata ma yuta.
o tangata sa ngā lulue mane mia. Ai wo fai tio mai fafo, I tu atu o le pā. Ioi, to tele yo le au kau poe fa penei. Le whiringalo le tua, I tātou so tau au le whai o se ngā luenga ma le nganga e tasi. Au ngā lue Yesu I le laulangi. Sa Yesi tia, ma toe whaatuina tangata vai, ma tangata uwhioti. O le tau whaaleanga ma le whau leanga ina ia le petia se tangata. O se wenga sili leo o na matanga ma au leanga I lumo le tua. Whai ma leo apostolo Paulo. Ia ta itasi o tō manatu ma le loto mawalalo wa sili nisi uma ia te ia. A whai wa ofo ina atu o tātou wola I le tua. O se ngā luenga le leilea o tātou whaano fōa satani I le nofoanga o le tangata whaia ina au leanga. Toi whamanatu mai le apostolo. A ia mio whamaoni le alofa. Ia tupu tonu ia te ia mea uma. O tonu o le whawhita udi o lo whawhengai ma oile na yaso. O le awa noa leilea, tātou te ilo ai. Le malosi o lo o iai lo tātou wola whaalenganga. Le ia tātou whaalango ma so o tau au ma Yesu. E mawhai ai o na tātou ngā lurue whaatasi. Atu ese le whaamasino, po ai tātou, po ai lo I tu ainga. E sa o sia uoto ina wa o aso nei. Wa taula mua I tangata o ta ua le whanau le tua le whi ai nai, ma le whemisai. Whetala Yesu, o la tu la whono faule nei ate o tau. Ia o tau whealo whani ma whealo whai. O wholinga na I lo ai le laulangi, o uso o tau. O whai longa le nao le whanau le tua. Talia Yesu I lo loto le nei aso. Ma mana tua, ele lei mo ai. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleonti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lanolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Samoa, sa uni lau vi inga.
Ya lele si ufonga mali na le zunga ia tole fo umsanga winga mali jatu fa fianga sa uno la vi inga fa taile tu le ni ya so mala fa taile ni ilona lo fo malona nga le ma tango fi fo fa so mai upol mo tanto le mo oe le afion pa ia le tu pe ona yeri fa marsi au mo tanto le so se ma te mo wati lo just football family te ona ta le o le tu la ese football lua tale tu la so malua ona te fa saluino le o tanto tala mai Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa o au waleni o se electrical inspector Samoa tol sulima tau sanga tau tua ma o resta leino fo imole wa ino lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela mo nga umu fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia male se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le a ai o mangele, o lo o au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wale sila fia i le tū maanga wha le anganuu, wha apea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuairo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au ainga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le piki ina matoe mo moli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le tai au fau, pua se i a onga amata, mo nesi whaamtalanga, fe so tai mai le numera, o lua fitu, lua lua lima. Po le emaili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te aese ai. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha a wau pea le tātu wha mitoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha o ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo hawanoa fo le tātu direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātu account. Ma wha moli eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha mitoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma i le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se furua tātu la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātu o fise tolu i o Tara o Tāhuhu mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa.
so paolo a mai I tonga asa Daimelo wajilo te family ta talo le July football lua. Babalo atu to tele la tole nalo fenga tiu manga lua ngale so malo lava pale malo fa malo singa lua ngale nei fo yanso. Ya fa malo atu diso la tole nalo mafuta mai tono fa ainga patalo fati ya cho cho. Tu fide maria le tatu fa lo le pekui na ina le tatu fa lo ina e pui noi malo le mafuta mai malo fo le sai tiu manga luenga tele tatu o lo me samo nei mo tono tatu fa lo to mo fa ngalo to fa na o tatu wa tu e se le mana ya o le fi na o tatu tangata patalo fatu ya te o to yo lo mafuta mai tono to fa ai pi ona ile Evelina e a o le utoa o le San Bell o le Tasimake o le Afoi o le Save with Love o ai foi ngoi si falo loa ia le
mai Samoa. Tele tatu whanaloa, tui sa mau. Tele tatu au unanga matautua. O le tatu whale ainga le ina i whea i le sei au tawhatan mana o le roof. Whamalo ati a tau, malo lava pale malo fo le whamalo losi. Ia, e malo fo i le sairi malo ma le whinau. O atu nuu nei, a tatu le whinau. Tatu tele ilo fo i le sosia. Langa i le ai ma se me maua ma se while mu. Tatu o le whinau a. Ea si ea tu leo ni si au nanga matautua pe ona ili titi sal. Na fionga ia lau pepe ma latu fo i tautua. O le au nanga matautua le tatu Pacific Easy Money Transfer le a fionga yang whai malo. Ea, ma le latu fo i au nanga pe ona iai a tatu ofisa la futupe. Si e mai nisi o tatu company pe ona iai ia le Taro Market. Ea, o au nanga matautua to telo tatu. Ia ole mahua, ole mauatu le tatu poklame. E whabalo atua ila e le poklame atu utou. Ono le tousa ili malo ma le whinau. A whapeo le ta maua ma le poklame. Ole anganga i o le whaafitai. Ona ole tau mawhai e sa ili masu e su e ma whinau i atunu nei. Pe ana whai atu. To telefo ila tau mawhanau tatu. Le olo ngā lulu e nisi o a foi. O whai o a onga. E maui awa no foi e maui mata upu. Mana ia tele. Awa noa ele au mau awa noa e tau na tatu whaangaina. Wha malo atu lava le sa iri malo ma le whinau. Ia tu nuu nei o lo tatu iai. Ia wha malo atu niso i la tau, a wane ngale atu tau. O lewa, se mai niso tatu tala lam whaere whaita wailungo penga te whailangi alwine Samoa. Wha mai e tuaila le tau tua tia tia le fo iaso i li tali tu las malua. O niso tatu tala whalau tele atu lunga tatu pokalame. Palo telefon tele i malua, e tau ave e Reverend Elder ene fatu. Le sa le to fingo al suite te fono moria so tu la fono o le tau fa leanga se tu si tala sinia si so mai le alsa onga molia il so tu la fono o le tau fa leanga se tu si tala sinia si ka ko vai po il kuskala le wa afia Leisi tātou lua aso o le sisi ngā fua ai wha manatu ai le ona suma tōru tau sanga o le tutu atasi. Lua aso o le sisi ngā fua e wha manatu ai le ona sufuru ma le tōru tau sanga o le tutu atasi. Lua aso o le sisi ngā fua o a Samoa. Waka ai, ea. So le makau ki o. Wha vase ngai o ele le urutala le ua vatu. Mai no fole mai ma fau i le mele tupu. Le tupu ai le sisi ngā fua. Na le lua aso. E wha manatu ai le sisi ngā fua a Samoa. Whai mea lo Pacific Easy i le luas furu tau sanga. O le to manga mo e pupu ngā tia. Wha malo wha tele pulenga. Fits furu a fe le foai a le tau tua puapua. Fits furu a fe le foai a le tau tua. Pua ngā o tangata ili mtanga luenga o le soifua maloloina. Ia o nisi nao tātou tala, o le tala nā, le ua mwhai o na wha le watu nei teime le oli, ia e te sila iai mai whaitaua ilunga upenga te whailangi a le Radio Samoa. Tau alunga toi se tautua, aware ngalo tautua langa a le se uso ia sua, tango sua, ma le Island Style Barbecue ina le tātou free market, night market, i nai ma Wellington le awhia nā nei, ia lu tau malulu, Wala le ko e kau whaorelo ngā umu ale laku ngā whakau singa upa pakiu. Wala le tau mawhtanga mle ainga. Tātou whilo le aso atai au, lunga fwet po karami le fifia mai le aso atai au, i le alofa male anga le leo le tātou mataisi le langi. Alofa atu tia, manuia le aso, soifu mai manuia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa i nei aso fau lo tātu hutunu o tala mai Samoa. O le usu iai o le fono tele le kale sia whaapatonga kerisiano Samoa i le nei vai aso. Na amatai le sa ilia o se sui teitai fono e sui tūlanga i le sunga i le whaife auto sinu. Le sunga au tama e sera o le amalo lo pensione
Lea na whiriwhiria I lea tofinga I le whonu tele, o le tausanga o mawae. Ai o le tausanga I lua o lua tolu, na whiriwhiria ai le whonu tele o le nā tausanga, e a vea matai whono ina ua tuu malo, le sunga I le whaiwhi autoe ina na se e le tofinga, le sunga Iosefa atapana o I le lea. O lo ngaluru e nei le sunga au atama ma le wharetua I a Tamara e Sarah, I le au lotu e whakasa I sabapali I savai. I le whiriwhiringa o sui te whono, wa tusi a au nei usunga whono e ala I le palota, e a vea le whaiwhi autoe ina le sunga e ne whatu le sa, o lo ngaluru e ma le wharetua I a se irua I le au lotu e whakasa, I tānoa lei ai vaiva se uta. Wa whailoa mai e se mori mau o le palota ina o se sui te whono, I le asonga fua, e toa sfurtasi whaafengainga na whaatutu, e whaia I ai le whiriwhiringa. Ai na manu malo ai le sunga e ne whatu, wa vea nei masui te whono mo le na o le whao aso, o na se e atu le tau ave le tofinga te whono a wao le kālesia, pe a mai ai le whono tele o lo whanga solo nei. O le asfraida le vai aso nei e to e whaia ai le whiriwhiringa a le whono tele, e sa ili ai se sui te whono. I le whono tele lava I malua e to sfuru ono whaiwhi au o whau, ma ua maua o lantou tusi whaiwhi au Samoa po le whasa, o le ama whai eo na ngā lulua e ma whaatino nisi o sauninga tāua, e pei o whaamana tunga. O nisi o lo ngā lulua e le tausinga o aulotu, a o isi o lo ngā lulua mo le kālesia. O nisi fo I ua maua I a tusi whasa, o talia wala au e o si whengai ngai, ma aulotu. O leo wha mauni e mai le komisina o le mtanga aluenga o leo leo, whare pui pui ma le toe fuataina, le sunga au apa au longo I Tino Filippo, le whaia I e leo leo se morianga e tasi o le tau whaaleanga po le defamation, whaasanga I se tusitala sinia, le te maitai o langi keresoma o lo ngalue nei le vaenga whaasara lau, o le talamua. Whaalia le komisina I tusitala o se tangi ua whauruantu e mafua, I se tala na tusia e le ua molia ma whaasara lau, o le mafua anga leo le morianga ua whaia ia inga o le tūla whono, o soli ngā tūla whono o le criminal libel. Tangi ho ia se tasi ho isa whaingarua ni tangaru. O le taingarua raungarua I o le ofisa Amerika. Ka peo tua ia ono ua anga I le fionga ho ia o le malo e tausa I ni mese so soani o lana mta o polo lumo I whamsingu. Ma inala sa whaua koi o le tangi a foi tauma. Ma le sa whatino su enga mtanga vino. Lua vai asta lua. E malena whatino lomo lianga na sona. Toi talala I tua mo le solusu man wha nunga. Wala awela na tau. E al murianga le te whamisi na po e wakatalanga se e le whamauni. O fiona le tau fianga sumar prestene. O le fiona prestene o toi tala I tua whamone si le fia. Le komisina o leo leo le tō wha au apa au longo I Tino Filippo. O leo o molia o le pelestene o le chos, le wha alapata patonga o tūsi tala ma le au wha asara lau o le tino. Ma o le salua lua sfulwhare masina fo waiuni, o le avala awai le tōra ulanga mua le nei mata upu, I le wha amsinonga wha I tū malo. O le mama onto le malo I le fo ia pia o le a vea mano fuanga, e wha ngā solo ai le sauninga wha le malo mo le sisiina o le fua, e wha amna tuai le ono sfultolu tau sanga o le malo tu tōtasi o Samoa, I le nei tau sanga. O le whailo inga le teitei whono masui o le soa komiti o le tu tōtasi, na whailo ai le porkalame, le lua aso a mante le sa le aso mua le masina fōua yuni, ai whai u le aso ngafua, le aso lua o le lava masina. O le sauni ngā lontu le malu o Maria Immaculata, o le kālesia kātoliko I muriwai e pia, o le atatalai porkalame, ma o le awhatauteia le sauni ngā e le whono a e kālesia so fatasi. O le aso ngafua o solo whaalo alo masani a onga mwhalaptonga, ma le sisiina o le fua o whapapāwhana whanua e luas futasi, e le vasenga o malu o le malo. O le wha le fiafi o le aso ngafua le valea, o le sauni ngā leo leo mo le tuina I lalo le tanga vai o le malo tutotasi, ma mai ai sauni ngā uma. O le fionga le kovana malona wharetua o le whainga malo a Amerika Samoa, whapea le ulu o le malo toke lau o malo vala ulia ia, o le sisi ngā fua o le neitau sanga. Mo uwhaalia le te whono so a komiti o le tutotasi, le tō whaanga whiri tō mai mano Shem leo, o iei le whainga whaavae e te ilima tau sanga ma te pena,
se porkala me tere o le tuto tasi, ma o le sisi ngā fua o le tausanga lua fitu, e whaatino ai lea fuanga. A o tuli matai ai nei le masina fōua iuni e taualunga i ai porkalame, o le atoanga o le lua sifuru tausanga o le tautua le au nanga tu maoti, le to manga mo e puapua ngā tia. Wa whaeloa lo lātou Palestine le wharetua i asiri niu Lina Jang, le taunu uantua nisi o mea alofa tupe, mai nisi o pisi nisi tu maoti ua lewa tausanga, o lātou ngāru e whatasi ma avantu le langolango. O le tasi o ia o unanga o le company le whatupe, ma tala i se leni wha momoli, le Pacific Easy, e se furu afe tā lāne lātou foai, le ana tau au e le Palestine masui le to manga i lo lātou ofisa autu, i le asonga fua o le nei vā yaso. O fisosani le mafutanga tina amu wharetua o le Kalesia whapaputonga Kelesiano Samoa, le ai whaingoina o le tautua pupua ngā o tangata po le TPT, wa lātou fōa i aile tino i tupe fitu se furu afe tā lā, mo le mtanga aluenga o le soifua manolo ina. O le vaiaso umawaya o wha ngā solo le fono o le mafutanga tina amu wharetua, o lea e Kalesia, na lātou whai ai ma lea fōai. O le vaivaina o le fōai e fitu se furu afe, lima sfuru afe wutu ina atu mo le au nanga, a le whalema i whaama matoto, ai o le lua sfuru afe ua fisoa soni ai i ngā ruenga, a le whalema i tele mato atua ma le whalema i tua sivi savai. O tausanga uma i teimi e usu ai le fono wha le tausanga, a le mafutanga tina mwharetua le whakasai le teimi, o le fono tele i manua, e whai ai lea fōa i wha Samaria anga le lein. O talai o le nei aso, saifu. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.